O te whātalo whātu nei tai au fau, whamalo whrau manuia tātou tunu, o le wananga ma le tautua le nei le siufonga le mua amtalia, tai au le nei o le asong fua, o le asolua sifurutasi o Julai lua whilua sifuru ma le lima. Ia, taruai o na o le sa whātulanga le tātou sanungalo tu le tai au nei, ia e usi mai el whafonga i le pese whalenganga, ia se tau sa ili atu, ia le tātou sungal whawhinga inga whailotu. Ia o na whaua waile o le tātou po kalamele nei tai au, whawhtai. Ia usi mai lo le whaafonga, o le tātou sāringa lotu o le tau nei, te ia le sunga le whaawhingainga, Reverend Lilo Maiava Maasangala, mai le ekalesia le auso ke usiano, nai lo hat. Ia usi mai lo le whaafonga. Te whātalo whātu I le pa ia ma le mamalu o sia tātu o tunu. Whai o na mafuta mai le nei tai au. Malo le soi fōmanuia, malo po I le e alau sui se au mangaru wenga o le nei aso e me si voi tute wa walawi nai. Tātou whaftaia le alofa ma le anga le nei o le tua. Lau tau soi fua ma sa mātu wola. Tātalo whātu fua I le pa ia ma le mamalu o nai o tātou ma tausi tono monto malawa anga le leile tua I le nei aso ia no se a lo tato tu ina tu le tua fuanga ma fa moenga I le papeo na tau manuia fuanga o malava tata o foi le e office pasa la lo fa mai le taiao ma le taiao anga le leile tua I tu te mo fai bo wa bala uina ia wa foi le longo pu ino si tatu tunu e Sāmoa nei tai au ia tātou te awelawa le whamua I le tua o mai ia tātou tāpo I atu I le tua I nei tai au. E leo mai le tua ia I tātou I le umalawa le a tātou wanga iai I le yaso I te au mga ruenga ma tiute o whai. Mai e whasanga e o mātai maunga. O mai ei lo ufiso swani. O lo ufiso swani e mai ai o valea. O le na whaia le langi a toa ma le laro langi e le tu ina mai e ia ma pewa lo vai. A waolo o tua leo e le tuli mo e lava ia. Tātou stam. Pafta I le tua lo mātou tamai. Ina tu le mātou saungi ngā lotu le nei tai au ma si o mātou utunu o I lau fio. Alo whangia I mātou le nei yasu. Pātau nu e lau fio fuanga ma le manuia. Le lava le mātou wala au I lau fio le nei tai au no lo swafa Yesu. Amen. La tātou tāpo iatu I le tua I lona vina. Ele hace alofa, es
ia whaafonga mai ei le whaitawina le awhionga pa ia le tua. Ma ua tātou tusi whaitau mai le tusi a kenese alon tāu pumomoa. Le whaitawina whai pumomoa e whangata mai whai pue lima. Na whaia le tua le langi ma le lalo langi le amatanga. Sa so ona nunumi le lalo langi ma ua ngao ngao. Sa uwhitia po'i le moana i le pōliuli. Te ngau ia i po'i le anganga o le tua i le pongatai. Te talai mai le tua i malamalama o na malamalama ai lea. Sila silatu le tua i le malamalama o le lei. Tu ese ai lea i le tua o le malamalama ma le pōliuli. Whai ngoa i le tua le malamalama o le ao. Aua whai ngoa e ia le pōliuli o le pō. O le siafi ma le tai ao. O le urua i asole. O le amau mai le matua o le tātou. Nei tai au le koe upu e tonu. Mai ua whetalai mai le tua i malamalama o na malamalama ai lea. Le fōwhanga o le lalolangi o mea umana whaia e le tua. Ai mai na whaia le tua ma tā pena e le tua mea uma mōlana tangata o le atu uia. Pai atu le tua whai mai ua ngumi mea uma. Ua ngao ngao. Pōliuli fo'i le whongatai. Ia ona whetalai leo le tua ia malamalama. Na malamalama ai. Malamalama mea uma wa le tua o le malamalama la wai. Leo wa tātou heala mai le nei tae o wa leo wa tātou wa ia malama o le nei aso. Wai moni ma wha maoni o whoanga le tua ma mea na whaia le tua ina ia o ngā i lana tangata o roa tuku i le lalolangi le nei. Lea la wa tātou whiola ma tātou wa ia wholinga o le tua i aso uma e ala ia na whoanga na whai. Nā tu au tu o le nei tae au whaatstau le mau o au Filipilia. Na mua i whai le tua le malamalama o te tonu ma o ioeina a wafo i o le tua o le malamalama i. Na whai le tua o e ma'u i lona malamalama le ata mai o le tua na whai e tangata. E le ma whai la ona aru ese le nganga mai tātou a wā o ia na ia ta pena ina lo tātou le le. E tei me te tua i luma o le whaata e te wāwa i eipo au le le o wholinga. Ia o te popoli a whai o tau ke fua ia le ai langa wanga o mea na whai ai tātou e le tua. Tilo i ai tātou ma tātou wāwa i ai o whoanga na le tua mo tātou. Oisia a wāna mua i whai tātou e le tua i lona malamalama. Na sila fia e le tua mea uma ona o ia o le malamalama. Leo o ta pena e le tua le nei vai aso fōu ma le nei aso fōu. E whaatino ai o tiute i le malamalama. E te ngalue ai. E te alua i le aonga. E te alua i te whainga nuenga. O oe i te tongo le ainga. E whaatino o tiute i le malamalama. O le pōfo i e whaatino i o tātou titi. Ai ranga o tu ese le tua me o mo le pō tātou te momoe i mamaloro. A o le au. Whai mai tātou te whaatino ai fuanga umalama. Wa au mai ai tātou te whai. O le awhionga la le tua, o le sulu ma le malamalama i o tātou wa. Uma ona ta pena i le tua mea uma mo i tātou. E whamanatu e le tua, o lana tusi pa iana tā pena ina ia mawhai ona tātou tilo i ai ma tātou wa ai ai, e moni ma wha maoni e ta i ai tātou, ia tātou wora mautinoa ma tātou i loai, o le tua e wha maoni, a wā o ia e susulu mai a i tātou ia so uma. O Jesu, whai mai o le malamalama boni lea mo i tātou. A lea wā ni tino tangata le loko. O soifua mai wa ora e pei o i tātou. Sa vali lunga le whonga ele. Patino lana au langa mo i tātou e ala ilo na maliu i lunga o le sātaudo. A wā o Jesu o le malamalama ia aisea. Awa tu tusa lava le tua malona atani.
o i la ua e tasi i la ua. Le la ua whaeilo i lona atali le malamalama, o le malamalama lea ina ia mawhai o na wha malamalama ina ai tātou mawhisoasoani ia te oile nei aso mau fuafuanga e whai. Sāmoa e le whaatamala le tua i lana tāpenanga o i tātou i le aso ma le aso. O fuafuanga ma wha moe o le tangata, a le au noa ma le tua, e le mawhai o na whaatau nuu ina o tiute ma whaiva o le aso. E le e tu ia lo wae pe a e savali le malamala. Te o wha o si tangata e alu te ua la vea i sifodele le awala e a mafua o na wha le tonu o no la e alu vai, la savali vai, ai ese le mea la tilo i ai mata. Le ai, e te tau ona tātou mata i tū i fuafuanga me umba i e fo i isi taimi e whata mala ai tātou. E le ka pena ina e le tua se mea leanga mo i tātou, na ta pena mea uma mo i tātou, ina ia tātou mautinoa o le atua o le malama lea mo i tātou. Ina ia mawhai ona talitonu le tangata o le atua e o manuia ma mea uma o tātou ai le nei soifuanga ma le lei o langa. Ngā ruenga tiute o a lava vaenga o le a e anga iai le nei aso Sāmoa aua nei ngalo ia te oe le tae ao le nei o le atua o le malamalama mo. E fesoasoani i lau i au tiute whai le nei aso. E fesoasoani i lau mafau le whatino ino au mau ngā ruenga. Awa e pule ao le tua i mea. Ia maua lo malosi whafowina i lea tae ao ma lea tae ao. Ai mai se fo i lo malanga i lungo le ala, a whai o i lungo le wala e pui ma leo oe le tua i le nei tae ao. E wha malama ina i le tua i ate oe mea umalama a o alu lau fo launga i lungo le awala. O kia lava e tau nuu i ai fuafuanga o le nei aso. Ia mana tua. O le atua o le malamalama mo i tātou. Ta pena i le atua fuafuanga ma mele lei mo i tātou le nei aso. Ma ia lo whangia, ia manuia wha moenga, ma tiute o le awhenga i aisi o tātou utino. So fua, ma ia manuia, tātou sta. Le tua lo mātou ta mai, mātou ta whawhitai lava i le nei tai au manuia o e fua i mai. O whai lo mai lo malamalama ia i mātou o wa oe o le malamalama. O e whai lo mai lau tu spaya ina i mawhai o na mātou so e mawhai tau o wa oe o le malamalama. O e mātou te manuia. O leo e ta pena le nei vai aso ma si o mātou o tunu. Lungo le awala o lo uie le nei tai ao ia i saonga le mou. Whatau mamao ni whale belave mani pua ngā. Ono a ti ai le whatino ino tiute ma whaiva o le nei aso. Wala au I lau fio le li ia wai le ai lava seisi o I mātou e tu mau se malosi. Ai mātou te whalangorango mo whamoe ia ti oe te whamalosi au ia I mātou. Ina I ma whaio nei umanuia ngā ruenga ma fuafuanga o le nei aso. Ina atu nai a mātou whanau ia o onga. Te taimi o le nei tai au uru whale I te tonu o whale a onga. Alo whangia le whanau. Poi ma leo e lau fiu. Whatau ma mao ni whale me lave ma ni pua ngā. E ono a ti ailo lanto wola o oina. Ia whamanuia lau fiu ina ia mātou whanau. O e foi o whatino ina tiu te tonu a inga o wala au matu ina atu I lau fiu. Le ia whapeo na manutia I mātou I o aolo. Le tuolo mātou tamai. Mātou wala au foi lau fio le nei tai au se I elo whangia tiute o le ofisa pāsana lau. Ia walo mātou whao ngā ina ia mātou pōr kalame I le aso ma le aso. Pāmanuia le li pule ma le au whai ngā ruenga. Wai le poto ma le tamai e maise le pātino ino tiute wa wala au inai. Mātou whaafitai ai lau fio. Ina tusi o mātou o tunu nei lau fio le li e. Te alo whangia le nei aso e maise le whātino ino tiute wa wala au inai. Poi ma leo e lau fio. E o lo whātou tolia I tonu o whanema. Mātou wala au I lau fio le li e se alo whangia.
Iai lau whamalolonga i o lātou tino, le ia whapea na whāsoasoa le malosi, au a le whātino ino i tiute i tonu o ainga mai kālesia. Ani i matamai ta i fōma, ia ngā lei la o fio i le whātino ino o lātou tiute i le nei aso. O i le poto o malea tamai, le ia whapea na manuia ngā ruenga ua fōmo whamoe moi iai. Ia le tuolo mātou tamai, le mawhai lava o na mātou whangaro ina tio mātou utunu o Sāmoa. Mātou titu ina atu i la o fio le li ie, o he si la fia tu langa o iai si o mātou utunu. Le mawhai o na mātou whangaro ina ia fili e la o fio. Se tai e manuia, se tai e loa o na ava mamatau i ati oe, se tai e le ola whai tu au. Wala au i lo suafa le li ia ave se ina ni whale tonu o iai. A ia whamanuia la o fio i tāte nanga mo fuafuanga si o mātou utunu o Sāmoa. I le ia whapeo na solonga manuia mea uma, mātou whafo iai le vi inga i ate oe. Ie nei tai au le li ie mātou whātou e se i la o fio ani o mātou whale tonu se upu o sasi la mātou tautala whamangalo i mātou. Ai alo famia i mātou le nei tae ao o no lo tuafa Yesu o mātou wole mavala au tuai. Amen. Ua whawhonga le tunu i tātou sānunga no tō nei tai au na teitai le sunga le whawhengainga Reverend Maa Lilo Maiava Maa Sangala mai le kālesia le auso Kerisiano na nai rohat. Ia whamalo tā pena le nei tai au whawtaitele le sunga le whawhengainga whamanuia le tua nei aso i tūtim whaiva mfuafuanga o le whenga iai whawtai lava. O luas furunua minute au te elfitu ia whawhonga mai i le pese ia le viinga o le tua, ia whangasolo le porklame se ia awharfitu le porklame o le ata o le tai au.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Lewa tātou se mai fo i por kalame o le ata o le tae ao. Le yaso mātango fiu wha popo i le li ilo soifua mono ola u tātou tue whilo i lungo pēu le ea. Ea, vi ia le tua ilana tau singa malana leo leonga. Ai le i amtaria le por kalame na o si vaenga e whamanino. Ia o le nei teimi wa maa le a le ame uma e o le whaafonga anga tangata ma le atunu o. O le pese whaalenga nuu nasa e whaafonga mai ai. Na langina e sa fune i tawa. O le sisi ngā fua Sāmoa i le se furu mo na tupu tau sanga taruai. Nāna i eil pesi whalenga nu nāna e whaafonga mai ai i le nei tae hao. E tele na ua pesi whalenga nu ule i le tātou ofisa o le alawa tau te whaafonga mai whaasolo solo tu lava pēr mai a tātou sāmi ngā lotu. Ia, si waenga na e fia whaamtalatala atu mwhaamanino atu ia o le ialuloa le tātou porkalame. E o foro fatu le tātou porkalame nei tamam tina mātua umalawa lolo le tunu manai whanau. Tā lofa lava le malosi o le tunu tā lofa ia la tau malanga mai malanga atu la tau le whale mai whale pui pui e i fo isi isi ua afe le malanga le mariu mareo tisi ua inga ia po ni tala whanonoa whalo tu tele atu porkalame whaminui atu mo perfile mule li ia te oe msia ua inga. Whapitore whatalo whaisunga i whaafenga inga mo la tau whatua tā lofa lava whaafitai mo ngaluenga te talo. Nei mātua sai ngā luenga le ua mālolo, ia mālolo whalau manuia nei tai au fau o tātua ulia o le si ufonga leo la mou amtariela na tautua. Tono ni usila nei ma so se tua lalangi mo mai whaasa launga whatalo whātu le ngā whiwhi tele mālolo sa i fua, ia, sumai lor whaafonga whawhiwhianga i te tala ia tātou whaasa launga. Mai le Sāmoa Bill of the Pacific, nei whawhiwhianga tua ia le tunu utoi luas furono minute o na tāne o le valu, tāno whatalo whalawa le si ufonga le nei o le lau mua Wellington nei.
tupua ina na e ili no tumau ae ani alina o tuma aue se i pai mai sau pupu me tua ini mala e tua i manu sau funala upele tau o sinai puai malu se inu ane ai tama ole no aue se i pai mai sau pupu me tua ini mala e tua i manu sau funala upele tau o sinai puai malu se inu ane ai tama ole no O le tala le tau e pia na whaalia le ofisa le vai tau le so, iau se mai lona whaafonga i matua alangi le lei lava le tau le vai aso ato le nei. E mana tua ia iari swing o le tau le ise lua sifurwhai tu la uiluma. O le vavai ka piti manua tu whanganui Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, ia ma Wairarapa e langi le lei le tau le so. Hawke's Bay lai timu, awawa, ia ia le taimi vai ele mata la au kilani le so, ia sanga ia ne ayo le tai ai wa leva na sa i lo fia maua o le la ia nala langi le tau le so au le melea le to lau ia mau pelenga fa tai pe atimu mo so avai mo to a pena foi tanto Wellington e o le melea timu pe o mai fa so ale le ia wa le ai se foi na ia fa timu mau so avai o le vava ile motu i saute langi le pito i lungo le motu i saute le ine le Sony, Picton, Blenheim, motu weka manu la tane iai, e wha pia kalai estete langi le tau, langi le tau Dunedin, fesuisu iai wingo le tau i Queenstown, ma Invercargill, o le malulu le ele iai, e to ese le tasi i Queenstown, e olo i Invercargill, fa solo tu le lungo le wha, o le ea ma lulu le na, ea ma whanawhana le motu i saute, e iwa fa solo i lungo le sifuru ma le lua, o no uiana o laulau atu le amtanga o le malulu o le eo lo iai a matamalito ese le lua i taupo o no winga foila ia mahase ese foila wala nisi o taimi na i taupo ia o no lo e po taupo malulu o lo iai Marlborough fa so lo tu le ilunga le tasi lua tolu fa ia mawhanwhana o lo whama wina matamai le sifuru tasi anga ilunga le sifuru ma le tolu. O lea te rengo lea tunu nei se ma tele ina langi le rei le tau te tātou tunu. Se i vanga nā, ia kispen lea ta uluai ti munga i lea so le nei. O a pia e au oa e luus furu valu furu le e vela lufu lima le e mawhanwhana. O lea ngoto i furu lai le so Wellington i le se furu iwa minu te ai. Le lima nā nei le fiafi e o soa ele la tai au le toi luas furu wha minute. I le valu tai au a tai au. Fua le maluru whama wina lo i le luanga i lungo le valu e a mawhanwhana se fulu ma le tolu. Sfurfa sfurima ona vavaile le fua le o le malulu i Wellington manu tua oi ea o nau mai atu ha le tala o le tai mo le so Wellington e pe le tai nei le te o le fitu la o pe le tai sua le tai le te o le tasi i le auli ona toi pe le o le tai le toi sfuru tolu minute toi sfuru fitu minute le vanu pona nei o polirua ia pe le tai te o le sifuru lua nei le auli sua le tai te le titi o le aforeono i le fiafi to sua le tai le tasi le vaviao tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silifia ia o ila vai la fona na se le ne aso ia te le peo manuia tasi tala ni sila maula tupu Sāmoa tala lima sifuru ma le lima sene o le tupe tonga le utala tolu sifuru sene i le so tala fiti ia tastesi ma le lua iva le tala fiti i le so pa anga tonga tastesi ma le tolu o le tupe Australia e valu iva sene tala Amerika e lima valu sene pe a tasi tala New Zealand tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa e tala lima sifuru ma le lima sene
Ia, malo la malenga le aftai. O le amano family anga wa soifua mo ina soifua ne yaso. Ia folo fatu tato programa family lo was fan now. Ia le medi lava na aso fan now at samocapitalradio.co.nz. Pefia mais ia soifua. O le tus feitau le I le tatou kalena was fan now le solo maua I le tusi a Lucas fulurua fe upes fulurua. Wa o le nganga pa ia ia te utou I lea lava I tuaso I upu e tatau o na whai atuai. Wa o le nganga pa ia te utou I lea lava I tuaso I upu e tatau o na whai atuai. Ia, mana ia I ole ta upuna sifurulua tu sia luka. E te whaitau ina. Ia na maua I leo le nganga le whai upuna sifurulua. Manu ia lo wasa I fuar pese nei mai ai ono niu sale le afeu nati family iu tu was whanau.
Tala whātu lea tunu mālo na wale soifua o le tepa foi le tua i le tala whāsal pita o laulangi nei aso tātou liela sa luas futasi Julai. O le solta usanga tasi walu fitu tolu na maua i le tangata fo lausu e nuu lea o William Goose mai le nuu o Peretania. Ia se pou maa pito sili na te le le laulangi. Na ia whaingoina ia A.S. Rock. Ia na whaingoa i le palemia ia po lenta ita ia foi ia le tu isauti Australia na taimi o Sir Henry Ayers. O le tausanga tasi walu fitu tolu le aso nei na mauai. Na o mai le tausanga tasi iwa walu lima na toe tu ina atu le pou maa te le nei le pulenga atangata nuu e tau o mu ti JUL. Ia masuia i le ingoa ia Uluru le ingoa le pou maa lea ai sa ingoa ia A.S. Rock. O le sol tausanga tasi iwa whawha na tūla wil ele ai fita Amerika le nuu leo kua ma le Pasifika. Malata utulia ai se ai ia fita a Japani. Ia o le aso se furura au kuso ia nau ese umai fita Japani o toe maua e Amerika pe ua manu malo Amerika i le nuu leo kua. O le sol tausanga tasi iwa fitu furu na mai ai le fausia ina o le whaata noa vai tele ai kupito e tau o le Swan High Dam. Ia o inasa whaaputu sua vai ma le vai tafe leo le naila. O le sol tausanga tasi iwa fitu na amata i le taua i le vao ai kupito ma Libya. Ia e whaapea o le taua le whaaso na tauai. O le sol tausanga tasi iwa valutolu na whaamawina ai ia se malu lu pito sili na maua lalo i se nuu po se nofuanga i le nofo intangata. I le nuu e tau ia po le tau lea o Vostok Station i nai Antarctica. E tō ese le valu iwa tesi ma le lua degree Celsius ia pe tō ese le se laulua valu tesi ma le ono degree Fahrenheit. O le matua malulu lava. Ia o le soia so whamanatu e le nuu leo Belgium non tuto tasi ma le tausanga tasi valu to tasi mai pulenga Netherlands. O le soe ta utono le nuu lea o Singapore o le Racial Harmony Day. Ia e tu whaatasi ta maiti o lanu ese magangana ia e whaamanatu o la tautu manga. O le soe Sāmoa tausanga tasi iwa o lua na whawhetai ele presidente o Amerika na taimi o Theodore Roosevelt i tangata nuu mataitai o tutuila mamanua ono le sainga o le whengainga o le Deed of Cession. Ia po le whengainga le sainia ai a Amerika le atunu o tutuila mamanua. Maua whapoponga o tātou tala le taimi masani whawhetai. Le tutua si fonga le mua no e mafuta mai le tai ao le aso fua ya e mai al tala yaso yo le aso fatu tu ngata e lava lau malo longa le fai ngol vai yaso ya e te loa le fatu tu ngata e fai ngo fi lava le wa matelia ya mai won fa no fo le tatu tunu le sole ai to ya onga le fa nau ya pangale inisi o onga ile o mfai ona fa tanuina ia ona o le tūlanga o le pui o whanau ma le whama i le tanki whiwa le pepesi le tala whātai o pia manu la tahane. Ia o tato maita wina nei taimi le tele ao me wa whaina ia o ngā nei ta maiti ia whainga pālota fo le loma nei ia e tolo i fo ia onga a tali mālo sa mo ni whono te tele tolo a onga o wha mai tolo a onga swing o le tau le fwina lolo wa le tau le ile vatu ia le fo isa poloka i fo ia onga nei whanau. Tele yo meu fala vi lave ya onga tamiti Sāmoa le tano tuai.
Ia, na waso ia, si se ini me whapea I poloka ia o ngā tamiti. Alo fitele atu polokalame le wanai, ia wa persunga valele me le whenga luenga peti le mafuta mai Sāmoa, ia o amati tau le atunu. Ia le usua silia la ei, se montafa, ia alo fitele atu te le lopo le te Sāmoa, po le te nei New Zealand, ia o langa o mele ui oe wa whaia me whea lua, po Australia, po Amerika le te ia. Halo fatu, yo se fatu te sia, tai te risa, ia te rini, manuia tai au, pali, ma si utu amatua, nutu tasi o sia, pia ia ngaruafi, ia whaftai le mafuta mai te leo tātou paanga o le lunga le tātou Facebook, mara YouTube, ia whaso hatu tātou tautua nā whamole mole, ia maua fo inisio nā tunu, ia tātou whasale launga, ia la tātou atu whawhiwhianga me le whapese le ula whala, ia le pese le whatu whapitoa lava, I le atonga le tolu sifuru tausanga o le tautua le siufonga le laumua. Malo lava e sila lo whatu pokalame, whaftai tele, wia whaua mata nei aso. Yeah.
fofonga o le lau mua. O te whaatana whātolo tātou tanu le amatanga fo o le nei fo i vai aso i le whao poponga fo i le nei o tana i meolo o tutupu si o tātou tanu i Sāmoa o se mai el whaafonga. Wa whailo mai se tasi o fo mai o lo unga lue le vaenga o alo ma whanau i le whale mai tele ulu matotua papa li i ulungia Dr. Tito Kamu o le lava moenga mo alo ma whanau o lo tāo fia wa a fia si amal whaama ai o le dengue fever mai ua toa lua alo ma whanau lea ua whaamao nia ua maali liu. O le tasi se fulma le lua tausanga, ma le tamaita e valu tausanga, mai se tasi o afio anga lata i le taulanga ia pia. Na saunoa Dr. Papali, o le tele wa ungo le whaama i le nei o loa a fia i alo ma whanau le atunu. E pe o le ki ngā leu, o le tua, ki ngā manawa, tu rou sei, o le whawhokanga, i a re ngatena o piriki e risu, o le epistaxis, i a pe papelaho i tainifu.
Ia o risi me o le ai mo le inu. O aunga raia, e mwhai o una tau fi ai tamiti. O le vai tausanga o alo ma whanau o lo pito I sili o nā a fia. Te na rau tamiti ni e tau fia. I le vaha o raro le tasi tfulua wa pili atu ke mai tasi mai kua whanau. Na le tfulua. Awa matau ina. E si I a whai numero e su uma. O le klinika tamiti o temini mai le iwa na I le wha. Ia ara kiki ama e vai o se rau lipo tfulu sifi. Au whao pupura ia, ma o le lua se arang. Ia e tō la heti whala au whainga luenga. A pe o mea nei maa fuonga tau fia ai. Nei te iwa, piliki se tamatiti. A tōno tō wha fuonga. O whano se ora o se tati niso o whanau. Ia nā tō lua mai amatanga te furua tausanga. Ia whapena fo I yaro. E waru tausanga tamaitai mai la fio ama mai lo se I turo. O le vai aso nei ua toi whao popo e le matanga luenga wa o ngā le isi vai aso atoa. E wha wau wale tu uanga alo ma whanau o a onga tūlanga lua uma I lata I taulanga. E au fiei vai monga mua ma le lua, whalea te tasi lua, le tūmalo o sa nganga, o a ana mua ma ana numere lua. O lo whamaro sia whasisilanga na tanga luenga a onga uma le malo, mai whanau o lo ia onga a mata se I o atu le tausanga fitu. Ai o lotu I nā tu foi le whaitalia ia onga I ka le sia. Pe la tau te mulmuli ta ia ta iana le u whaata atia mtanga luenga wa onga, ono le toa tele o alo ma whanau o lo a awhia, e mai no whangai pe ona ta ua. O les whareile I le whaai unga le vaiaso, na tāpunia I lo le apa non tu ina mai, e le official commission whainga pālota I sui tau wā uma, e whaurua ia la tu tangi anga I se tasio sui, e manatu wa iei ni whainga whaasoli tu la whono I lalo ta ialo le whainga pālota, e le te tau wai o na wha wau na tau wā, e le whainga pālota o loma le māsena whau. E te puni ane le awa noa wa se fudma le tasi sui tā momoe o a whaurua la tau tangi le whamasi nonga. Mai o nisi o ia tālo sanga o lo lui nai whai unga le komisino whainga pālota. Ma o tālo sanga o manei, e le toe whaulu ina I le official komisio whainga pālota, ai whaulu sa o lawa I le whamasi nonga. O le reporti mai le official whamasi nonga, e 5 tālo sanga na whauru watu, e whale au ngai nai I isi sui tau wā, au le isi ono tālo sanga, e whaasanga I le komisino whinga pālota. O tālo sanga sui whaoriori mo le whinga pālota, o lo au fia le tālo sanga laule le maari atoa pola te wā Fosi Schmidt, a ngai I le sui le HRPP a whauru sau Rosa Duffy, o le sui le o lo la tau wā whaatasi mai le tūmalo ngā ngai whamonga numero 3. O lengo amatua ia ale vena ale, o lo tangi whaasanga I le sui le JPP, ia Pepe Christian Fruin. Mai o lana tangi fo e whaasanga le whaai unga na whaia e le komisino whinga pālota. Ma tālo sanga e lua a tuala Josefo Poni Whaasio, e whaasanga ia la wano muli vai, ma waa o ao saru malo alo fipo. E lua foi tālo sanga le atinu Wayne so iano, o leisi foi tālo sanga o va lasi lua pito whanua tā fito sele, e whaasanga se tasio sui le fast, au leisi tangi o le sui o whaasala le anga numero mua. Ato ai ma le tangi o se tasio sui o le fast, ia pāloa Louis Star Wars, e whaasanga ia le ala le pule rimoni a iafi. O le aso se fulma le limo le masina fau ia au kuso, o whaatulanga le official komisio whainga pālota, e te tau o le whaamae o umai whaamsinonga o ia tālo sanga, au lo manai ei le whainga pālota le titi le aso lu se fulma le fitu, ma le lua se fulma le iwa I le whainga pālota tele. Ua mahe alwahanga mō mua o onga mō le tolu aso mo le au whai pālota I upolu, a le o le awhaase e atu le vaiaso nei mo le motu tele I sa la whai. O a o onga lava mo le tāpe naino I lanto le hangalu lue whale pālota ese, mai esilia I le to afe I lanto, le o le hangalu lue ai. Palami lava ia na mata I le whailoa o le tatou whainga whaavai mo polling officials, o tatou tula fono whaapeona 5 taitaina ai le au whainga luenga, ia aile ngata lea o tiute taitasi, mai le PC, AOIT, o le AEO, ia man tangata lea le EO, le ai o le anga lulue, so o whaasolonga o le ngaluenga, whaamalamalama taitasi, ia mata whaioia matiute
a i lātou nei tonu o le whaipālota ia me se le whatinoina tatou whainga pālota. Ua whātulanga mai e silia ma le fitu se lau whale pālota i upolu ma savai o le a whaongaina mo le whainga pālota le atunu. Ai mo i lātou uma e ngā rurue le whainga pālota e ma whai lava o na whaongaina pusa pālota i whale pālota uma nei wa ta ua o pālota whaapitoa e whai ia lātou pālota tusa lava po le tūmalo i upolu e ma whai lava o na pālota mai se whale pālota i savai whapena foi lātou i tūmalo i sa la whai e mawhai o na pālota atu i upolu nei. Ua whaeloa e le whaia ongo le manu Sāmoa sa fulma le lima, le manu tusipisi le leitio whaavao māloa ni usila, e ui ina whaia ina le awale atunu o le taalonga le whae unga le vaiaso maskotilani, ai olo o whaamalia ina lava le pūlenga i le whaatinonga e alo mawhanau o le atunu o le taalonga, e meise o le taalonga tatala lea mo le taamilisanga le manu Sāmoa i le ipo le Pasifika, e sa ilia iso na avanoa mo le ipo le laulangi. O le aso lua sifurma le tolu o le masina fou o le taalonga le manu Sāmoa ma le awatonga, mai o le amatanga lea o lana taalonga mo le ipo le Pasifika. O tala fou ia mai Sāmoa whamni ia le tue ngā ruenga a mata le nei fo i vaiaso whasoi foia. Talo falava i le nei foi vaenga o telefou o le sifonga o le lomua. E iai se polo kalame le malo e te e ai i whainga pi o mo le tau whaasese o le a whaatino i se tūlanga whaata i tai i le ono masina o lumana i nei. O le matanga luenga e whengai ma su e suenga o mata aupu mo whainga tau whaasese le Serious Fraud Office o lo o taula muai i le polo kalame. O le a awhiai le suesueina le lei o vaenga e whaingo fie o na awhiai matanga luenga le malo. E awhiai ni whainga tau whaasese e whaongai nai le ata mai whaafolinga po o le AI. Ai mai se o nia awhianga e whaatonu mai whaafo a to mai si whainga solitu la fono i do tonu o loto i whale o New Zealand. O le a whisoswani i le official SFO le matanga luenga o leo whapea le komisi o pūlenga o ngā luenga le malo po le PSC i le fausia lea ma le whaatūlangai na o se whainga tāle whengai e launga te siai ngā luenga whai ma au au nanga mata ngā luenga ma whaalapo tō ngā le malo ina ia mawai ia se ata atoa o vaenga e ono awhia i whainga tau whaase. O mata ngā luenga e ono ia ua amata ai lea polo kalame e amata i le masina le nei o Iulai e o ia se tema e awhi ai le whaalapo tonga o tau i o whaalapelau whaafuasei o le ofisa o la fonga whapea le MSD le matanga luenga o whalepui ai whapea ma le ofisa o whaamtalanga tau whanua ma ele o le tunu le whaalapo tonga o tālonga a New Zealand po o le Sport New Zealand. Whailo mai le tamaita i minsta o ngā luenga le malo o Judith Collins o le whaawaina o le nei vaenga whaapitoa mo suenga whaapitoa po o le Task Force o le atatau o na whaale le iai le whaatinoina o ngā luenga i mata ngā luenga uma ai whaapea ai whaalapo tonga tūma o tia le malo. O le sa whailo mo iai whaalawa i tele le whainga malo so whaatasi ia le tūlanga o pito i lato mai o ni ati na e mani ngā luenga te tele le malo e tusa le tau ma le ono piriona tā lae aluai. O ia ngā ruenga te tele uma e pei ona whaalia, o le a amata ona fausia ma whaatino e amata atu i le taiminei se ia o i le kirisi masi. Sa awai i le whai o le whaasera longa whaalawa i tele nisi o Ministar ka peneta ma le li pālemia ia Christopher Luxon. Ta ua le pālemia o le angaru lue whapa anga le malo ma nisi o kompani tua pe a whai e mana mia mo le whaatino ino nisi o ia ngā ruenga te tele. O Minister sa awai le teimi o le whaasi silanga e sa awhiai i le Minister e whaatupula ia tūlanga o le tamao ainga o le tunuu o Nicola Willis
Ai mai se le minsta ngā luenga te tele le malo o Chris Bishop. Na wha mawhaina mai ai Willis ma Bishop o ngā luenga māti na e te tele nei o le a maua mai ai le fia afe la o whainga o ni ngā luenga I tu SSE o New Zealand. O ia ngā luenga e au fia ai ia o wala fau o le a fausia wha pēni whale mai o ni whale a onga manisi o whale fau wha iei ngā luenga le mālo. Mō le lau mua I Wellington o la o au fia I le lisi o ia ngā luenga te tele e pei o na whailo mai e min style o sa nafi ia le fausia leo se whale mō le vaenga e whaapitoa I ngā se ngase o le maho whao I le whale mai tele le Heart Valley a e whaapea ai foi ma le ngā luenga o le whetaura ingo a wala le Melling Interchange I le ala tele numero 2 po le State Highway 2. E limas furu afe tā la ia se mea lofa ua tu inatu le malo mo le whalapo tō ngā tama mateine a onga le Student Volunteer Army po le SVA. O le nganga o le nei ai ina ia whesoswani I sui a wai le SVA I ngā luenga o le whawa maina lea o ai manu ia sa I longa o nā whaina I lo longa ma mawha ia na la vea ai tarui nei ia le tūmano o Nelson ai whapea ma Tasman I le tumutumu o le motu I saute. E whaitau miliona tā la le tau a whai o mea tōtino sa wha lenga ina I ia waenga o le tunu o tā whenga ma lo longa ma mawha ia na so I le lua vai aso. E au fiai ia whale o ainga ai whapena fo I ma whaatoanga a toa ma mea tōtino e pei o awala ma awala lau papa ma lau whanua na whaatama I ai. O le mea lofa polo fuhai o tu inatu il whaapo tonga le SVA e viso swani malango I tama o teine a onga le haafia I ngā ruenga o le whaamamaina leo mea na whaalenga ina ia lolonga I do tonu o leisi whaanga I le ono vai aso o lumana inei. Whailo mai le minsta mo tūpulanga talavau o James Meager e te le lava leo ngā ruenga viso swani nei e tama o teine a onga mo tangata manu o lo afa aina ona o whaale tonu na mafua I lolonga ma tā whenga mo mawha. Whaalawo tonga le nei le Student Volunteer Army o se whaalawo tonga tama mo teine a onga I le vālis furulua ma le luas furuwhātau sanga le mātua. E le iei stasi nā whaina na saunga le mu uma tangata ino nofo I le whale o se whaatoanga lea na whaalenga ina I se mu tele I le pōle sa I le tumalo le Rangiti Kei District. E fitu ia ta vale le tine I mu ma le sidia le tots furu o le au fui mu sa ngā lua I le pōna pō I le tautonga fitia leo le nei mu tele na whaatama ia ma ua whaalenga ina I le whale whonga whale lua o le whaatoanga a lea a inga I le nuu o Bulls. E le e whaelo ina mai le mafuanga o le mu I le teimi nei. O whaalia le minstala vai whafo New Zealand wa wasa mana I Winston Peters e le aise tūranga e popole ai I le whai unga o whaia le mālo e le malanga aise minsta mo sauninga o le onus furutausanga o le mālo le atukuki po le Cook Islands I le Masina Fau. E vei ona sila fia e talo na whaelo mai leo fuafuanga le mālo la te mai nei e iai ni whaitionga ua whaatula I mai iai. Pei ta ai ua whaalia manino le minsta ia Peters o lo o tūmau peona le lei ma mausali le whawhialo loa I o mālo le Pasifika I le teimi nei e ui ina o lo iai na I esenga I le vāo le mālo New Zealand ma le mālo le atukuki. Ua umo na whaelo mai o le amalanga ia le tamaita I kōwana sili ia Dame Cindy Kiro e whai masui alo ia o le mālo New Zealand I ia sau ni ngai le Cook Islands. Na wha mawhaina mai fo ia wawasa mana ia o le whai unga sao lea ma ua tāla whengai o le masi atu o le kōwana sili e whai masui o le mālo New Zealand ma ona tangata. Na ta ua le minsta o le kōwana sili o le sui alo ia leo le tupu Peretania ia sa lesa le toru o le tupu fo ia le whalawo tonga o malo o le taupulenga. Ina I tala mai I whafo o le tipoti ese ina mai I Amerika o tangata soli tu la fono o mai isi e tunu o lo o iai. O lipotia mai
Le haawhia atua i o tangata o le atu Marisala ma Micronesia i nisi o tūlanga sa le i manatu ai mua. O le nei ngai o inga la whainga malo Donald Trump e pei ona polo ina ai le vaenga o le immigration ma le customs ina ia pue tau fia ma ti poti ese mai Amerika i a tangata i le aini pepa e nofo mawai a ato fo i ma tangata sa fia i ni sori ngā tūla fono ma mafa. O nisi o tangata Pasifika wa a fia le nei ngai o inga o tangata ia mai a tumotu o le Marshall Islands whapele Micronesia. Ma e ai nisi o lātou ia ua au inatu i le whalepui pui o Amerika o loi le nofuanga ingoa o Guantanamo i le tonu o Cuba ua tau fia ai nei. Vai aso taruai e toa fitis furulua tangata na tipoti ane i Guantanamo e au fia ai mo tangata nei mai Micronesia. Mai o nei tūlanga o ilonga o na whai tio ina malosi e tangata ai mai se lātou e langalango ina ia atu motu le Pasifika. Tatuai ona o atumotu nei e pui e lalo le whenga inga wha military e wha ingoina o le kofa. Ona o atumotu nei sa wha ingoina tele le military e Amerika e wha mautu i ai ana wha teita inga o mea tau niukilia a ato fo ima se vaenga tele o lana fita i aso ua mawae. Ua whaasala wina i le upenga ta wha ilangi e le wales whaasala laua New Zealand, le Radio New Zealand, a to ai fo i maisi whaapo tonga tau pese ma musika a New Zealand. I wha maisenga ma sa awhiawhinga wha apitoa e mana tuai se alo Sāmoa sa ilonga ma tau ua e mea tau musika a na maliu wha se i le vai aso na te anei. O ia lea o le li o Chris Fayumu po o DJ Mu e pei ona sa lau sila fia ai le tutele na ia whawahina la uwei pese lau i loa New Zealand e whaingoina o le Fat Freddy's Drop sa ngā lue ai whaatasi manisi o ana uoi Wellingtone mai ua lata i le tolus furu tausanga o lau i loa ai Wellingtone whaape New Zealand i le laulangi i a lātou pese ma whaafia fianga. O le li o Chris Fayumu o se tama whanaua Wellingtone o na mātua o le ia Fayumu mai saulu whata ma lona tina ia lale patu mai vai ala. O lona tua whina matua ia aida Fayumu i saako sa ngalue lo tātao le soifua mālolo ina i le laumua mo le tele o tausanga ai na maliu i le lua tausanga ua mawai lua awhi lua sifuru ma le tolu. Whailo mai Stasio Fetu Puro me tau pese ma musika a New Zealand, o Stasi fo i o alo Sāmoa ia Bill Urale po King Kapisi e pei ona lau Silvia ai, o le a mana tua pea e le sao ta ua Chris Fayumu i le matatao le musika i to tonu o Aotearoa nei. I tā alonga, i whaipelenga whaalewao malo o le i Ukraine o Alexander Usyk, lea ua toi avea siampini ua tu whaatasi i ei fusi uma o le panga ma mafa o le lalolangi. Ina ua manu malo o ia le la fusu anga ma le li o Daniel Dubois i le Wembley Stadium i le astona aina te nei. Tā fia le fusu anga le taunisanga i lima, ina ua malo si tele le li o Usyk, mai o le mai ai o le fusu anga, whailo mai ai, o leisi fusu anga so ai nei o Usyk, o le a whetau ai ma Joseph Parker o New Zealand. O fusi e wha ua o mia nei e Usyk e awhi ele fusi o le WBA, WBC, ma le WBO, ai whapea ma le fusi o le IBF. E peon si o fia o le li lea na whaia ina ia Usyk o Dubois sa tu e fusu ma Joseph Parker i le Masino Mati, ai na whaafosei o na lea awanoa mai whapea ua ngase, ma le i tau nua i lea fusu anga e pe ona sa whaatu langa ina. Sa i longa ona le fia ai le totele, ona e le i to e whaia se fuafuanga e whaatau nuu lea fusu anga. Ai o le malo ai o Alexander Usyk i a Daniel Dubois, ua oi nei i le luas fulfala whai ona manu malo e le i whai ina, o se furulima ai ona manu malo i le tui o tipo o le knock-out. O le teimi nei la, e le i whai loa ina mai, po a whea le teimi, o le fusuanga le le vā Usyk ma pāka, mo le siampini o fusi tu whaatasi nei, o le panga ma mafa o le lalolangi.
isi ta'alonga ona ai to se kone ana do toe na mau ai le skoa le Warriors le ana malo ai na po le la ta'alonga ma le awale Newcastle Knights i le malai o le McDonald Jones Stadium o le skoa malo na mau ai le li o leka Halesima fa se furumita le ana mo moe atua ianga i le laina sikoa o ai le ta'alonga pe ona sila ma mai mo ia i lua se fulu le Warriors ai se fulu ma le lima le Knights o le nei whaaiunga ua tu mawai le awa le Warriors i le nume le whaai le whaasalonga o awa le taumasanga le NRL pei ona whaanga solo ai. O le ato e taliu mai nei le Warriors i whanua e ta aloai le stona i asau nei ma le awa le Titans i au ki lani. I la kapia le waenga o le under 20 a li e le imanuia le taunga whai o le au le kapia New Zealand i le la suanga fusi ma le au a Felika i saute na whaie Italia le tae au le sa o ai o le ta alonga se fulu lima New Zealand ai luas fulu tolu a Felika i saute. Ua fitu tau sanga wha ato o leo le au le diti le nei New Zealand i le final o le nei sa ili ngā siampini le larangi la lela ua tūdanga lua ai i le nei tau sanga. Ai i le malai ta alo tele le Olympic Stadium i lone tona Manu ai te maita i New Zealand o Olivia McTaggart i le siampini o le ta'alonga po le tamusanga o le Diamond League i lana ta'alonga na tauwa ai o le meo le pole vault. E whaate si fitu tolu mita le mawalunga na oso ai le neita maita ai i le ta'alonga le oso e whaanga ai le la au po le pole vault ma manu ai o ia i le siampini o lona malo le i lona tona i le sa whaamawina i ala naoso au pito mawalunga o le nidusanga i le whaate si fitu tolu mita. Whaatusa lea i le naoso le vaasa taruai i Switzerlandi e whaate si fitu tasimita le mawalunga na ausia. Ia o le whaimuna nā nei vaenga o telefou. O tātou talafou a matana ni tai ao si fonga lau mua pe ona tapenina le fionga e la wano atilawa ia matala mai Sāmoa na pe ona tuina mai le sunga ata se salam sam i tulai vai le tau nei te fa fonga le ia i 2 minute te ai nei le valu ia malai le oso e lai le lau mua nei mai si polua avoi oi ma lo lo fa mano si ne tau mai tasile ia manuia vaftai foi a fai me fia fa ingole vai aso ia e usu mai foi e fia ma pese mai manu tai me sa vale na tonua ele tanga fia le ai ngo vai aso ia mai falfenga luenga la mtanga le vai aso pia un tatal noso ai isi yo manga e tele mo so fia ia e fa atu lo roto mo lo fina ngalo pe o te me te alu pe o ngaluenga sa ole ia afa pe la tupu le ainga le o le me o le mana vorngalo nga ele fia le fale ona e email a tupu ai nga tauna fa ta to si o manga mo le fia na to ia o tfaftai foi le i a to le uso na wa masani le mo me o si o manga e i tau to no fa ta e wa le na Sāmoa ia na wa e masani ya na wa e falongo tua ya lai manai ya na wa espesa o ela o tau vai sa o le ia pe ia o ta o te te ta proclam ta o proclam ta ta me le ta o le ta mafuta au sa o fa so atu e tasi ala upu o ulava ya pe vola nil ta ya le na vai atu ala ia pe ia ile mela na sa ma o fale ia le tasi ala upu ya wa pe o so me le mafuta o tangata o le wa Sāmoa ia wa o tangata o le tau amata le fou le o langa lea e o mea na o le vana sa o le mea tua ia swing ia va tai le tunu tapo ina e wa mtani foi nga luengo le yaso ia le o foi tamiti le onga ia na malanga Sāmoa e sau fa na ia no le fa mai le pisi Sāmoa tenki fiva mo si di per fo mai ne New Zealand i malanga yo tu langa fo le nam wa fe nam ai vai nei pia por talafa tai tafa ala
Whaila tala e vai senu fuanga vaoa. Ia. Nei te vetu lanu mea mata o le vau i Sāmoa le. Mo. Ai moa lo ele au vanga i e whamaa i le vau. Ia le vau. Nei vai le tele mo le plastic e te vai. Ia. O tele mo le oloa e afi plastic Sāmoa o me o whangu. Mo. E mela na la no fo to swa vai mo tau tu foi na. Sa o le. Ya o le feu tau longo le a tasi na ta o nga Sāmoa. Ia. O fai tatua o ngari vai fies fu tau sanga tarua. Ia. Ia me se resi ngatu pulanga i tua. Oh. Never na no tau longo le. Ia o te lo ala we lo le tunu u fatama. Ia o moment no foi na. Ia sa o le ia fa ma. Ia sa au ta fora wa. Mana tu vai aso tatua o nga ia le aso le o le masina ia po le e o ia le o volele au ta fora wala. E au ia la pisila ia pe no tau. Ia e pasi o le tai au le o isa lolonga ia la ina le. Moni isa le. Ta la pisi ia fa solo tu ile wala le alu itara onga. Ia fa ma le. Ia moni. Tatu mai le langa na ia le fa o mal taimi nei ia e sa oi ia tatu tu nu ia le fu e telina. Tele tangata mata e o isa mo tafau. Ia mana ia tau nu atu le au. Tangata ui o atu e tafau sa mo la e mama ia tafala ma. Ia le na tonua. Ia melna sa uni no malanga na fa mnatu na e o vai fo mai ia me ko tino pui. Le la e ile tala pena mai ni telefo. Ia na wa fa ina ia onga fa na u tala fa tai pia inu na na mai. Ia sa fo ia uma onga de so. Ia la ia isia onga ile ia onga ia tala fa tai pia. Ia na lau mai tatu lis. Ia fa toa ela la tolu vai so le. Pe ona ina i fa na u to lua na wa fi fo so i fo sa mo. Ia ele ngata vai sa mo tatu ni sila le tu pui le fulu. Ia mon. Ia o ia foi ana ia lo le wa mau so i fu no tu lang le fulu. Sa na tu pe ma tu vai fa pena. Mon le ia. Ia la tatu es fa fi fianga vai foi. Ia tari mai ia fa u tatu proclame fai ma ni ni ta o fa ve si le ma lu.
Malo mo le whawhongmai nei whawhiwhianga sui whiloi le tai au. O le whasisilanga le nei, o le whasisilanga le mawhtanga whaiwhi au Sāmoa I Porirua. I le awa tele ma le whaaloalo tau ai wala ua tuai ma le anganga whaaloalo mawhtanga whaiwhi au Sāmoa Porirua. Manu ulata mai, ia po Porirua nei. O le awhail tātou whono I le aso lua, o le aso le atai au, le aso lua sifuru ma le lua o Iulai. Whaia le mauta o ngā luenga le whakasā Porirua I Waihimo, I le sefulu le tai au, tā ua tele lau awai mai le nei whaonatanga. Tala fo I le avanoa so se whawhengainga I Porirua, fia mafuta mai ei whaaftaise ni le whailau tusi. Paui o tātou whasirisilanga mo le nei tai au. Nā lola velon sai. Malo. Ia. O mai tau te fo I e pe on tātala noere I rāini tātou pese I ni wha ama ilo tupu Sāmoa ia e pe I o le na mai le tala fo I whanonglong mai fo I lunga wala I le tala tāsesa. Ia, ua le lava ia moenga lo ia e tau mai ai ia to tele nei whanau lo afia I le ia I ma I nei taimi fua le toe whaopopolo newa ia so le lato tu wang. Ia, moni le le ia. Tātou sia ia wane toe afia si o lo sta mai titi. Ia. Ia. Tāsia ia na e lua nei whanau I ua afia ia e. Tāsia wane toi afia soi fua stabajit. Bole peo le ntatana noe whamanatu fo I nei mātua I nei New Zealand mālulu o le tau. Ia. Ia tau tua nā fo I mātātou mātua I nei ia pui le nei tamaiti ma le mālulu. Ia. Ia ma nei tātou matua tau si le te ua lai mana ia whang pau le mau I whale o loa e. Ia. A tau ma le whang pau tu le vai vela tau noe whamafan whanai. Mo. Ia misa tem fu lele la o usau la ki la uta vale le taya. Ia. Matua ai sa lu mole. O te mana tua se melele fem fa manatu tatu. Ia kala me mata tu. To inga vai fu ye lu mol fa malama. Ia sa. Ba tu la ama ia sta se o tali. Ia male si o ki vai vel. Va tu la pusha bo to. Ia. Sa la le vai na. Alu to ki mai vai malulu. Ia. Usau lo fa lo mala wa o taya o ma mai tu fa vai. O le vai malulu le. A matua ne whailau tāwale. Ia aua ni whangaina le vai vela lea. E asu I lungo le tio ata lau tāwale pe matua. O nei le. Ai whaonga le vai malulu. Pe o le sioki vai le wa sau moe. Ia tangalo e asu I lungo le tāwale. Ia, na. Sa o le ia. Wa mola sau mea ngal ni tai au tate le o le aonga whamai I le ala fatua ulo. Ia, na. Mana ia. Ia o da ia o ngata ua na familia ala tali. Mai loa, sole. Ia whafta ia dad wo loa la mea lea. Te lo grandpa ta we ali. Wa tu ia la ina onga a fasilia ne imita miti fo ile le pe tu tal no o le onga. Fai ai. Ia o le so stai mia te alu la toi wa fo ile le wa ai sa lunga tu ta vale. Fa onga vai malulu asu I lunga. Au fa nga ina vai vela. Mai ia le la tu fa o mimita ia wo ia o le tele na fa momonga company insurance e tavale sulu atu e mai se tupe fe tavale o le anga fa tele ia ono le mena wasu ele vai vela ia le sa o le oi ora so ele vai vela ki ele vai malulu ma tu le solo itano tavale fa tu ele si va ngalo lo le tona I do a tele I va pe le te usumal ta le ngaluenga pe e matua tulo ia fa ki mo multa vale ia po le 2 minute fa olai na fa to a solo muli lo le ta vale na fa mai la ma fa fa to fa vela le afi ele inga yoi pa o ta vale fa mai lo tom pe sia ele o sensilia di fa la ia o me wa o mai ia na to mai fa to na ali se tu te mai to ina o tu lo ta vale do mo lo fisa o tu e se ki fata le luma ia o selu ro pengelo ro pe ia tamale o dise me ngole tamale ngane foi dise un galwe ta sile mai ngata ua mo tanga ta fa ngalwe nga a te le julo e te le alfa fu mare fale tu le le ia lumo le fa ata lo fale fa ata la po vo le ia ma te fa pe ne la male pitore le male pitore te foi le ia na lu va na te fa ngalwe nga Yo wana le la tu fa fanga luenga e foi le tami mai disi na uru le spito. E vela mater ne vai so. E va tu kalenda o nei masina. Ya e pe amale to e umale le masina le stoffi il verso le. E vai la le va. Samun muli le la. Ya umalo le
masina le stofi ya mata lo le vaso le ya masina o kuso Ia. va ila le va ver tato fo lo ngale Tole. ya mola to lo fa malstino ya to anga fai na le Ia. wala le vaso nei me va on official vai ta we la to ani ta le sto na ala na winga la ale suia le tau tu mau pe al tu ma na ia se vali ma tu fo le usa vali dai to ale ai sai lungo le sima na ma se ia fa tete ia ta to se ia sa o le na ia le fo le por kala mena na fa tu te ia le ia ukilan ia ko swinga le langa ia tu sai ia ile ia me fa per ta to vai te mia le ia le ngatu pulanga le o le pea ma le fias fulu ta avale leo ma la whangaluenga leo helicopter sa whaonga i au gilani e tau whata ape i le te leo meo whata singa boy races na whai e manukau o ne hanga o skate Penrose ma Drury no umai au gilani na o mai e le te leo lau whai ta avale au gilani o lunga atu au gilani o Hamilton poto i le weekend ia e se foi le whainga whanong tatau ta maiti ia. Moi. O mea o laile lei ia e tau ia paua i ono le teimi le manus. Ai o le mai tau oto le tele i o i la tau na whaasala mta avale na vese leo leo istika usaha malungo le awala. Ia. Ia a whaila o lai usu nei ngā luenga ia whapela o avile ta avale ia lea la ule ista avale no ngā lua. Se vai lai. Ia. Ia ai mai selfa ingo le vai aso. Ia. Ta maiti. Ia e talo foi nei leo leo. Ia. Mtau dio e ile ngā foi leo e whainga luenga o ni poni fabula fa fo se i o ni me tup a o lo la ta mai te fai me ya wa lo te me o le a ye si va nga ta u a tau no i le fa ti no la tut sa o le ia ono ta mai ti ai o va tu le stasio ti na Sāmoa ai va tu ti na le alu na ta mai i me yo o la ti ta vale la o i fo le tau ia o fai le tu alta la ti na ran tam fa ta ri pe sa mai le teo afi o siu e ale mo mai o na pito nu ule na ri ia wa vai ia vai lai ia fa peta lo fai ia na tu vo le ma tu sa mo le tu langa te una tu e pe fa no ta e tai ia ata i lo lava o i se ta avale fa pe a se fa na o le il ma fo ngane fa ta avale le o me mo le tai me se le fa ia no winga ia a tal no ia il fa le i tomaiti pe do ia ma le mo pe tatou loe le matua ma fo tamiti le ta inga tamaiti ma ta anga tupulanga ia a tala no so o ama fautua ia i le meta unu ia pe a tanga mela le afa pela ole tu ato tele o ta vale na avese ese vai lai o ye lima ta vale ai fo la fa tupulanga le to ru fa la ngona ta vale le o fenga luenga ia ale no la play excuse la fenga luenga a ta vale na ma tu ta unga ta ta bana tu ti la te se lau afi le ta to inga ta vale na o mena o vai voi lo sale te felo e fa pe vai o te mantua alfa tuanga na la turisi to ina ne New Zealand ia ma o la to o anko a ia la fa mai se ta moria uila ila na wo sa molo moria e le fi ia sa heva la mana na wo le so te ma lo na la molo tu lo fa le ma la se wo na ya wo wo te lo foi le no mai sol o mono fa tu era wo le fai tete o ta vale le velo oi ta vale tu bulanga o vai maltala mai o fai si to ina tele o tala le o ancora o fai si to ina tele o le wol o ta male a uele o ta vale le velo o ta vale ta matale vo e la o mono fa tu vai oi ia fa ina oi i lo ta vale eu te fam tala tu la tau ungan tau nu ia almena vai lo ta vale fai si tu tele la titi ta vale le pe tu pulanga nga me ta vale tanga sa lo to ya ta vale foi ya o lo ta vale ai mo ta vale tanga ta foi ya la ta tu pese ya tala no e talonga man sa mo le weekend moi na sa usi si le talonga stato au me se la o leona la o blacks mana ya so ita tum ta tala no e talonga no la vale ta poi mai ya ta tu pese ya e fa talo vatu mo mo le sunga fa fu ina tanielu ya Simona Manava
Talo faltua Terini, ia faltua mafo Eric, faftaile maftamai sunga saulu faea, ia sunga Wilma atoa, fatalo sunga fangu au lei, mane te lingo tai fangu. Ia ole sunga tapso li mayama, ia malola fafatai tapso maftamai, ia se iva aiane po ina po yelo ta vale le tawanga ta vale le fa kilani. Ia pasta ta au, fafatai te le lava maftamai. Ja, ole faltua alu iwa mapsua, ja, manuia lava le tai au. To is 42 minuti ana tale au le tula iwa. Fazini koko reisa. Ani se ko moe ya mal ko leisa ya tamana le aso fua yo alu ato ya matamaiti pe atu o mela to on ale afia na nei yo dan fengo ko leisa fu wa ese atanga tamal fengo la to ko leisa tiro e au fai el mero ko leisa ele ato se 5 minuti e vela ava pela to matal tv e ufi ai ko leisa to lo na lo to ai lunga le umia ai so ai pe yo le vai nei le to fa mena tu le tunu wa ava nei le tele o tau mafai fi tato e to e atau mafa uma vel pepe sa au tato mai tau na nei temi tau ngata le tau la pepe i falolo e taitala e sile le fa tau me le pusa tau ngofi pusa pepe na me ale tu le fale o le ale temi mana o mi ai pe fi ai ta mai ti furu tasi ko pai pe mi le vanga le weekend le po taita foi e na tu no vai ala ai na lo le tau foi le fa pe mai boy ya le ele se pepe fa tu foi ngai la tau ngofi atu le mel pusa pepe e le fale o lo le pa me se le fale o le mo welsen al maliela al pusa pepe na sa moina
E on sa ono sfuta la ile masina ile ile va. Ai fia apa itu. Lufu fa. Oi. Sa mo lima sfurvandu ta la sa mo la lo tau sa terminate so valu sfuta. Sol. Ai alu lan fa lo tewizi. Ia. O to ya lima ta la ta o pepe. Ele o la toula ya o swing o tau o lo nei te. Ia. E mo ia le la ta ita tau so fo malo lo ina ile. Ele le alo ese me tau mafanga o malolo. Ya te roi ono tau maf Sāmoa ya. Ia. Pe manong ya pe avil pepe. Ia. Ya ele valoni popo ine ne tu. Ya ave au so fatele ya. Ya finga la ko ko sai. Ya le albo toni no tato lo mal finga te le mane ta umelo resapina ya. Le te va tu per tamana le fa mo umia o ta. Tamala le ga ko ko sai o fa le fia fia ngo mele te ala mai pe tu fa ali e ta. Tu sana pawan me ala una sapina tu fa longo tu le kokolisa. No 5 minuti ai lo. Mo ia la tale va tia. Ore a pa kokolisa ai longa mo ele umia ya le vela kokolisa. Oh. Este mi vole le te va tu la to fo se fa na kokolisa spuni mo te fa te vai te fa mai. Le mas tem ona lai do o fai ngale a na fai mai. Sala le mota masania la fo la uma na o tama. Afia fer ko kolesa yang auto lo fai ya o ya na le fulo le lesa ya tu ye le vai al mela fai a fa piole o mena linga umi ko kolesa fai tas fa piole ulo o televa bia ya na sanga ki ale le vai ya fa la titi le vai ave tonu va vena puna ala o puna ti poti su ya e va fe ai e o le tafu le ulo tele na le vai manulu e le nga ya to ali tu la lo tu la tau tafu e tu fa tasi ale lisa ma le vai tonu yo te ne tasi tafu ale ava pela o tama ulo va pe ya fa le titi ale vai ave tonu va vena puna ala fo puna ti poti le ti poti sui ti poti vai vela ya la we man ko tonu ya te minola na o va tu puna o umi pone fa vai do longa ya lo already alu mal pepe ele umia va ver man ya na ava peo o la stay mi ya la la fa news o lo to copia mas ko ko le sa mal su e pa wono no la ve ya te wa mer ko ko le sa ya ele mo le poka me ta ya o ta ti ani na o e pi mo lo ba la lo fenga fai o lo fenga fai ai e tu no koko vole le tono le ulo fa matala mo le koko pe ya tu le koko vole la in ia na matala o matua ia tu lo ia ile e fulo le sa pe i polisa tasi tu le ton e na tu o tonu ia pe alua na puna ia va tu lo ia le ia pala tino fa mai ia esa e uvale ia tu sina suka ya no ile mal pepe mudi wa tau fa punal pepe vole le titi ya tawana fa langal pepe apa alu le malau mudi le masanita tu Sāmoa ya la sa fa longo la fainga ko le sa fu si malon me usap suid me la tal be se ye tano te o glani ya mola to mai fa longo mai le fainga le ko le sa mudi dia o fa ngai na fa ngal fainga no fa le na la mo ya to fa o tuta to pese na tamole ya mana va o kisene mana la va o kisene ni ta ya o le mana va atala va tu mo nga fa lo lo fiong le webtele ma lo se fumu ya fa felo ya fo i la sunga ma ya mes fo sunga ya tu fu le ni ta ya ma lo le
Whamalo singa wenga amata, ia. O manuia mātou umai ni au kilan. O suru mana ia mai furi nai le nei tae au. Saka pena le aswana nafi. Ia, talusia o le ave whaapea i le tau ia mātou le vai aso. O le la vai mātou tali ti munga la vai aso vai atu. Malo, ia. O mātou la le tau nei. Ia, tu sala tātou a suru mana ia fo i le lai nei Wellington e. Ia mālua fo i le ea. Ia tau i le fo i ma le angai o nei mātua e mamoni whanau le pisi e nei taimi le tae au i lunga le awala. Ia, o le tūranga māsane na le fo ua. Toi hae lea ongal vason te nei. Ia, le fo i la ua angai e mamoli ia le whanau i la onga. Ia e peo tūlanga na sa whawhaingta lea vai aso i ono tūlanga e feo lolo fo i pesi al furule pesi ai lunga i me ia mātou. Ia ai le ngata le na. Ia o le whaale tono le tau. E pei sa whaingta ina e ia to te lo whanau vason te nei. Ia au le ua. Tua mana ia le nei, te nei amatanga o nei vai aso. Ia o le ngā tau ne e se fie rau tā polo hoi ia le i e whamsanga. E malama i whalorta e awa tua suru la, whai lolo lotu whaftai le tua mo la so mana i o la whai whaita ngā po. Ia, e sa o le lei ia, tau i lei mo le vaenga le e usu le tae au le malai, fwile le whai insita whamalo stino le tae au le umana i le suru la. Ia, e ama le whai ungal vai aso la whionga pepe mai tau atu fwile sa e au wai le tālonga le tātou manu Sāmoa, mana i a fwoi ai Pare so fil ngalu ale sa il malai pole ale sa wesi sila male. Ma na te fo ile mai ta watu le ma na yo le to tele o tatu o tunu nga ya tu malai fa ingol vai aso. Iyo. O ma to pitu nu ya pole atu la nga tatu au. Ia. Mo. Ya nga ya molang no le lo. Au ni ta lo ngal man sa mo fa mai au kilan. Mo. Ai nei tam sa. Ya ai na o la vai. Ya va vai nei tam. Ya, olah fu itu jadi malin lang sa tatu watno. Ya, na fu sa to si talong. Ya, elo atu lava le se senga tele lava ya tele atu taimi sa ma fu tele o Scotland. Ya, tatu au. Ya, la le longa mto masani le listama. Ya, ala fa sa ya vano. Tele vano tatu ba ai. Ya sa mo fo yo tatu ai. Ya, kalau sia le wa pe ya la sa ngi malanga itong. Ya. Ya, ona whātātou poto ile mo na tu tālonga mawhiti. Ya, e whaiasi te leo le cap foile po le vāile i tāpenanga Scotland. E whapea fo tātou au. Ya, le wisi mea whaia onga mawhai. Paula vole o le pokalame wa au mai mo se tātou au. Ya, e lise mea fōfoi. Tele na whaatupu. So ola nei mea tātou au o le whelua i vai aso i tasi ta alo loa. Ya. Ya, ele lo pole alta penanga faya onga peona faile na time. Ya, le poe vai atu. Ya, to te le ana tamata alo super rugby le wa no. Mo tato au. Ya, e pangata ala vala ona yese tulanga foi dele lo aipe. O ye ni vai ngata ua ono malo se tato au pe a ono lele lafse time na tu te a koni tata si. Mo. Ia na mana ia whapena fwile mātou mata atu. Ia o le lava o le tūwhatasinga ma le teime tūwhatasi si tātou au. Ia le na mori mawina le mana ia fo i o le lātou tau mawhai le whai ngol vai aso. Ia sa o le sa nonga. Ia o le au ia Skotilani o le van tūwhatasi. Tūwhatasi mai lava le Six Nations fo i lea. Ia lea uanga i mai a fo i le lātou tāmirisanga. Ia e ma eu fo i le tau whai le tātou au le sungur whai a onga ma le tau wha maupopoina ma le tūwhatasinga. Ia o le tālonga le na mai atu ma Skotilani. Ia tārusia i le Pacific Club le la sauni mai. Ia o le a yeise swinga le tātou au le la mata ona tu whatasi tama ma sani le si tālo lisi. Ia ma lisi vanga i whamanatu le tātou atunu. Ia o le fo i tapena le tātou au nasa nai ia te utou le tātou au le manusina i le whaingon vai aso. Ia o le fo i tapena la tau mo le ipo lalangi le whai i Peltania. Ia pia le la malanga i Sāmoa ia o mai loa anga i fiti. Ia ma tapena lola tau malanga mo Peltania. Ya, sa ye fala to famoe mo fa sto nai. Sa ili ai se le ni so so ni mo ta penangal man sina ile ile la to World Cup. Ya, fa ila vai foi ni so le malu so ta to atunu olo fa longo mai. Ya, ai fia fo ai fo mo ta to man sina. Ya, fa so ta ai fo mai ava ma to foi o su ya nal man sina lo tono Wellington e fai ona au fo ia tatou fo ai
Ia o le fa o mai le pule ngai ngani. Wa matua mana o mia la verdad to au na tu jene ni ma ya runtu fu. Ia. Tātou tani ni tēl tātou pukalami ia tāua ia saulil saunonga lau fionga lau tele ia vai lava po ina fa ma po ina ave sosoani le tātou sosoani se tātou au ata mai ta ia mane ia le fai o fawai ia e wa fu la tu tapenanga i wa mana o mia le tulanga o seleni ia le tapenanga se tātou au mansina ia ai malo ia o kilani le anga le foi mal fa ma po ina ia tātou au ia duan man Sāmoa mal mansina ia ile fai ungo le vai asolente nei ia ai mo tātou taimi lo pepe lo tele ia se vai ngol tātou tautua e whaalau loa fo. Ia, o teimi nei o lo iei ia tātou se ia le. Al tātou company Sāmoa. O lo anga ai ia tu ai nge Sāmoa pēr whapea tau te la full top up ma la full sailen. Ia ona whaungare la tau top up ma sailen i whatau ea la tau pandus. Na lai mwhai ei ona nga waa. Ia tātou se ina e manu māloa i whailonga tai lima se lau. Olo se i vai aso taitasi ia ai le ngata fole na ia olo ia le se itele e anga va ai foi il fai ungo au kuso manu malo ele sfulu afeta la a Sāmoa ia wala ne ngalo olo ia vanua ia e mfai ona va ai ia lo ainga ta fa pele nai te la foi ele se le ni fa ngai cliquex ia pe la fo ile top up whaonga i tau papi e whaatau ma le whanoloa. Ia, e tau nuu la tau papi le lato telefoni. Ia, pe tau nuu se leni le lato telefoni. Ia, na whaonga rola ia le la tau e le mai cash e whaatau e pandos. Ia, pe whaonga le tau papi e whaatau e fwea la tau pandos solo ia. E wai e ia pandos e anang wa ai tangata le sa morse. Ia, o nai whaamanatu tā ua le na. Awane i vai le la for tau papa tātou mona tātou ai. Ia nise leva i taimi le pisi le palota. Ia le ufa ia tua mai a mai fultanga al metrisi. Ia masano toyo e Kalesia Worship Center. Ia manisi fo yolo whaanga solo la whainga malanga i Sāmoa. Ia whaongare wa unanga tātou titi sao. Ia wai whaingo fiona laulanga o toi tātou ia no whainisi la nei. Ia mo i lei malaya. Ia manino lei le vaenga le fiona le piptele. Ia mai lau telefoni ia ona whamni atu fo i le awanga luenga le yaso mai se le amtanga le neva yaso. O le orua tasi li maono tolu whawha. Orua tasi li maono tolu whawha le numero telefoni e whaiona so tai mei ai. Ia, manuia li lua whaiva le neva yaso. Ia, Moses whapoponga tātou pokala me le astofi. Ia, pe au dire lo whamale anga le le tātou mutaisili. Ia, whaftai mo le matu awanoa. Ia, mania fo inga luenga le yaso e mese le neva yaso atole whionga le tele. Te tele lava. Ia, so i fo ia. Ia, so i fo. O te whātana whātula tātou tanu le amatanga fo o le nei fo i vai aso i le whao poponga fo i le nei o tāna i meolo o te tupu si o tātou tanu i Sāmoa o se mai el whaafonga. Wa whailo mai se tasi o fo mai o loonga lue le vaenga o alo ma whanau i le whale mai tele ulu ma tōtua papa li i ulungia Dr. Tito Kamu o le lava moenga mo alo ma whanau o lo tāo fia wa fia si amal whaama ai o le dengue fever mai ua toa lua alo ma whanau lea ua whaamao nia wa maali liu. O le tasi se fulma le lua tausanga, ma le tamaita e valu tausanga, mai se tasi o afio anga lata i le taulanga ia pia. Na saunoa Dr. Papali, o le tele wa unga o le whaama i le nei o loa a fia i alo ma whanau le atunu. E pe o le ti ngā le u, o le pua, ti ngā manawa, tu rou sei, o le whafoganga, i a re ngatena o piriki e risu o le epistaxis ia pe papelafo i tainifu ia o risi me o le aima le inu o aunga raia e mwhai o una tau fia i tamuiti. O le vaitu sanga o alama whanau o lo pito i silio na a fia. Te la rau tamuiti ni e tau fia i ke vahau raro le tasi tfulua o piri etu ke mai tasi mai kua whanau na tfulua. Awa matau ina e si i a whai numero e su uma. O le klinika tamuiti o teimi nei, mai le iwa na i le wha, ia ara kiki ama e vai o se rau lipa se fuwa le sifi. Au whao pupura ia, ma o le lua se rau. Ia e tō la heti whala au whainga ruenga.
a pe o mea nei mafua o na tau fia ai ne te ua piliki se tamatiti a tonu tō whaafonga o whano se ora se niso o whana ia na tō lua mai amatanga te furu o tausanga ia whapena fo i yaro e waru tausanga tamaitai mai na fio o mai ro se turo. O le vai aso nei ua toe whaopopo e le matanga luenga wa o ngā le isi vai aso atoa e whaawau wale tu uanga alo ma whanau o a onga tūlanga lua uma i lata i taulanga e au fiei vai monga mua ma le lua whale a tatasi lua le tūmalo sa nganga o a ana mua ma ana numere lua. O lo whamaro sia le whaasisilanga na tanga luenga o ngā uma le malo mai whanau o lo ia o ngā amata se i o atu le tausanga fitu. Ai o lotu i nātu foi le whaitalia ia o ngā e le sia. Pe la tau te mulmuli ta iana le u whaata atia mtanga luenga wa onga. Ono le toa tele o alo ma whanau o lo a afia. E mai no whanga e pe ona ta ua. O les whareile i le whaai unga le vaiaso. Na tāpunia i lole a non tu ina mai e le official komisio whainga pālota i sui tau wā uma. E whaauruai a la tu tangi anga i se tasio sui. E manatu wa iei ni whainga whaasoli tu la fono i lalo ta i alo le whainga pālota. E le te tauai o na whaawau na tau wā. E le whainga pālota o loma le māsena fau. E te puniane le awa noa wa se fulmalitasi sui tā momoe o whaaurua la tau tangi le whamasinonga. Mai o nisio ia tālo sanga o lo lui nai whaai ungar kom sino whainga pālota. Ma o tālo sanga o manei, e le toe whaaulu ina i le official komisio whainga pālota ai whauru sa o lawai le whamasinonga. O le reporti mai le official whamasinonga, e 5 tālo sanga na whauru watu, e whaale au ngā i nai i isi sui tau wā, au le isi ono tālo sanga, e whaasanga i le komisino whainga pālota. O tālo sanga sui whaoriori mo le whainga pālota, o lo au fiele tālo sanga lau le maria toa pola te wā Fosi Schmidt, a ngai i le sui le HPP a whauru sau Rosa Duffy, o le sui le o lo la tau whawhatasi mai le tūmalo o ngā ngai whamonga numero 3. O le ingoa matua ia ale vena ale, o lo tangi whaasanga i le sui le HPP, ia Pepe Christian Fruin, mai o lana tangi fo e whaasanga le whaai unga na whaia e le komisino whainga pālota. Ma tālo sanga e lua a tuala Josefo Poni Whaasio, e whaasanga ia la wano muli vai, ma wao au saru malo alo fipo. E lua foi tālo sanga le atinu Wayne so yano, o leisi foi tālo sanga o wālasi lua pito whanua tā fito sele. E whaasanga se tasio suyo le fast, au leisi tangi o le suyo whaasale le anga numero mua. Ato ai maletangi o se tasio suyo le fast, ia pāloa Louis Star Wars, e whaasanga ia leala le pule rimoni a iafi. O le aso se fulma le limo le masina fau ia au kuso, o whaatulanga le official komisio whainga pālota, e te tau o le whaamae o umai whaamsinonga o ia tālo sanga, au lumana ei le whainga pālota le titi le aso se fulma le fitu, ma le lua se fulma le iwa i le whainga pālota tele. Ua mahe alwahanga mō mua o onga mō le tolu aso mo le au whai pālota i upolu, a le o le awhaase e atu le vaiaso nei mo le motu tele i sala whai. O a onga lava mo le tape na ino i lanto o le angalu lue whale pālota ese, mai esilia i le to afe i lanto, le o le angalu lue ai. Palame lava ia na mata i le whailoa o le tatou whainga whaavai mo polling officials, o tatou tula fono whaapeona 5 taitaina ai le au whainga luenga, ia aile ngata i lea o tiute taitasi, mai le PC, AOIT, o le AEO, ia mantangata lea le EO, le ai o le anga lulue, so o whaasolonga o le ngaluenga, whaamalamalama taitasi, ia matawhaio ia matiute, a i lātou nei tutonu o le whalpālota, ia mesele whaatinoina tatou whainga pālota. Ua whaatulanga mai e silia ma le fitu se lau whale pālota i upolu masawai o le a whao ngaina, mo le whainga pālota le atunu. Ai mo i lātou uma e ngā rurue i whainga pālota, e ma whai lava o na whao ngaina pusa pālota i whale pālota uma nei wa ta ua pālota whaapitoa, e whai aia lātou pālota tusa lava po le tūmalo i upolu, e ma whai lava o na pālota mai se whale pālota i Savai, whapena foi lātou i tūmalo i sa la whai, e ma whai o na pālota atu i upolu nei.
Ua whaeloa e le whaia onga le manu Sāmoa 15 le malu tusipisi le leitio whaavau māloa New Zealand. E ui ina whaia ina le awale atunu o le taalonga le whaeunga le vaiaso maskotilani ai olo o whaamalia ina lava le pūlenga i le whaatinonga e alo mawhanau o le atunu o le taalonga e meise o le taalonga te tala lea mo le taamilisanga le manu Sāmoa i le ipo le Pasifika e sa ilia eiso na avanoa mo le ipo le laulangi. O le aso luas fulma le tolu le masina fou o le taalonga le manu Sāmoa ma le awatonga mai o le amatanga lea o lana taalonga mo le ipo le Pasifika. O tala fou ia mai Sāmoa whamli ia le tuenga aruenga a mata le nei fo i vaiaso whaasoifoia. Ta alofa lava e le nei foi vaenga o telefou o le si fonga o le loumua. Ua whaalia mai le ono si tia o le fua whaale tausanga o le inflation i do tonu o New Zealand. Ona o le si tia pea o le tau o mea tau mawha a toa ma le tau o le eletise le uailonga o nā whai nai fuafuanga tautupe mo a inga te itasi le nei vai taimi. O le tau o loa na wha mawina i le toru masina le na uma ia iuni e ono o atu i le 1% i le sitanga e iai, mai o le a CGI i le lua te si ma le 1% i le fua o le inflation le asa lua ma le 0.5% i le masina o mati. Whaelo mai e Miles Workman le whauwhautua sinia tauli tamau a inga le whaletupe o le ANC o le neisitanga e autu i le taunga tau mea tau mawha ma le tau o loa e mana o mia i le tonu o whaleo a inga e au fia ai ma le eletise. O le maulunga fo i o le tau o ano manufasi whapea i o loa e ngaosi ma i le susu i o loa whaatawina i maketi whafo na mafua ai o na si tia ma le tau o i o loa i le tonu o le tunu la lea na mafua ai le alulunga o le fua o le inflation e ui ina e le lei i e tupe na mau mai ai e lango ina ai le tamau a inga o New Zealand. Sa whaalia e le li o Mark Smith o le whale tupe o le ASB o ia tūlanga e ono o iai i le 3% i le sitanga o le inflation mo le tausanga le wha uma le masina o se tema ai e le mo se taimi umi. Ua whaulu e se sui whaipula le partia le New Zealand First i se lafo po o se pili e whaamoe e pui ai le whaangaina leo tino i tupe po le cash mo whawhatau inga ma le tongi na ai o pili ma le tau o loa e o i le 5 se lauta la le a whai o le apasia le la fo o le a wha malo si ai e whalolo uma e ta lia i a tino i tupe e o atu i le 5 se lauta la e le tongi ai le tau o ni o loa. O pili po o lafo tau wha aofia hui pule o le maota e ma whai o na wha aulu e so se hui pule e le o umia se tofi minsta i se whai ngā mālo. Ma e iai ia le lisi e sei a manui ai ia se lafo ona anga ia tuai lea e whaatala no ina e le maota. O le whaipule o Jamie Ambako sa ia whaunu ia lea lafo tau whaofi i le aso sfutwhara masina le nei o Iulai mai o lo tali pe manui e le sei e pei fo i o isi lafo mai isi foi pule o le pale mene. Aina ta ua whapea o le nganga o le neipili ina ia mauti no ai e maua pea le awanoa e whao ngai nai tino i tupe e to tongi ai le tau o loa a toa maisi au nanga i le tonu o le tunu ui le lumar. Na ai e iai se polo kalame le malo e te e ai i whainga pi o mo le tau whaasase o le a whaatino i se tūlanga whaata i tai i le ono masina o lumana i nei. O le matanga luenga e whengai masu e suenga o mata aupu mo whainga tau whaasase le Serious Fraud Office o lo o taula muai i le polo kalame. O le a awhiai le suesueina le lei o vaenga e whaingo fie o na awhiai matanga luenga le malo e awhiai ni whainga tau whaasase e whaongai nai le ata mai whaafolinga po o le AI ai mai se o nia awhianga e whaatonu mai whafo
a to maisi whainga solitu la fono I le tonu o loto I whale o New Zealand. O le afiso soani I le official SFO le matanga luenga o leo whapea le komisi o pulenga o ngā luenga le malo po le PSC I le fausia lea ma le whaatulanga ina o se whainga tāle whengai e launga te si ai ngā luenga whai ma au au nanga matanga luenga ma whaalapo tonga le malo ina ia mawai ia se ata atoa o vaenga e ono awhia I whainga tauwha se. O matanga luenga e ono ia ua amata ai lea polo kalame e amata I le masina le nei o Iulai e o ia se tema e awhia ai le whaalapo tonga o tau I o whaalawelau whaafua sei o le ofisa o la fonga whapea le MSD le matanga luenga o whalapuipui a e whapea ma le ofisa o whaamtalanga tau whanua ma ele o le tunu le whaalapo tonga o tā longa a New Zealand po o le sport a New Zealand. Whailo mai le tamaita I minsta o ngā luenga le malo o Judith Collins o le whaawaina o le neivaenga whaapitoa mo suenga whaapitoa po o le task force o le atatau o na whaale le iai le whaatino ina o ngā luenga I mata ngā luenga uma ai whaapea ai whaalapo tonga tūma o tia le malo. O le sa whailo mo iei whaalawa I tele le whainga malo so whaatasi ia le tūlanga o pito I la to mai o ni ati na e mani ngā luenga te tele le malo e tusa le tau ma le ono pidiona tā lae aluai. O ia ngā luenga te tele uma e pei ona whaalia o le a amata ona fausia ma whaatino e amata atu I le taiminei se ia o I le kirisi masi. Sa awai I le whai o le whaasera longa whaalawa I tele nisi o min star ka peneta ma le li pālemia ia Christopher Luxon. Ta ua le pālemia o le angaru lue whapa anga le malo ma nisi o kompani tua pe a whai ma naumia mo le whaatino ino nisi o ia ngā luenga te tele. O min star sa awai le teimi o le whaasi silanga e sa ofiai ia le min star e whaatupula ia tūlanga o le tamao ainga o le tunuu o Nicola Willis, ai mai se le minsta o ngā luenga te tele le malo o Chris Bishop. Nā whaamawhaina mai ai e Willis ma Bishop o ngā luenga māti na e te tele nei o le amaua mai ai le fia afe la o whainga o ni ngā luenga I 2SS o New Zealand. O ia ngā luenga e au fiai ia o wala fau o le a fausia whape ni whale mai o ni whale a onga manisi o whale fau whai ai ngā luenga le malo. Mō le lau mua I Wellington o lo au fia I le lisi o ia ngā luenga te tele e pei ona whai lo mai e min style o sa nafi ia le fausia leo se whale mō le vaenga e whaapitoa I ngā se ngase o le maho whao I le whale mai tele le Heart Valley a e whaapea ai foi ma le ngā luenga o le whetaura ingo o awala le Melling Interchange I le ala tele numero 2 po le State Highway 2. E limas furu afe tā la ia se mea lofa ua tu ina atu le malo mo le whaalapo tonga tama mateine a onga le Student Volunteer Army po le SVA. O le nganga o le neifoa ai ina ia fesoswani I sui a wai le SVA I ngā luenga o le whaapa maina lea o ai manu ia sa I longa na whaina I lo longa ma mawha ia na la vea ai tarui nei ia le tūmano o Nelson ai whapea ma Tasman I le tūmutumu o le motu I saute. E whaitau miliona tā la le tau a whai o mea tōtino sa wha lenga ina I ia waenga o le tunu o tā whenga ma lo longa ma mawha ia na so I le lua vai aso. E au fiai ia whale o ainga, ai whapena fo I ma whaatoanga a toa ma mea tō tino e pei o awala ma awala lau papa ma lau whanua na whaatama I ai. O le mea lofa polo fua o tu ina atu il whaapo tonga le SVA e viso swani malango I tama o teine a onga le haafia I ngā ruenga o le whaamamaina leo mea na whaalenga ina ia lolonga I do tonu o leisi wha nga I le ono vai aso o lumana inei. Whailo mai le minsta mo tūpulanga talavou o James Meager e te le lava leo ngā luenga swani nei e tama mateine a onga mo tangata manu o lo a whaina ono o whaale tonu na mafua I lolonga ma tā whenga mo mawha.
whalawo tonga le nei le Student Volunteer Army o se whalawo tonga tama mo teine onga i le vāles furulua ma le luas furuwhātau sanga le mātua. E le iei stasi nā whaina na saunga le muunga tangata ina nofo i le whale o se whaatoanga lea na whaalenga ina i se mu tele i le pōle sa i le tumalo le Rangiti Kei District. E fitu ia ta avale le tine i mu ma le sidia le tots furu o le au fui mu sa ngā lua i le pōna pō i le tautonga fitia leo le nei mu tele na whaatama ia ma ua whaalenga ina i le whale whonga whale lua o le whaatoanga a lea a inga i le nuu o Bulls e le i whaelo ina mai le mafuanga o lea mu i le teimi nei. O whaalia le Minister vai whafo New Zealand wa wasa mana i Winston Peters e le aise tūranga e popole ai i le whai unga o whaia le mālo e le malanga aise Minister mo sauninga o le onus furutausanga o le mālo le atukuki po le Cook Islands i le Māsina Fou. E pe ona sila fia e talo na whailo mai leo fuafuanga le mālo la te mai nei e iai ni whai tionga ua whaatu lai mai iai. Pe ta e ua whaalia manino le Minister ya Peters o tūmau peona le lei ma mausali le wāwhialo loa i o mālo le Pasifika i le teimi nei e ui ina o loo iai na i ese senga i le wāo le mālo New Zealand ma le mālo le atukuki. Ua umo na whailo mai o le amalanga i le tamaita i kōwana sili i a Dame Cindy Kiro e whai masuyano i o le mālo New Zealand i a sau ninga i le Cook Islands. Na wha mawhaina mai fo i wa wasa mana ia o le whai unga sao lea ma ua tāla whengai o le masi atu o le kōwana sili e whai masui o le mālo New Zealand ma o na tangata. Na ta ua le Minister o le kōwana sili o le suyalo ia leo le tupu Peretania ia sa le sa le tolu o le tupu fo i le whalawo tonga o malo o le taupulenga. Ina i tala mai whafo o le tipoti ese ina mai i Amerika o tangata solitula fono mai isi e tunu o lo iai. O lipotia mai le haafia atua i o tangata o le atu Marisala ma Micronesia i nisi o tūlanga sa le i manatu ai mua. O le nei ngai o inga la whainga malo Donald Trump e pei ona polo ina ai le vaenga o le immigration ma le customs ina ia pue tau fia ma ti poti ese mai Amerika ia tangata i le aini pepa e nofo mawai a ato fo ima tangata sa fia i ni sori ngā tūla fono mamafa. O nisi o tangata Pasifika wa a fia le nei ngai o inga o tangata ia mai a tumotu o le Marshall Islands whapele Micronesia. Ma e ai nisi o lātou ia ua au inatu i le whalepui pui o Amerika o lo i le nofuanga ingo o Guantanamo i le tonu o Cuba ua tau fia ai nei. Vai aso taruai e to fitis furulua tangata na tipoti ane i Guantanamo e au fia ai mo tangata nei mai Micronesia. Mai o le nei tūlanga o i longa o na whai tio ina malosi e tangata ai mai se lātou e langalango ina ia atu motu le Pasifika. Tatuai ona o tumotu nei e pui e lalo le whenga inga wha military e wha ingoina o le kofa. Ona o tumotu nei sa wha ingoina tele le military e Amerika e wha mautu i ai na wha teita inga o mea tau niukilia a ato fo ima se vaenga tele o lana fita i aso ua mawae. Ua whaasala wina i leo penga ta wha ilangi e le wales whaasala laua New Zealand, le Radio New Zealand, a to ai fo i maisi whaapo tonga tau pese ma musika a New Zealand. I wha mai senga ma sa awhiawhinga wha apitoa e mana tuai se alo Sāmoa sa ilonga ma tau ua e mea tau musika a na maliu whaafo se i le vai aso na te anei. O ia lea o le li o Chris Fayumu po o DJ Mu e pei ona sa lau sila fia ai le tutele na ia whawahina la uwei pese lau i loa New Zealand e whaingoina o le Fat Freddy's Drop sa ngā lue ai whaatasi manisi o ana uoi Wellingtone mai ua lata i le tolus furu tausanga o lau i loa ai Wellingtone whaape New Zealand i le laurangi i a lātou pese ma whaafia fianga. O le li o Chris Fayumu o se tama whanaua Wellingtone o na mātua o le ia Fayumu mai saunu whata ma lona tina ia lale patu mai vai ala.
O lona tua fine matua ia aida whaiumo i saako sa ngalue ilo tātao le soifua maloloina i le laumua mo le tele o tausanga ai na maliu i le lua tausanga ua mawai lua afe lua sifuru ma le tolu. Whailo mai stasi o fetu puro me tau pese ma musika a New Zealand o stasi fo i alo Sāmoa ia Bill Urale po King Kapisi e pe ona lau Silvia ai o le a manatua pea e le sao ua Chris Whaiumu i le matatao le musika i to tonu o Aotearoa nei. I tā alonga, i whaipelenga whaalewao malo o le i Ukraine o Alexander Usyk, lea ua toi avea masiampini ua tu whaatasi i ei fusi uma o le panga mamafa o le lalolangi. Ina ua manu malo o ia le la fusu anga ma le i o Daniel Dubois i le Wembley Stadium i le astona aina te nei. Tā fia le fusu anga le taumisanga i lima, ina ua malosi tele le i o Usyk, mai o le mai ai o le fusu anga whailo mai ai o leisi fusu anga soa i nei o Usyk o le awhetau i ai ma Joseph Parker o New Zealand. O fusi e wha ua o mia nei e Usyk e awhi ai le fusi o le WBA, WBC, ma le WBO, ai whapea mo le fusi o le IBF. E peon si le fia o le li lea na whaia ina ia Usyk o Dubois sa tu e fusu ma Joseph Parker i le Masino Mati, ai na whaafo sei na lea awa no mai whapea ua ngase, ma le i tau nuu ai lea fusu anga e pe ona sa whaatu langa ina. Sa i longa ona le fia ai le totele, ona e le i to e whaia se fuafuanga e whaatau nuu lea fusu anga. Ai o le malo ai o Alexander Usyk ia Daniel Dubois, ua oi nei i le luas fulfala whai ona manu malo e le i whai ina, o se furulima ai ona manu malo i le tui o tipo o le knock-out. O le teimi nei la e le i whai loa ina mai, po a whea le teimi, o le fusuanga le le vā Usyk ma pāka mo le siampini o fusi tu whaatasi nei o le panga mo mawha o le lalolangi. I isi tālonga o nā i toi se kone ana do toe na mau ai le skoa le Warriors le ana malo ai ana po i le la tālonga ma le aua le Newcastle Knights i le malai o le McDonald Jones Stadium. O le skoa malo na mau ai le li o leka Halesima fa se furumita le ana mo moe atua i anga i le leina sikoa. O ai le tālonga pe ona sila ma mai mo i ai e lua se fulu le Warriors ai se fulu ma le lima le Knights. O le nei wha ai unga ua tu mawai le awa le Warriors i le nume le whai le whaasalonga o awa le taumisanga le NRL pe ona wha ngā solo ai. O le atu e taliu mai nei le Warriors i whanua e ta aloa i le stona i asau nei ma le awa le Titans i au ki lani. I la kapia le waenga o le under 20 a li e le imanuia le taunga whai o le au le kapia New Zealand i le la su ngā fusi ma le aua a Filika i saute na whaia i Italia le tae au le sa. O ai o le ta alonga se fulu lima New Zealand ai luas fulu tolu a Filika i saute. Ua fitu tau sanga wha ato e o leo le au le diti le nei a New Zealand i le final o le nei sa i ngā siampini e le lalorangi la lela ua tūdanga lua ai i le nei tau sanga. Ai i le malaita alo tele le Olympic Stadium i lone tona manu malo ai te maita i New Zealand o Olivia McTaggart i le siampini o le tālonga po le tamusanga o le Diamond League i lana tālonga na tauwa ai o le meo le pole vault. E whaate si fitu tolu mita le mawalunga na oso ai le neita maita ai i le tālonga le oso e whaanga ai le la au po le pole vault ma manu malo ai o ia i le siampini o lona malo le i lona tona i le sa whaamawina i ala noso au pito mawalunga o le nidusanga i le whaate si fitu tolu mita. Whaatusa lea i lana oso le vaasa taruai i Switzerlani e whaate si fitu tasimita le mawalunga na ausia. Ia o le whaiumana nāla nei vaenga o telefou. Le whaponga lona luana tātou telefou, o le nei tai ao pe ona tāpeneina le whionga i alawana ati lawa, ia toi whaafonga li tūlai sifuruma le lua i lea uri nei, ia tātou tala mai Sāmoa le sunga a tā sesa, le MSM,
Luas fulfal minute te nei le tula eva, le minute na fafonga le tato talo talonga fa ingol vayaso. Ia mal proclame pe masania i le tula se fulu le tau nei. Moni. Mai tau ina lawa le vavaiatu pa folo fisa mtua manei al tau. Ia. O kasalangi le rei. Ia whaia ia ufuafuanga. O le taimi nei e whanonoa ia le tele o nangai o masini e whaamamango e la e o ai. Ia. A wai la, ia o na whaongale tangata la. Sa. Ai ale la, ia no le tangata e whaamamango i masini ia. Mo i tu pesi vaenga na e whaftaifo i nei pori rua ele. Ia. Tele o nanga whape i nei. Aso ia sa tau le tele al taimi nei oka. So se mea te o so tu i o ia yalpi sini sile o masini taina wa lava whaamamango ai. Unu mea sunte nei sa whape na sa wa ielwa ingon na. Telo masini ile amatama ia ile afia fitaua ile isias. Wa ia au nanga ia ile wasu faitula. Ia ol fa tu muli fa o tumu ia tangata nanga ia no sa timunga ma na. Ia le vai te milan nei le ta ua melo fisio le vai ta wila nei nei o la stona. Ia. Ia. Te mi al matua ta le la i o la inga la u fa fole. Ana fa pe la ma o te le matou fale le taimi nei. Wa le vala ta u pesa ia la utanga lava tu lo wal ta ia. O ma tu le mana ia le la. Ia. Ia al na. Mo la tau ia lo mo pea. Ia, wa tau le fa ngale la le taimi nei. Ia. Le sa alo tana foi. Ia u te le u nei le ni mau e fa mau ni ai. Ai mana ia le te tai le po. Ia malama le tai au. Ia. Tau pero le waya. E oso ai la le la. O le vana i lungo le waya. Ai a tau pe sfuru lua. Ia pina le tonu le fai tu la e tu wai te. Sao o le ia. Ta le tonu a mamango au tonu nga maluru le fiafi. Ia na. Ia mana ia fa ngai la ni tai au. Moni. Au ta ngai la le vai ngai o me tau elitise ma. Ma na ia o le se ua le sona le na mo me vason tene. Po kala mele o tala ulungo vai aso. Ia ile taimi fo ile le fa nga ile le tise. E pe o itu la tanga ta ile tai awa ia o le fitua nga ile se fulu le tai au. Taimi tanga ta ile tise fa nga. Ai pe o le afiafi o le fitua nga i o le lima nga ile iva. Ile po taimi na tanga ta ile le tise. Ia lona winga. Ia. O le taimi nei o lawe tangata. Ia. Tele le mana onga lai whaonga. Tele le mana onga lai whaonga. Ia sa o le leia. Ia mana ia lau tala ni whai mai. Mana ia le vili o tanga lava le po. Le po. Po le te o se fulu. Ia o ne tau le taimi o le tai au pe la. Tu sa lalpi dio tal tai au. O le pidio tal tai au e tangata ai o le fitu i le se fulu. Fitu se fulu. Ia. A le fiafi o le lima. O le lima i le iva. I le iva. Lona winga. O le sona le wa o ina mai. A fa pe la te fa le te fa ngaluenga. Tau na fa ia ukuka le fiafi le fa po le tolu. Ia ta ele lima. Ia o le o to lo nga ma va ngun fa pena. Vai nei la le taimi le tong tai le tis. O le taimi fa na le pisi le tai au o ta sanga luenga le traffic. Ma le taimi mana vai. A te lo la tas. Vai foi so enga le fa ngai no melo le internet. O le taimi o sil foi na le pisi. O le taimi le tai au, o le taimi na le ta umene le fiafi. Sa o le. O le taimi fa nga na tangata. Vai foi la le ile card le me code card le fio i tangata New Zealand ma tu train ma pasi. O le taimi pisi foi nai le fio ai. Ma tu fa ngala u ka te le iva anga ile tolu. Ai uma lol pidiota na ia e le fai toi fa nga. Me nai vai ni tangata matu. O le taimi ani vai oi lungo pasi tamana. Ai e lo le ia la tu le taimi. Ana tau le lua lungo le pasi po le train a toi fo ia inga. A wa mau le train po le pasi te o le tolu. Ia tongi la nan tupe. O fa pe no fa longo me le pokala me le sfari le fa tala to fengi pulema sa velina. O fa pe le ala o mo la o ai ki ala fai te mo le po se ki lo ala le se fulu pe fa pe te le fenga venga fa to wala se fulu ki ro mo le nga mo fa ye le piti pe ale inte mo tia onga sa ma to foi se fe le tisi na ye le fa fo mai la to te tala to fa nga masini tala va vai le i taimi ya ma na ye tali po te le iva e taimina o mal pisi mal tong tao le tise na tonua e o foi le oi na uma fam tala tu ya easy vai nga e fa tau pula ya malo la vala tasta to pese vai foi yo o to luz for 20 minutos na tana se fulu e maliela la tala le to fa yetu na tal no mastasio o na o fa mai Sāmoa
mai se o pisi a Sāmoa le taimile. I. Ia, o mea ia la ulunga i Sāmoa le pālota. Ia. Fa mai la na vai la no fo mai, ona lai le o manosi. Ia. O le tala la le fo mai no fo ia. Mai sole. Se o le mele ia se wa o tele le fia ofu me lo ta ofu lan moana. I. Ma lo ta ofu lan mo ngā luenga wai fo mai si stars. Ia. Ala le motu. Wa le to ofu mai lanu ia ngā luenga. Ona vawe na whamasino au e tangata. Ile. Iwi lanu o pāti a Sāmoa. Iwi. Tu so le tala na si astoina. Ia. Tala sia fo ila. Ia e sao le ia. Wa ina isi tangata fo ile wata tala no iei. Ia. Wa ina isi tangata fo ile wata tala no iei. Wata tala no iei. O le tūlanga na iei. O le te whaalua ina na vaenga na. Fa mai o ha o matua ia. Se pita te fefe fo ile e ofu le lanu moana lea. Ia o le lanu mu ma le lanu mea mata. Ia ona le whamasino ngai tangata. Ioi. O le mena. Ale mea tauna si le fia e tangata. Ia. Fato a fai nei a lanu a wha upu fai. A o lanu e na wha availa langi le atua. Ia. A le mena. O le suwe mea o ta lofa i nei o ta tau ia. E alofa le silesi a. Ia. O ta lofa i nei sui fo i le radio Sāmoa. Na o le malai wha asala lau le ta alonga i lunga le latu alare. A la fu o fai e tangata me la uri. Ian ta le pese le i le malai. O le fia o ala no utau ve fa mamla mo me letas. O mo level te lenta to fa sala o ta alonga i Wellington ni. Ia. Ele ai ma se mato ia ma to la fa sala. E tai pese. Ele DJ ala uri e to no le malai. E pula la uri la to pese ta. Ia. O ale me fo le o lo ne. E va ai la to malai umai la lang. Ia. Lau te va ai le pese Sāmoa pito sili ona tele tangata fa longo i le taimile na. Pata ingala le taimile na e mali pese lea solo ta. Na tal malai engelani, na tal malai Afrika isaute. Taimile te to fitua. Moso se mea. Moso se mea. Lala. Le foi lai pese e fo me taimile. E fili e tangata e DJ malai na kapi. Le pese ta. Ai le fili e lau fasa lau. E au wata lango tu ngā luenga na uso le radio Sāmoa. E re ola uan tā pese. E se a DJ e le paka. E pe o le mene ma se tai Wellington. O le pito i runga mautu no foi. Al DJ e le paka. O la loa i le mele i le engine room ngā le paka. O inai ai uma mea e whasara lau i ta alongo. E se fo le vanga i televisi. E se le system, sound system o le malai. So se malai la kapia. Ia pe o e o lanu o fu tangata. Ia, pe o le mea nai tata no le taimine. So le, si a uto whamsi noa tangata i ofu e la tau lanu wa. Ma nisi mea whatua whai nei a pāti o tatou ofu o le. Mana whaatau tatou ofu se fulu. Luas fulu tau sanga talua, ia. Ia le tala nasi fo ma ina i Sāmoa. O iam tua fefe ofu le ofu momo, mo ofu lan moana. O no whamsi no ngā tangata. Ia, mai lai. Tata ofu e whaata, ia, al mela le, a tau sila mai ofu momo, ofu lan moana, atul mato office. Ia, le fo ofu lan moana. Ofu a mātou, ia le whaatau e le whapea. O le van whaatau. Ia, e nai. So se whai ofu sona ofu pe momo, pe moana, pula tangata e rona ofu. Ia. E ore to soa mai tonu mea ia e wheitai tangata e tau whai eile. E whamanatu i tangata. Tau. O mea lai i tai lesi. E ore to soa mai fua i mea o leo langa nei ia lai ofu malanu o tangata. Pula tangata e lanu lona ofu e ofu. Ofu momo ala so atoa. Lesi mea o ei lanu wana, pula tangata e lanu lona ofu. Ia, tēne fo ana ofu mai ofu lanu luli. Ia. Olpide. Ia, na, e pula, ia sa ule, ia. E mana i vitatal no nei te mio non manatu o si fo mai na o. Ia. O no mafuo no le mafuanga na o te awa. Ia, na. O vawe te nil whamasino e tangata la tau. Ia, e malono sai. Ia, na, matino ala fu whamasino mai ulo. Ula tangata la no no. E le ulo ta ofu ale na whaata ue ia la le ia so ala o le pa. Moia la tau pa ia risi. Malo, le ala tata to pese. Fatalo fatu sunga ya afe maleta se misi. Ya manuia lava le ta afta ile mafta mai nai Martin. Ya o le sunga ya Shane Eli malo Shane. Ya manuia lava le ta yao. Fatalo fa le sunga ya Cornelio no malo ya o le sunga ya Tangwa i Ronnie Tutasi. Ya male sunga ya Faltua Terini. Ya le sunga Antile Eliva. Ya sione tsipai malo sione. Mafo Eric. Ya ona. Tasi. Ya, pio le tatal no le tau le apepe.
E mana foi fa so sunga sein ele le lungo tato. Ia, mo. E fa pe ele supermarket ele fa dolor intia nai o tahu. E ono sfuruta la ele pusa a pepe kara e sfuru apa. Ia. Ia a vela le pusa ato e lima ta la ele apa. Ia. A fa taula patas, valu ta la, wa vela le taulu wene. Ia. A paula la fo tuanga le tunu. E taungo fia tu to e fa tau ile e falolo ia la popo e ila le falolo le Mo Wilson e tele si tuoni tele pena Wellington e falolo le pea e pea e nisi vai ya na te mawala e pusana ele valus futala te minei ya na lo fa tau se la udus furu ta untatele ya la tatu os fa fianga ya male proclamer taone e pula tanga tela no no e la me mata ele tu mele loli le lumal tatu ofisa e pikia ya na pisia le atale ave loli oflan mumu Ala foi fala ngolo le ave loli tatu proclamer la oflan mumu ya na to no sulta se minita na tado sfulu
sene mama fafau ira upele ole amro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana ye peso ole ma atioata emo emo etasi oe ai ono na selo ole la au paolo le Susana eso solo tapule nai ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai male o ma amora oe ole tapasa si o ola si o ia lino le mai Roma le afia fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abro Sāmoa ua mai le vasa la loa si awa mio vai vai e pea se kiona ua liu vai ua lama fo ilea e kai ma mea ai e ngalo ai lama le fia vai la usala ea la umana mea le matango fiona yo folinga asulu mia ele masina la usala ea la umana mea le matango fiona yo folinga asulu miele masina le matango fiona yo folinga asulu miele masina Ya, o nai talo talonga le whaiunga le vaiaso, mua atu I tātou talo talonga. O lea, o lea, le vaiaso nei lea, o lea whaiaso ngā sempini ia I karapu I nei Wellingtone. Ma nei lava talonga le semi-final se whaiunga le vaiaso te nei. I le ipu leo le Jubilee Cup. Na semi-final ai ia le au Johnsonville, ma taua. O le unga le talonga mata ina whamai e le taimi. Ia, o tau whaole talonga. Pita iane, ia o manu malo lava le au le ataua na winga o le ose atu taua ia I le sunga sampini le vaiaso le nei o le stalonga semi-final ta alo ai le au Hard Old Boys Marist ia ma le au mai lisi pitonu ma tau Paramata Plimerton tasi le ta alonga mai tau wina fu e tere na mai mo ai le tau faul ta alonga fu ai tai fas fulu tolu fafitu ia o le unga ta alonga manu malo ia le au le Hard Old Boys Marist ia I le au Paramata. O le ala ua sauni le grand final vaiaso le nei, o le atalo ai le au taua ia ma le au Hard Old Boys Marist. Ia o le mai afo I leo ta alonga o la kapia karapu nei tau sanga. Alo. Tasi le na mai na fionga la wano ia le tala alfusu anga le na e matamata alfusu anga le. Ia, no matamata ai. Le ia li mari Ukraine ya. Me mo tanga ta ya mai. Ia. Li so na minoi foi lele. Na o vanoa e o ngale le. Ia o nau mai la vale Britania. Ia fa la ve tuai. Silo tuai foi lele ole va ai ole tangata le Ukraine so le. Ole matua ilinga yo foi lele. Se vanga la va ia tu sao.
Ia e tu watu ai tonu. E te ilone mele utupu nei. Matua i te le la final fusuanga Amerika te mine. Sa ole. Fai si le vai le toisi Amerika na le le walda. Kawa na tanta la tamai le na. Ia. Nenga luangi lunga ele I. Mo. Ola o Pertania le utau faone ele super heavy. Mo. Ia le ai filo to masialo le tunu o tato Joseph Park. Ia le lai Australia ele ulonga foi ni sila to tamba lunga super heavy. Le leila to tamba ye au panga ye la lo mai. Sa. Ya, nela wa to malo le Ukraine. Ne wa umie umia fusi na to le ula watu. Fa le fusi. WPA, WPC, WPO. Ya, mal IPF. Tau tia. Ale mana ye vol talanga tante le. Na tala le tu si ele tayo nei. Ele olimpika sa tau vai na pine euro. Ya, na video ya tulai lon tama o yele pine euro. Mtua ma ya si on tama. Ya. Fia le tala alon tama. Yeah. Ai fai mana na tala o le fai unga le isi vai nga le la amata le isi vai nga. Ko le fa professor. Yeah. E te wato e mau mali tala I na yaso muri ane umali usi on tama. Alu lo le ia o le men la tu ia la tu lo tu wana pine a roi to tonu le pusa usi on tama. Yeah. Le la u amatare isi me fo. E le la umali usi on tama. E femela na tala. Taimi maolo na soi fuanga. Yeah. Ele ngalo ya yesi on tama. Waso fe soi fuanga. Yeah. E fai ia ilana whanau. O te alofa ia te utou. Ngol tangata lea. Pe ia meni pe kiao. Yeah. Sa. Ele o alu e sa ili le mau fusi. Ai ei mela I tua to fusi e nau ia alu fai pele. Moi. Se le leo le tangata so. Ai foi le na fusu alu tu alu le awai le lato autau. Vanga lato Ukraine. Ya, le lau to foi mai. Ia le to e family ina le fusu. Ole o te ilo se tangata foi le ese mai apaka. E fa moe e lua tu to inga ma favole le fa umar tu yoti. E le to e sao tangata le. La tangata le va ai. To e vave. Pawa tangata heavyweight le te ilo le tau fitau I malia. Na Joseph Park. Wa vave foi ya. Ia po tatu tamale o tayo pitai pe am fai na lunga. Na. Esa. Tarsia. Ai. O lela e foringa mai ia o lupusori ai. Ia. Joseph Park lela so ia. Mo toli fo mene fu swanga sel por kiki me pe talai David tu. Sa olele. Sa ve ia fo ia una le o ia Park ia tarsia ia o. Sa olele. Ia. Ole fai un vai so sa fai le ta longa le au le le na tali malo I Wellington. Man au le ta milo me nei ia na malanga e sau peoanga warm up match for ia ta pena I mo le ta milo sanga tele Peltania. Ia. Ya ole au le Wrexham. Ole talanga le au le na fa va tau sanga tasi valu no fa. Ole au pitosilia le na le vai to tono welese. Ia ole au le lo na tolu le matua le langi atoa. Tasi valu ono fa vai le au ne. Ia na lo lua ia u fa pepe to tau sanga lua fe. E valu sfur fitu tau sanga tau vai le vai nga pito lunga au ale liki le soka Peltania. Ia na fa ina pa u mai lalo a fa ina lon tu pel vai tau lua fe. Ia na fa ina isi au. Ia lua fe lua fulu la. Fa tau e lo la uli fa ti fanga ia to luo Ryan Reynolds. Ma Rob Mac e hene le au. Le la to o la mai te mil nei. Mo tu pe fa ti no. Luas fuli ma fe tanga tene malaya nafi. I Stone I West Sky Stadium. Ya le na malo le au Phoenix tasi le ai. Yo, ma na ia to tele ona tanga te Peltania o malai. E to ta longa nei se asa ta to tala no ai mi o soka. E ta vai tu malai o le tumu. Si le tumu le Phoenix le ta super capile te minne. Ti fia te foi tanga te mata ta longa le soka. Sa o so. O ita te loi e pe o ta to e fie tala no ma I ta long. Ai pi mane tu ya ta to mata TV. Na. Au tama pa e mauri.
Ele ngata fia. A fia o ta fa o malai, ta fa o i Wellington, ma o malai, va na foi o kilan. Ole hola fo ia ta longa Phoenix pa ia o tanga te mata mata te vai tu fe ei o le siva ma pese ma maru so le te tala ofu mo fa la na tu mi tiaf na ne pe ole tu langa na le tu le auria ma le unga na yele ta longa le fa ngol vayas ia na mata longa liona ia no mata ta longa liona te lea se vai nga tau tu ta pena ia Australia le la tu ta longa le la ta pena la so ani vai nga na mol me fulele le mindset o tamatalo. La fasa mol me na mo la to ele o lote le mol me fulele ia se lau pasene lo mafau le la mele la fai. Uni to suia vave. Ai lo le mele tau na fai tau na e fatino ai wole mo le polo le mesa sa ma fo ele mo le polo. Ai mo le polo to suia to lo mafau. Ia na o so la ia o le sta te recipitu. Ala wa lu ai le mele te mafau ia. Maar je voelt helemaal je lees plan, game plan. Mane. Het is wel een beetje nou is even o leva te no mata ia la kapile Australia ele te tua. E nou le polo, ai mo polo akiki. Al sili la sili. Ala me to te nou e mo le polo ai le to te le faunga. Al mena na fai Australia la fa mo. Ja. Ola, ya vai lá no peleki al faz se au ye do. E me fai lo peleki pas mai lá lo respo anga respo. Ia, mo. Ala Australia. Olos fai nga la o pasi mala fa mala la o lenga lu fu ai ko kikir po. Ia, ia. Ale ye istanga te tau no pasi ai. Ale si volele ai vai ne le mo lu ngol fati no ngai ari o ta longa le leadership te ingola. Ia. Ele o mo tanga fa pena la Australia. Na. Olis tanga na sa e tau na sui. O le tamale numero se fulu. Tonu ale tau atu. Tangata na ile reisa na fa tonton sana fulele fa tonton wino le au. O le tangata na o ia na o le ki o le au le ale me tau na fai. Lena mo esta male nga spe atu lena no. Mo ia le o wori umai ai tu le leina le wori le o impact please. A o liste e la tu tangata no tu wai la mo le time. Ia foi le afa. O le afa le sa tau foi na mata. La ta vai. So le wori ia to lua o le kapiteni o le au o le afa ma le fesi. Pe o la to ana fai ai mai se le fesi. La te me pasi. Vai le afa mombo. Le mas passing al pack line. Sa o le. Pato a mau le afa lona lua. Vai le afa lona lua. Na mo score to. Mo score lua. O fiu e foli ona so sana sa. Ai ana ta alo la Australia ile afa mo pe o na ta alo la afa lona lua. Ai fai ina sa o lion. O le si vai ngana tamai tau le au le liona. Foi ato le tape nanga le au. Wale se lau pasen. Ole umma le varis fu minuti. E vai ni a defense le Liona. Fa tali me Liona le se Australia le tu. E o mai to lua. E to lua pu el tanga to tas. Ele ai mas te te vai atu e to tas se Liona pu e se Australia. E to lua no winga. O le plan na fai mai tua. Vai la matua le Sāmoa Australia. Sa ole. Al man na ia foi o mele ole umi na tu fa tasimata. Na. Ya le ala yo mai ta alo ta longa ni pe yo me fu ya la to ya Australia na ta longa ma fitile na sa ta una ye ma se sta longa fa lu ina la to ta. Pe na watu la maskoti lani la te pini o Australia. Male. Ya so ye ta sir ta longa le po ta ya. Po ta po la so lu la ta wi la o Pacifica. Ya ma la o Liona. Vai la le la to ma fo Liona. Ala ele sta longa Australia. Na. Ya sta longa man Sāmoa, la sa usi tawai. Pe ya na tawa, ya ole la itawana la valta me tu fatasi ai. Ya ai la ma na ya na tam fai. Ila la uya mata la tu ma na ya tam fai la. Ya tato ma sani itala ita fa long so tu fatasi. Al sili wa fe va ventu fatasi. Ol tadi ol selen. Na. Ye linta to tu pe va ve o mai na itama ya o staimi o mai ata mai te lo tonu ai le ini tupe le uni e fati no me i wata ngota al fati no alta longa o malia la tamata ma na i tom fai la we wala fo a tu no le la uri tu ai e fi o mai le world cup o mo tu le ya ma na i tom fai na tap me si le wa sa tu longa lu ya ole le mai ole final so ole under 20 le langi le pul langi ya le man malo ai Africa Saudi ani sila luas full luas full male lima ya mo ya in fact ngol yaso mo ya ta longa liki ya
Mana ia o wha iunga o tālonga o whaingo le vai aso. Dolphins e wha tolu mālo kia o poi se lua wha. Sharks e tolu tasi manu mālo le Roosters sfuru walu. Le Panthers e tolu sfuru manu mālo le Lapiti e sfuru. Raiders wha sfuru mālo le Eos sfuru ono. Bulldogs e lua sfuru mālo le Dragons e sfuru walu. O le Sea Eagles sfuru walu mālo le Storm e sfuru ono. Hoi whai ina le Storm. Ia o le Tigers o le Dropkick nana mālo e nafi. Lua tasi lua sfulu le Titans. Ia ma le tālonga mata ina le Warriors. Ia mata utia le alu le tamaiti tonga le. Sfulu iwa tau sampes. Sfulu walu. Sfulu walu su iwa, ia. A telo le tamaiti lea. A leka hala sima. Na interview mo foi, ko interview foi tālonga lea. Ele ino esta maiti tali fesili so. Ai te ofai e mailana tala, o me pisili ana nervous for inga ia. Pea whapsanga i mal camera. Whapea o e au lau taalo lea o au lau uso matua. Pau alo ta meti whai pea fo i mea stari. Ha au whainga lau interview. Turi ole ingo tatu ai ngani tel moe. Ia vatu pisili. O lea sau wa ai le taimine na mo ale pola a tali me whapea o e fia sau ni usile. E se tali, e se pisili. Usa le la tau le la sanga o lea onga le iei. Ia, tau tu ele statu ai ngā toa. Tano atu ile a for kopai. A tali mal sapsui. La visili la yen mane usile le Australia na tang fa tal no. La fa no le ale na fa mata lai lo South Auckland. So le visili ele no ule te sa wai mal ta ulanga lik tu ulanga le liki mal tu pulanga we. Ya ese ala tali ana tango la fa mata la lo la mangele o tuan tango ta mangele o tala. Ya, ai pupu ona tali. Ya, so ya wala la titi wasta mai. Ma sani sta titi ya. Ile ta ule me na interview ta ule le tupe. Le mai promoter ko lo mangili. O tara pe ya. O tara. Ya, te de night to ina na for no for. Yes, to night for the market. Ya. Ole pe fa ila termine. Ya. Olo mo le Raiders. Luar ke le Bulldogs. Tolu le Storm, Fare Warriors, Lima Broncos, ono le Panthers, fitu Sea Eagles, valu le Sharks. Yeah. O lea la whai o tālonga i tutoi. Toi ono round si e tutoi. Yeah. Pe toi fitu foi, lua tasi, lua tolu, lua wha, lua lima, lua ono fitu. Toi fitu tālonga i tutoi. Ia langa i foi pa i isi au tutonu. Leo na umailo leo le tamisanga e o tu lo le final. Yeah. Fa mai atu i tātou talo tālonga, ia o whai ino tātou o positive we, le masana tuturi alanga te rea wano nafi, ia le ala whai ina na pō le fin, le au lea le au a Canterbury, tactics, ia le ala wa se atu nei le au lea Canterbury ta alo, ia mala au kilani whai, ungo le aso nei, su e le champini o tūlanga ne te polo tono ni sila nei. Ia, malsua ngā fusi la le basket polo, ia le ungo ta longa manu malo le au le Saints e valu sfulu valu. Wellington Sharks e valu tolu ia. Fai TSP arena. Le lau champine foi Wellington le tau sanga le. Au vea tu ile au le si i mai ia. Ia. Tu la kotamit Sāmoa. Se le ula vale so. Ia la si i mai le ipun fe e mai la foi ngi mai malfu a Sāmoa. Ngai wini tu mit Sāmoa le ta alu la una. Ale ngi mai malfu a Sāmoa lunga stage. Ia. Ia be ngi le leilan la. Ia. Ai a pele wala ta vale la il fu a Sāmoa. 1685. Na 1685. Melana tu lo fa stato tu. Ya ma uma tu po kala mela. Nei, fa uma tu fa na ngol tan fia. O le tau na le la ma na nafi. Ia na toi fa tau ni tu unga le vaile i Peltania le au le fo inga le tu unga va fa la. Le tato au le Emirate Team New Zealand na. Ia mon. O nafi e uma tu unga fa la tu fa tato au. Oi, tato va. Tu sa na fa mo tu unga tau nei. E tolu. Ia mo wailo na va no e wa tolu va e piki mai ai. Ai uma tu unga tau nei. Ia wa tu langa lua. Ia ona me ilo le tatou o le vaa tatou o le vaa Switzerlandi ia ma le vaa Britania e tutu o fo le so champini le vai le Britania o ka se ma na ia le final te ilo na pa le final le luma le vaa ia Britania ma le vaa Switzerlandi ia toi mi millo mai ava le lesi fo ia sao mai lo le vaa New Zealand le sao unga na le vaa New Zealand le toi te paitua ia sao mua ia
Tal fia mo ila to fia foi tu ngava. Mua tatou va tau nei le Emirate Team New Zealand. Matau dia va ale tatou le captain Stamani o Peter Pelling. Ya le la fama vai le fama vai mal tatou va. Ya mo le silu ina le si pule la to lu ye fo isi va ya va New Zealand. La te mina sa ta le futunga na. Sa va veau. Ta na le tolu. Ia. Si oso le ya. Na o te no fam tu tunga va ya o nga mo tatou tunu. Io, mena le ala no foi le hala po si mata ya sa lo fa tu ripoti le sa. Al mele fa longo tala foi le mai na mua vai. Ele mane. O mai tatu po kala mele atal ta o jono kids le o. O le coach fo le Chiefs le filia le fa lo mai. O le le jono kids. O le le sa ta alo foi le o lo Blacks sa ta alo foi le Chiefs. Ya. A matala de to san fo lo afilu ono. Ya na le alu Macmillan, Clayton Macmillan, ya e faya onga ile au na ya pia Leicester Tigers o Petania. Ya. Mane siolon tu le mai. Ya na. Mane foi am tanga interview ali sa vea. Yo. Amata mai up Sāmoa. Ya. Amata ilo mal interview. E fai u foi Sāmoa. Tai lava. Ya. Na mana ya. Ya fai unga proclame tato le totaio tato eva pia pula tata la no na ofu. Pete of mumu, pete of lan moana, pete of lan mea mata. O lanua, wale vana yai. Ula tangata lanu lona ofu. Mala ofu le ofu. E mumu te lan moana. Ia na. Anga mumu vanga na ya. Ai abdu dan mesin tal lama ya.
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 ta la 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 afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua nanga alif sili sili le sasala i tu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe a sia mea e tafea la upua tau no folene i tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la 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 ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la 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 ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Whatalo whaatu le nei tai au fau e le mamalo lau whaafonga no mwhen maua mai le tautua le siufonga lau mua e le nei fo i tai au. O le taimi o le por kalame o tala la walunga o le vaiaso pe o ni maasani ai asfarai le taitasi. Ia fifia la vai whaatalo whaatu mai whaelo atu le fo whaatasi mai ma le fionga le ali pule afmasanga te al moresi tala noa whaalau tele ni som ta upo na la walunga nei vaiaso ia le ngā tailea ia o mata upo po o ni ngā luenga fo ia le siufonga lau mua o lo ia nei vai tau ia malo se fo lau fionga afmasanga. Talo fo ia Savelina fatalo fatu le pai maulungo le tato au whaafonga masani siufonga lau mua. Ia malo lava le siufonga malangi ma. Malo ia e whaamalo lua tu fo le malo lau whaafonga whaistoi le ititia ia o mea lai e tupu i meo le tekonolosi pe a ita le tekonolosi ia tato. What if you feel a printer? Tai au ni. Ia ai tu atu ia po ani vai ngai i whalau lo mo masang. A tonu e mane fo tele noi inisio tapenanga le tato li tio a wale palota i Sāmoa. Pe ona mo fo tanonga i vai so mo vai i o le sa fa tasia tase salem sem ana ile fontanga fo ile le tele noi fo i manisio vai ngol malo e mesele le officer finga palota ile fofanga nga ilumbo mo le tapenanga o le palota le malo le masino o kuso Sāmoa lea ia o lo fai penga luenga le tato officer Sāmoa fatulanga lele fa inga mo le fat mo le i tanoanga i o lo so taita se i patie fa o mo ne fa tuola to sui ia misia ia va noi fatala noi tai o le tulanga nei tato le tio e tala noi tai o pati e vai nim fai un fatala no mutanga te ia ono o lo foi la ia le aso le palota ia la ia ni tato a fainga ruenga e tu sa mai fa sa longa le palota mai Sāmoa e o lo so longa leia vainga na ia pawanga ruenga officer Wellington le fai o le so o tope fa tino i vainga o muni e mane ia le maua vainga ia fa tope ia nga ruenga la na le o nga luel te mini tato officer ile vai aso nei sa bato taltano to i male afionga ia tanga loa Dr. Taima Whangaloa ia whapea male tanga nili palangi o Jack Marshall o le Deputy Electoral Officer i le Poro City Council
tana noa fo ila tau tā penanga ina ia va aise awala si tia ili numero tangata Pasifika palota ili tausanga nei. Mai le tolu tausanga talwai na le tolu sfulono pasene tangata na palota. Avatu fatata inga whaingofia afa pese lau tangata e tauna palota. Ai tolu sfulono pasene le na palota. Na le tolu sfulono le afa i tangata na palota malselau. Le la tam fai volta to ofisa nga lue fatasi mai la tolea. Ia mafa malo si awat fo ia tato Sāmoa uma matangata Pasifika New Zealand atoa. Ina ia whaongale tato ia tatau. I taimi o whainga palota ile ngata inei ia o Sāmoa po whiala valarangi iai. O le ia na whate demokrasi o le tu mai ia tato. E whiriwhile ia o e tangata e whaia tonu mō vaenga na aile o le whainga malo. Ia po malo laiti e ili tato pule ngānu. Ia sauni uni e taltano i ainga wha malo si au fo ialum whanau. Ina ia whaatino le palota i le aso i fo i pēo i teime palota i local council. Ia ma le whainga palota lau tele malo. O le vaenga la na le ia i tala noa e whaapeo le la tau ma whai e whaatutu sola la tō pusa e tō i tō noa pe palota. Ia la tau ma whai fo i whai am wha manatu o tō tato li tio le vaenga le ina i whasosoani e. E whaia ia ngā ruenga le tato e whasosoani. A whapea o le wha moe moe tato i au nanga e tō ina mai el pule ngā no. Ai le au tato e whiri tangata ngā waa. E whaia tonu mauna ia i at whainga malo. Ia lona winga leo whaatino le tato tiu te tau na whai. Pea le la tam whai mato e whaamamla matu i sui tau wā, i la toanga wā. Ia o leo mantala noa ma le pule nuu lana polkala muli muli. Ia matau sanga mai fo i fia mausawa noa tala noa tua i lua masina vao o neima le masina oktopa. E whaamamla mai fo i nisi wa i ngā ia mo le toi tau wā i le tofi o le pule nuu. Ia le fo isi o tato tangata Pasifika me fo Sāmoa. Ia la mo le avanoa tala noa. Ia mai o avanoa ia e laipe laisi la fia le fo le pule nuu. E totongi e la tau le teimi o le tio whasalonga e mai e whaiela to tanoa. Awa uma le avo le teimi le whaiela whatosina ma pale mai. Ona whaile o le ni poti le sui wa man malo. E ta uai po le ale tau na whaalu e le whainga o lana campaign. E o mea lana e tato no whautai fo i ina ia malama vaenga e la tau te ua fia. Sau se si ia wa i ma whaupo le alau paketi e whaiela o whatosina. Whatala noa tu le lungo le tato le tio. Ia peo si vaenga na mane e fultan noanga ina ia tau whamamla matu vaenga ia oanga ia tulpalota. E fo la stay mo la to yo ma ia check marshal. Ia ma la fionga tangaloa. Ia ma tal tano famula ma tili vaenga ia. Po nisi fo yo lo official pule nganu i po lua. O le si interview na whaia tulu aso na ia o ngā fo i o le sunga whaiwhi au to ina ia Reverend Nove Veila au. Ia le na matal tala noa tulu ngā ruenga ale Atamu Trust. O le fiso soani la ia ina ia whaia ia vanoa o scholarship i mo whaia o ma le ECE po a ngā mata. E o lo ngā luela tau ia ma le fisosoani i tangata e whaia o la tau CV, tala angolos o lo tangata, ia o ngā waa, e tala whia ngai masi ngā ruenga o lo e mawhawhau te tau sanga iai. Ia wale tūlanga na iai, e le mwhaina sa wali atu e whai te o ele ya ma e mana o mia le pepa e watu e whaamatala le leia toa ia o ngā ruenga na whai mua matulanga na. Ia e sisi o maua le benefiti i le teimi nei. Aere inga lua e po lau tau sa irisa ngā ruenga. Ia o na vili le o numero le o le olua fitu, 5 lua iwa lua valu iwa o. Po le olua tasi, lua ono valu 5 tasi tolu o. E mawhai o ele te whia mausi soani i le whaingo lau CV. O isi foi, e le whaingo mene o interviews. E alana usili a songa ya noi vailau. Pe soani foi ila to le whaingo me ta o le mock interview. Po le whataita inga fo le whaingo se interview se tūlanga.
Ia ona avele te pena le lau si vi ma le whaingo mena. Ina ia whaingo fie pe alu te lua fia ngai ma le pālangi le la whaile interview o e po ai lawa le tangata o le tanga wenga. Ia ona i vaenga na so soni e fo le tato atu no o pe o tūlanga wha pe fi le tato le tio ngā lui. Ina ia manuia i o tato tangata. Ia o le si vaenga le nei o le ina ia laua tina tai au nei. Ia o le e le wha moe la interview o tu Sevelina le fionga ia pula i Helen Monanu tupai. Ia e whatau le lato au whai pese voi lea na o ni Australia taluai. Ia mai le fo ele wha moe mo le vas fau. I lato konseti e lua le pole as whareile ma le astofi e whai e Wellington i nei. Ia ma le orchestra fo ia le umana ia le whai ngā paanga ia le au whai pese lea. Ia ma le au vaenga ia whai solo musika e na au pise pālangi na wha fo le mautu o lato. Na tele na lato fie whai ia le oa whaasisiva ma lato la au le tātai i siva i pese Sāmoa. Ia le la mo le ava noa tau te whaafonga le te mile o le sfultasi. Ia o le si vaenga ngā o le ina i lau tina awa le peno utanu e Savelina. Le ana alu le Pacific Connection i Amerika tutolu. Alu le au whai pese le a le moana koe i Australia ia o tono le o le afo le Sydney Opera House. Ia au tai umai le tu pao te mai ta. Ia mele mana ia foi le va il termina sulta se mol por calamena. Savelina le la se atua o isi va ngo ta por calamel tai oni. Ma no fa tai ia. Ole onai tangata po onai ainga manai no uia le fa ina pe ai le va ngo le tonu o mai i le fa le tono le tise no tulang fa le tono le tau. Ia ma le pala la tau kilia i le soni. Ele na o le tu i mātu, o le motu i mātu, le sa tinga ina tau sanga mwhae montu atu. Ia le fo solo mai i si vaenga lalo. O lalo i nere soni. E māsani a ona tau a whapea o le a fo le Sunny Nelson. E tela ina munga la, ina o te mantua i aso la a tala noa nei i ngā ruenga tau i a onga me whapena. Ia pe o sui a mai i nere soni e mimita la tole. Ia mele o tupu ni o matua i whaale tonu i le lo wa le tau. Ia maua fia le tele o no whaanga i le palapala ma la au mea le slash le na tato tala noa i fo i le vaenga le na tupu luna i Hawke's Bay. O tipinga la au vo i pe atu i lalo la au ia o na taatitia ia lea o lo taimi o timunga mafa. Ia alulunga po tele le vai i wale na saulo i lalo ma wha umutia i ma tonga la au o fale o awala papa. Ole o mawhawhau na isi a inga ia na interview mai longa TV. Ele i mamao atu le luova i aso le na tau se alo i sele pala ma le ota mai i whanua. Ai tu sau le si ti munga le to sa mai umai fo le si ngaso le la. O isi o le la baba. Na lo ta lo fa fa pe. Ano ta ita fo la. Ia o fo te ite langona la mo tua i fiu. Wa. O le lo po la le tu ana. Ia o le sanga ta o le se ringina le final we fainga wenga ai no fo e. Ia o te le lo si ngal wenga pe nga fatia la to le ale se livio tanga te le po la to nga livia vi. Ia o tupe mo mia tanga te fainga wenga ia pa. Tel si ia mo se so swani fo i fa pito mo la to ia wa faina tele. Awala o te tununga o le tele o nisi o ainga nei, e leo ka vanga se insua. O whaia sintam tau insua o fale i nei New Zealand. I o sila o ea whapela o le se insua a. Vanga nai o ele elo mō kesi, o le si ai inga na ma le tutu ungan mō kesi. E te tau na whaila o insua e kawai o e pia i se me tupu. Ia o nei ainga o lewa na umana tumi. Ia o le tele au fale i nutua i le ini la tu insua e tai pia o tātou Sāmoa. Ia. Mo ele. Ia tonu wa ftawe fo ile fo fanga le tang fel man loe. Ave tanga te sa ile nga luenga. It's tonu so sani ia ba ve ona ona ole ile o misia. Mo ia tatou ne Wellington ole lava mo ia te munga e o e tulanga le lava tatou ile tau. Yo o te le lo pe tatonga te Pacifica Sāmoa o lo afia i. Ia mana i voltala no mai afia mo so sani atonu faina mato fale o to se fa opot se sani mo mia i lunga tatou le tio. Ina ia mo se so sani ato
po fia lava vai ngo New Zealand to ia o afia i vai nga yo lo nga vai ma o timu me fa pia ia mo to le po fo yo si la pele pa yo ma ni dili elese ke si ma le elese pa o fa ia yo le vai vela o le hita o me fa pena yo te lea la finga ai fianga nei tangata ia o Northland fo ile sa final born pola to ia mi si vai nga o kilan ia tato na al mato ala lo fa tu ai le faina mato watu tato nga lo fa tasi pa una la wala faina so ni le tio Sāmoa Capital Radio to ai la se vai nga to te fina nga lo fa io na fa so ta mai le tol valu lima lo i fa ina ia mawhai ona whai si matonga ruenga so ni tuai. Malo, o le vaenga le masenga na e te tanu wa amsanga i le mo masini po lo ke tia po ala wa ai whana le wa tia. Tato mawhawhau le wei te me e umana o le au ai matoi to ulu mai i lalo le. Lalangi le tau tenu fwai. Ia le te ta ue pisa le o tau tau lalangi ala wa ua o tau tai ma le wa tia. O whanako mai nei lau telefona le tai au nena ta uele vaenga le na whewa o pu whene mena na pa uele. O Kenya. Kenya, ia. Ioi. O le, o whamitalanga le au scientisi mai la tau e whaua me o loketi. Ai toi fwoi mai la lo, te leo la tau a whane tō lunga e mua ia i lunga ma. Ia e leila e le imu le vaenga le na mo te leo le wili na ana wa e to le ata na na pa u i le. Ia, a tono to inga lavena whawhitauli na la whenga i matato pio i whuntala noi. E wai, o tile i o leo tauta la u lunga fo i vau peo pelunga. E o isi whaiwhai ana o maila, ia palasi mailo lalo tato lalo langi. E i o ana to ia isi si asa. Tau si aune pa u mai tato le tio, pa u la waltele nai whawhotuina. Ai a wane i la vea isi si. Ia wa, o to inga mea nai tupulu mana i pa tele leo tauta. Io levo in tala nei tu fulta e le tele o satellite ale Starlink ia Elon Musk ia pe padua fele fa il numero na ia e fa tu pola ia la foto va ile sia fa e tu tulu e le ona la tole satellite o la fo ile le satellite o Saina o Lucia o Europa initia o atato ne New Zealand io la fo ma te io le tatsu satellite le so ile se foi statale io antu langa na ia o le o le mele le utupu le o in pala si mai si la lo ne ia mi si le le via si ai tau si o ne pa u mani ai pa u o nga sami po fe ani si me o pala si ele ia i wai vi e fa salanga o company ia fa ia me ia pe afa pe pa u inu fanga la ia tanga ia la to wota ta uyola wala to la pis ai ele satellite New Zealand le na fana fo yo le lo po fel me wo o te man tota tala no satellite le ele satellite na launch el malo New Zealand ole mi mita yo ta to le termina mo la to fo le au greenies le ta te fi me ole si manga me e alu lunga ona no fo la ia ma fo ma sa iri ma fa senga mai po fe le la lo langi el planeta la langi le te le mo le casa o ona fo le wa lunga le a ia pe o le malbenga na le satellite na lunga va pela ia e mautu lo le fa tu langa o le satellite la na yeta milo va i mai le la ona pasi lo le o le university o kilani o la tola na la no fo e a fo e va ia ma monitoring le pe va ai mai le mai o la langi le tele ia ma fatu la ngai po fe no e tau na tele le pidi ave ia fa le ngangol la o le masina la yuni le o vai na tu e pasi le o ki le university o kila o mana fa o mana vai nga fa pito le university ia ma tanga tu fa nga lu nga fa pito te to nga to mai e fa tele te me pasi to ai o mai nei e le se o fiu fa tati o le lo sa te ditele na lu ia tala vo ia isi no ia la to satellite mfainga no to a fa ma se satellite alu mai a fi so a pe po isi so wa fa vo tu satellite o mai e fi e fa tali
Pia ai vo se nu te le se kasa o na lulunga le va pia tatu e se mai lenga e foi tatala tatu a almena lo tu o va dire la ne fatta no to no palemini tu facili le minsta le va ia o e foi le tu college ia na le delay o si tala mai le se me pole la o e ia tu facili le palemia ia o le lo ia ala o scientist la le lo si scientist o la toa mawele o talafea ngai le la toa le fatu la nganga o tatu satellite le le ufa mais wa foi ne fa to le tala ia na o le lo satellite po vio ia un tami mita vol termina fa pe ma ne tele le foto mai malatina e New Zealand ia va le o le lo po vio o ia tatu satellite so le lo ai mai tua e fai tau miliona tu pe alu le fongo o nei mea ia mau ba tsoi mantelo na tu pe pa fai le tsoi mau ia o talo fa la si minsta o le mo fo ile na si mai fa mai talo ni mo le vertical me vo ile manga se fo ile tinga ia le ulum ta vivi fa pe le lo po fa la bela satellite le utinga le ulu se minsta pe ele o volti te va le o minsta le fa pe utinga e ni vai le ia no winga ele o mo sta le tsoi mau le lo po la me tu so ai você longa vai siria america mal sena si au tilo alunga va te po fe wo el matur satellite ia ole pa lo tale va ia tu ia ile Iberitania ia le pu fa po ia lo tau sango tama tem faina tangata le o pa si em fais full ono mas full tau sango na palo te fainga palo to mana nei o tato sa tau mo fai fo le mta pule va tu tono tato pale mini ai te ai si fa mai le io o tau sanga mo tu o ma fo full ono mas full fit e fai uma fa pe ia ai vai fo wa matana na la iti tangata o va vea ta mai ti tu inga teknolosi le wa o fo ia o e o tal fia ngai vo le tu ava no ia la to e la wa amata pe o tau sanga na ma vai sa tam foi fata ita ia fai nga palo te sa ide fo ia fina ngalo o le tunu e o isia na mana o fa ngani ia palo tale tupulang e pe ita I na o fata no pa mini de Italia au te lo wale o amata me fo ia Britania e wona fata ita is misi no fo ia le tono le Commonwealth ia wa la vea to New Zealand ma Australia ma e le tulanga le o maniela o le upasia nei te mai tio fai palota ai pe ia o tele o suinga va pe e le unga tasia ia fai unga ma fai ngo tula fono e ta pena le ai le la uta pasi ia ai le fai de sulu no ta ia tau sanga na lo fa tau mai le mo le pia mai le fal pia lu tonu wa sanga sa na se lo ngo su vol tau sang e ai la su fo mal tula fono vai nesse me le pau te fidi ai foi pule ai le foi talia oi si a sa ne ia lu me ai foi pule ma la to in foi se mal foi pule ia pe ona suinga na tu la fono e o le uma ne foi le e una muli atu foi mai sia tu no ma le wei le tu no wa amataina na mai e ono sui ai foi ma le fili o foi o tato fai a me se ia parti Wai ese foi ma fo tu pulanga la iti ia mutanga te o ia pe o sia tele ele vai termina tele al tol le tu pulanga la iti fi le green party ia ni ia o green o mai ia mangana ia si party o mo to tu sia la to ele ko ale po isi o isi ia la o pi ia o ele te tununga wa fiata to si o manga ele planeta ni ono ole kasa le alulunga le utele na toti munga lolo vai so loi vai nga le ngata nei New Zealand ono malava langi le sa tatu tal no le vai so le ya Texas ya America ya Australia foi la tele no lo vai Europa e de ia mase no ele o afia I vai nga le ya tatu vai po fia nga I malo ya ole waina Telelo ai misala o fifie no waina ona ile itu ai nga por company fo ile la fa pi ile lei pol fo ile ai ta wai na fianga malkani sai
la tō waina. O New Zealand la o mana ia la tō tū o nganga mai ia inga ni so awa malo si fa tau a e tau e ono mai ia a me sa musikaliti o mana ia a o waina la ele o te de si a fa ilo fa pia. Ia leo fa e tuna ia le vaenga na leo le nuu na o faila tū la fono. Ia fa pipi ia ma le label, ia fa kuma e te ngase i le maue o le kānese le waina. Ia le Villa Maria o le si waina na tawhiwhia fo i nau amata na tanga meneo. Ia o se hasa toi wa ia i te Villa Maria po whio o la fia le Villa Maria. Ia leo wa ia ele sa weo no mau le tātou na kānesa. Ato mua e pe o tata noisi mta upu soi fo maloloina. O le larolangi na maia te leo vaenga ia wa nomo tātou sautonga tātou tausi tātou. Ai so ona whailoa. E mai ai loa. E ma whai ana wha o ngale te mi fo lele po le as whanau se si o fitsful tau sanga pe wala. Ia wha manuia mai tau ipu ia wale as whanau. O le si ala inuna na ipu vai ele se menu i fuse waina. Ia a wha pe tasila whangu wainga inu po uma. Ia o te lea la vai e ono wawe mawai o kānis. Pei whai al tau mafa. A tau mafa al whasipau maa si mai aso uma. Ia o te lea fo ile lea vanua e mawale. A tasi al tau sanga pe tasi ala was whanau nai mani. No inga o le fuafua te tau lava. Ia ai se i whaisi na malolonga pupu. Ia ona toi whaawa wai leo le po kalame. Whaftai. Toi whaatala whaatu bainga lua o le polkalame o tala lawa lunga o le vaiaso mo nei fa es whareile. Ia ei bainga nei vaenga ia toi whiwhala ulo atu at masanga nei whasilanga i o misi atu le te momo. E taua vaenga nei vaenga me tupu le whaiunga le vaiaso nei. O le vaenga le matanoa tua le interview ma Reverend Nove Vaila au. E le la tofa moe le whai le aso o tofi o le aso fitu au kuso. Le va le ono le valu le la fa sala ho tatou le tio e mo ila to fie mo so swani imta pinta no to se leo senga wenga to tele na tanga to vaia a mo mi so swani e po ila to fo yo fifa ya onga ina onga mata yo le ya bo tan no scholarship ole vainga la na e famna to ye fa mo le fa le fono le po le so tofi ile ono ile valu tala no i vainga ia o le si vaenga le mo le whai umol vaso nei. O le Central Pacific Collective, le na masaini mataltanoa tu ma whamtua Tino Pereira. I le la topolo keti fo i whawai whale mo tangata Pasifika nei porua. Ia whiutanga inga ina ia whatulanga po le ai tapenanga se ainga whatau so la to whale. O le poloketi o le o toa le sfulu tausanga o whanga i oile na amata mo le whai umol tausanga o mwai. Ai tau se lau fale le hape fawai. Ia mo ainga o le kolisi pe on tala no i alon whanau
En whai anu tala noa e fōfō mawat, wa sfultau sanga I luma le whau mai whale ni. Ia alistala le tō interest po le tō fia awai po kalamelea. Ina whatu langa vole mai la tō ia tā penanga. Ina ia mawhai e ona sefe lau tupe, po le hafo ia ia ingai tauna e fo lele ausia. Ia ona whatu langa I lola ia. Au le aso tōna inei, aso se fulu iwa ile lima ile afo le ono. E whai ele whelo inga ile fale Kenneth Creek Shops. Le numero Valu Warspite Avenue Porua. Ia o le vainga na le whai ele vainga na o le whatsinga na lima ile ono o le afo le ono le awhia whiu le astona I sfulu iwa iulai. Ia o te loe e de lope e aftau ia le le whai ele lakapi Ia, ane elo walu I e malamalama le ia tata nolo ainga le asa ai mo lesis fultau sanga pe lale me whai ona whai. Au ai nei tangata I e tinga ina le te mine tangata mātutua. I le tau le soifuanga o le rent o whale. E a mai le tupe ma le malo e tau sei I a alu o isi ai o atu le ono sfuru pasene pe lunga atu. Le tupe alu ese mai le pensiona le mo ave tongi le whale lai no foi. Ana whape o ona le whale. Ele ela se me te pule. Watu nisi o walo po nisi o la ainga no foi na pe atu le brenti au e le mo le mlesi tupe. Me la le au ngal po kala me le whale le na watu nei. O e tartala no e pe whaafena mo sto whale motu. Va ai mamau. Au le va ai lata mai. Va pe o tangate ena o mai lo ni New Zealand amatana va ai sfultau sanga o whaatau le whale. Le leite le o tolu te mine. Va pe na tuai o no e se fufuanga I o no nisi a tuongia ma whainga wa pena. Ia tonu le te mine o tonu va ai e sosoani mulumla. Ia, mone, malo. Ia, whaasolo mai sim tau po. Mana ia le maenga leo vātua whaalau loa I le pōlenga I o meo tūlanga tau elitiseni a ia inga formal company titele ia tau malo si anga ia whie mo elitise Yo, mana ia o le Electricity Authority ia po le tino le va ia po le anga o whainga o vainga ia tau o Gene Taylors ia po o company elitise titele ia le whaatau moitatu o elitise. Ia ma le Commerce Commission, ia po le vaenga leo le malo le whaia su e nga tau o lo ia whaatau tātou New Zealand. Ia nana tū whaatasi ai whaile la tō saili I linga I vaenga o le whaatinongo ngā luenga I la tō ia pule le pawa mo tātou ni New Zealand. O lea la umawa e te lea I o le whaale I tonu le iai. A lea la una ia I swinga e whaia I la tō ia lewa ia I elitise ni New Zealand. Ina ia publish pe whaasala lau ia taimi e taungo fiele le tise. I vaenga ese o le atunu. Ia ma company fo ia wifi ia vaenga ia company te telele ia nei. Ia o la taula na o le wha pe tau o na whaasala lau ia vaenga ia. O le mawatu ia taimi wha pito le aso taunga tā ia le ele avo le tise. Ai lo o mai tato ainga le i tūla ia. O lona winga I le whaonga tātou le tele o le tise le te mina. Whatete inga o le tanga mea o le whaonga o le dishwasher. Ia o le te o le iwa le pōlea mai e taungo fia le pao. Ia pao ala na le te me tauna te ki ai lau. Masini tā mea ma le. Ia le se me ki e fulu taimi le hanu e la ato le tau lea. A misi awa pia. Ia sau tamana e whaatumbo le tātou ina ki la lau whaine le breakfast. Ala wan mo masin ta mea o termina le telin fa o le termina pito se ngo ta na fa ya atonu mane vo ipo ai nei ai ngo fa ngo mai fa fongo mal tata no a me ia tau na tusi la lo tato va pia fai fo i tato nga luenga e fe so sonia tato le power ya fa ya la le po te lo liva ya fa tanga mea ana matao ave fa tau ai le anga le ala mal se fulu fa tanga mea e va fu walu la ia to ia tau matai mo le pawa o swinga la le wa mai nei o le la fa malo sia nei ai mo to ia ofifia o le swinga le la so nei la to o le si vainga le tau mfai una ia tangata nei ina ia ave fo I male ava no ai
I tangata ia whai lato solar panel. Ia maua la tau le se tupe le lei ma le whaatangwa to le surplus. Ia mo le power i ave to e. Le tutui le mwhaina na te whaongaina o maa. Ai le mwhaito e pasi whaalulunga waia vo ia le pasi a ia tato e te se I nei le ta o le main grid. Ia ina whai e. O whaingo swinga lana, o le vana no nofo ma company. O la tato lunga. Aina wha pia kami, awane ta oe wai, mani le te le tato tupe mo, e wale o lone. O le te mitonu ale le te le na whai e whia awa ai, le breakfast I tai au ma te mbe. Ia o lai te le na me miti ai, ale ia ma se se wha pia mai. Wai, le laf so so ni wha o ngā taimi, o le wha o ngā o tō ma tau muta le pawa iau tō. Mana ia le vai, ia wai, ia mātua fo ia e pi o taimina a, ona ia la mai tai au e li tai, wa whai ina ia umana vili le tanga lava le watu ututonu. Ia o soa ele la, ala ua tau. Ale la wai lor taim tau tāna o le el tise. La e o whata, e o soa ele la, te o soa ilung malau pi. O le el tise. Na mai lor pili o le masi ape, e se tamu tau le mipi. Sa o lea. Ia misi le wai lo atu nei. Ai tu sai, e o no sul tolu pasene, val sul tolu pasene o tangata. O le afia, tu sa o compania ia, o le contract, o le contact, o le Genesis, o le Mercury, ma le Meridian. O le to o wha, le tinga ina I tātou. O le mea te wātu, o paho o mai le ia. Ai, e valu se fulu pasene o le market, o tātou I wha o ngale le tisi, o le ilalo o to o wha le a. Ia, e lea ia ma se si, e le to o wha le se wha pia mai. Sa o le. Le watu le sosoni le to wha o ngale to pao le taimire, o wha o ngale taimire. Ia. Ale ana le ovo ia wha le mutonga ne le fi na mo tātou. Ia le o avelo wha tala noa. Ia o taimia o le wā e le fitul se fulu tai au. A wha pe o lai wha moe pena whaine sau tanga me le fitul se fulu le wā le taimina. Ia o taimina le mai pito si le ntonga tale. Ia fo le pawa. Ia ma fiafi o le wā i le lima i le iwa. Ia pe o taimina o mo tau mawhtanga le si ainga pea. Ia, alo lo se o tau mai tu tonu ma ki tato dishwasher. Ia leo mai le ai. Vai ale o taimina la au mumui. Ia tofa, ia, ki rore o te aliva. Ia, o fo le fitu se fulu au ngi ki ia lau dishwasher ma lo tinga aina le pidi. Waulani mea o mo fo ilai ki le te aliva le. Ia, wato e te le whalwhaonga lentis. I le taimi. Ai mānei a te le wailo ai taimi e whaingofia mō tātou lava ia a. Tau tu I titi ai ia. Le tātou le whaonga le tātou le tisema. Mālo I lunga tātou tu peta tongi a. O le te leo si aina. E o mo le pole te o le kitchen a. Nau mai lo le tai au. Furu I putu tono le dishwasher. Fai le ai ki ma le dishwasher. Ia o le vana o le filters furu. Lewa mai I tau mo tai le whaonga le tisi. Ia. E lo inga auto isi ia lau dishwasher le taimi lea. Ai on sa isi te le se fulu. Ia au fo le po. Ia vai o taimi na le wa mai e. O le vai le lima le. O le taimi fo na auto le fale o mana wanga luenga. Ia fai kua ki lo ngā mua. Ai awa pe ma fai na isi si fale. Fai lau koka le tale lima. Ia o tangata ia o le to ki lo ngā mua. Ia. Sa o le sia wala na isi fe. Ai langa lai moe a le sia e. Nei whaftai mana I tā ua te le vaenga lea msa. Nā, mai tau o lea vo le fitu, le sifuru, ma le lima leiva lea fiawa. Ma le lima leiva. Ia no o tūlana I mai tau le tusi lo lau pusa aisa. Sa o le. O nai loa iala, ia pe tusi vo lumo le TV. Ia, sa o le. Ia pe tusi fo ilunga fo il masini tala lava. Tusi ai, aua nei e kina I le vaoli. Ale la tusi I tau ngata au I le taimia. Sa o le. Ai tau mo fia au I taimia. Taimia. Mana ia, mana ia tēnei vaenga tau longo ia. Ia o le kiwi rei o lea, o whaasala to tangata whaingaluenga lua wheli ma se lau i lea ma le whaongaina. E to ai ngā whala au I e so soni nei tangata whaingaluenga ai. Whaingofiona mo moe pe a sui ia la tau sifi a. Ia le pila la whaasale e le company a le kiwi rei o. Ia o ngā ruenga iei nei tangata ia e se ai tūla ia whaia la tau sifi. O isi e whai ma sui. A wha pe o le vai aso nei te sifi pō.
Io le si verso o si fiao. Ape. Io isi. E amata po le fa po le tolu le oti. Ai ma nava mai o. E si tu ngai tula. E mata o le tino le tangata pe o tato po klame so i fu maloloi. O le body clock. O mana fatulanga mai e taimi moe ai maloloi ma le teni. Ia, wai lo voi mene o ngā ruanga fisui ai teni. Ia lea la o ne fitau e lo tino mani. Ia na tam whai lo le poani au wala e whai e whai ngofiena e moe. Whai mana wa mai si taimi fo lele. Ia nana pēna whao ngai lai nei whala au ia. Ia lea o mua ne fo. E whai asi na whale tono e mo soi fo maloloi no nisi. Ia lea la i fina unga lea lea ho whasa la o tau fia i lai nai tangate whai ngā ruanga le Kiwi Rail. Ia te tonu tō tele fo nai tangata Pacificum Sāmoa na ngā lua i. Ia ese sina whao ngai e whala au ia mane fo le vidi mai tato po kalame o le atol tai au ma wha soa mo i. Ese e suinga o e nei ei pon ia fianga. Mane fo i wha la matini e li mata apua. Wa ole pe ole vaenga le ole melatonin. Le wha pe ole la wha atau la. Whaingo vin wha atau wal mele se lunga tala mele fo mai. Ia ai a wha pe na le lang whain wha ana lo la toa wha atau mai whale tala vai. Ia pe ole bōlinga na o ai te ua te leila whai na o. Na bōlinga na ia alai e whamai se fufua vo lo wha nganga le. Bai alai tau sui la tō. Ma tau lia alu fo mai e prescribe mai pe tu si mai le tala vai ma le fo mai. E te tongi fo le fo mai pe alu e. Ia. Ia am whain wha tau wha pena. Ia e le tongi ala na tau wale. Ia e se inga se ngase tō mau e whaingofi e umilo e umalo le tau o vaila au le amatanga le tau sanga te aua free mai loa. O maufua. Ia. O le pili le pe o lea e langango ina le sa whaatuina le tamaita ili o le vaeng whaupwhai a le leipa pe o le pili e whailoa manino ai tūlangau o totongi ma na ia pili le wo mana na tutun e fa mal malama ia awene i toi fa sai na lo tala noa ma FCC le tongi o lo so fa ngalwenga wa pe ona ia ngalwenga e sa loa fa ngalwenga company fa pe tu lo male puli ia one e ta oi i tanga te fa ngalwenga lo tongi le te ia na nungu ia la ale tu langa le le aunga o tu la fono le fa tu to tanga to le lipa ai fa langa le national ole manatu ina ia mafai ai ona vava ai pe ise le tongi tanga te to lo se ngadwenga ai tu sa to mai pe si le fo le to mai o tanga te le fo watu po le fo i tu se tau sang ai le tu se tong wa e alta tununga e al se ngo tongi o le tu paoli ma le tu pao tamata ole fainga la le pa tala le manole ona fa mamla mai le sila alo tongi na ye na ala tatinga due fa ta si va pe ola la mu tele lo tongi ai tele lo tu ya na ave le tau foi fa tu sus yo fainga na o isianga luenga o laim fa ya ona tala no le fainga luenga yo fi lo tu ya na lo pia so o lo te fina o lo tongi ya e pe ol mena fa sa am tala lo tu la fono le ia ona te tala i lola ia e tauna whai loa umai o le hala tau tu lewa noa e public sale company la tutung ia ona whai lola o aso la le public service in New Zealand o ngā ruenga uma e mo meo pay scale o le range e tu se wapea o le ngā ruenga lea o tutongi amata mai a whatainga fitu tau sfuru afi o tutongu la le vana le fitu sfuru afi a whai lau performance appraisal po le so le longo fo o la ngalue ia va tu le pule na le longo le nei tau sanga pe ia o le la fa popo le fa so si tanga ia no fa ia le si tanga i tono le pay scale le range le vale o le mai le fitu afi sfulu afi fa te tainga ia pe o fainga na o le tau vai ina ia publisher ia tongia mai lo ia tongi vai o lai fa tanga i nu lai fa vo ia Australia ia Europa ia ma Amerika inicio state o Amerika ia tato ia pe o le fai ngungu mana ia na ia wano ninga a vele
Tangian sanga tele ma faina e fa sanga le company to langa pe ole si awala na o te masa salo la foi fiso so ne le national wa mana le national ina ia fa ti le va o to tongi o tangata li tu pauli ma te mai ta ma pe ole vainga na le tong fai o le fainga na le la fai mo fielo na mo e le se men mo to ise ti tu te ne po se fine te lo la tu atu mo fai longa ia o tu la e tu sal ngal venga le fai la o mo se ri ese tu malo ia fa solo ma ile mata pule af masanga ile tangi fo ile tu fa tasi le sa aventanga tai to tele ia ai fa sanga I fa tu pe le ASP me le ANC ona o le multa ia nei fa tu pe o tu la fono fo itu sai mala tu ai tala tu na fa pena ele tai mita ta non ta pule el company mai Australia no mai tu so o lo ia ai tanga tai fa tu pe no mai le sa I tanga te le ngata I Australia po nei fo tanga na afia I fainga o lato te unga tupe ai me se vo tupe tala mai I fa le tupe le ele wo spec o le ANC o le ANC o le ASP o fa le tupe na le sa o le fainga fa nganga la to tu la fone ye inga tala I tupe tele na cha ai pe to e to tongi na tanga te ele te unga tupe ye tupe fa nganga o nanga fa tupe ye lua e o mai lo le o wa e tu termina ai anga wenga na ni tanga te lo ia e o so e po ani ma sei nga wenga no mai le foi tama ye tu pe mai fa tu pe foi ngol bloketi ai fai le bloketi ia no lola ia a mai foi le morianga tanga tane ai le termina tata no ai na fa sa laule sa ili po e tanga tane ni la tu te nga tu pe vai tau sanga ia ona watule yo la to a fa ta sele mo la to ngoa le lawa mai nei pe to se la miliona le na vo le to inga de taule na se ai mai ono su ia company ne a patulo mal malo ni sila la tau fa sa vali le pili na ina ia fa sa o ia vaenga ia le na fa le to no e la vaenga na tau le Credit Contracts and Consumer Finance Act o le tu la fondo na o le e fa sa vali nei fo ia to no ta to fa nga malo ina ia fa tu la fondo ia to inga vaenga ia na fa na fiena tanga tani mane vo o le la mo si te le vaenga le na te le ia tu pe o se la li mas fulu wa fe le for your customers po tanga te ia to te nga tu pe company e lo te nga I fa tu pe ia ai o mene na tupu le va o le lua fe sulu ima o me lua fe sulu iva so lua fe sulu lima lua fe sulu iva se lau lima sulu wa fe tangata ia na afia I ia afa pe o ena ia ina le temina ia langa le wale ave tonu lo mo le temina tau sanga mai vatu ia pe o la tona le la tau va ai pe fo I fafo ia la fi na mo se fa le tupe ia ia le to ia se ia fa pe fa se mo rianga ai su ia lo ngale uma fo te le pi o le tele o company fa pe nei e fi na wa se io o ale temi va tu la to o lo le offer pe lo le fa fo se tu ai le ave tupe tele le mo mia mai ia Paula me no le te ina ele ANC le ia foi vaenga le tu atu tau sanga pe o tu langa la te mi nei ai te wa lo fa masinonga ai va e tu ai una tongi le pili ia ai va tu lo la tele lo tu pele mo mia io mai lo offer va pe a ta tu tala no ai va tu il tu pele ai ia te ele tu fa ave fu ai malo ia o tu o mai vaenga ia tal no ai tanga tamali e tano so ai o le tau te vai atu lava e sa wai lungo televise ia ma au ona fa sala o si le pole va pia o le me pole vola o uti te li tanga te la fe o le vai lo ai sa o mata ta no mata pole mo le va so mo lungo le media ne vai eso ile tauna va ai fo le malo ila na ia sa fanga la tu le MST po le officiale mo so ani mo la to le la val fa so ia wai e de osi mo vai nei e fa ia si na taunga ta o si no fuanga e fa ia mo liu
ai o master level to tolu afe fase tolu afe tolu se lau fase food e si ti ai a le la ta wa ile i vai ngo fo ile official a pa si lungo le tu pele fai ona a ai tala fo pe e tal sanga i a inga so ni la to ngingo la to fo i madiu ia wa le tu pele mai nei e ole grant le mo le te e mafai ona mo le te mine ma le wins e lua fe ono se la sfulu ono tala sfulu seni ia ola mai le mau e ni te tala fe ngai ole tele o tutongi o madiu le nei o tu le fitu afe e lona winga e le fitu le lua fe ne so mai afa fe la le si lima pe o famo tupu na tu Ringa umali te ul maliu le la inga ai maliu to me se tau tu e mali pini. Ia fofola masanga tu ula ye tato maliu la vai Sāmoa. Ia ini ele o tau ia o tato maliu wai. Faila tato fo if fainga faale nganu. O tau na sui fo tato fainga. E tau na tato amana ia tangata e tuto e lo tangata la watu. A wole fa tele tu pe alu. Ai tu pe tausi nei tina mata mai tie to ya o to inga va inga na tau to va ye el fa la via fa nei to ko se te lo su ko au mana ya termine le wa va ye to ye hotel ya nei a inga le wa fa tino le tu si ya a tu ai la lo tu pe le to no le tu si yo na fa ngo fie fu la ya sa la ai le ama so na fa ye ai o te lo vo o tangata fo le avela na si tu la no si le mai fu mai le tupe mai ya o lo si le vatu ia vatu lo se lo ia te o mai lo se lo ia ai mo le afa ia te so la inga ia a mai le si vai ngolo tu sa le ia a o le te lo tu sa ini mo le afa fo ia lo si ia si ri fu Antono le si vai ngana so ni tau mi Antono na nga fo na le mai tau pu ia e toi fa tu mana toi va ngai so na sa ia ona on taimi ia ai fa tai tele lava mol kala me nei aso fa tai fo ile fa fongal ma tamai te mo fo fa popongal tato tala la walunga tai ma sanil vai so fo ia ai fa sai fo ia mo nei tai fa tai to fa sai fo
Se fulu lo minuta te nei le tūlai se fulu maratasi, toi whaafero i toi whaatalawhātu le tātou tunu le taimi le tāi ao mātango whia lava, ia i le alofa ma le anga le lei o le tua o tātou o le mai fo i le nei a sa fau, ia e meise fo i o le tātou maftanga i lunga le tautua le tifonga lau mua i le tio whanangolongo lo e mafuta mai ei tono lo maota ma lo lawa, e meise fo i o tono lau ta vale, po tono fo le whainga luenga na e te e whaalongolongo ma e mai mua mai ai ia i lunga o penga ta whailangi ia whaafero i mito e whaatalo whaatu nei taimi le tai ao mlatu o lo so longa manuia fuanga mga luenga ia o lava singa fo i ma tiute o le tātou o tinu nei taimi ia a o lo whao e pere tātou tautua o le o tātou o mai whaafia fianga su i fifiloi se i pa ia le tūlai se fulma le lua o le whaafonga le tātou telefou tāpilina le whionga la wano ati lawa ia maltoe whaasalawina o tala mai Sāmoa le sunga ia tā se Salem Sam ia i li tūlai se fulma le lua ia ona tā fo i leo le tasi tariu tātou whaasalaunga i Sāmoa ia i tātou ofisa o tū le tātou ofisa i nai le lavaya ia e whaawina na aunanga i lunga o penga ta whailangi se i pa ia li tūlai tolu i le fia na nei ia whaafelo i ma whaatalo whaatu o whiala o nai te mafuta mai ai tono lo ofisa whai ngā ruenga ia o company nai te ngalue ai ia o a taulang whaatau, ia o whale o loa te tele, na ki mai leiti o nisi o tātou atinu, ia whaafeloa i mwhaatalo whaatu nei taimi, o lauta awale fo nai te whialo o iai, ia ma e whaalongolongo mai iai, ma e mafuta mai iai, whaamanatu pea, ia taulai pea lau sila i luma le awala, ia ai ki lunga lau leiti o e te whaalongolongo mai iai whaafia fianga musika se uwhifiloi, ia le tautua le si fonga lau mua nei taimi o le tai ao, ia le asanga fuala nei, ia i mātou ni usila nei, le asa lua se fulma le tasi le masino Julai, o le tātou wholaunga lua awhi lua se fulma le lima. E whape foi ia le nisi o le tātou atinu, manisi o atinu o lalangi, ia manuia lama sauni ngā lotu ma le sāpati, pa i o le li nei aso, ia te utou, ia ai maise o toa nai o whenga iai nisi o le tātou atinu, ia iso se tafal ni lalangi, ia i le aso sāpati, ia i nai Amerika Sāmoa, Hawaii, ia o le malo tele o Amerika, ia manisi o tunu o le lalangi o le latoa sapati nei ia mātou lea o usi fo le toa tele fia o mga luenga o le nei aso ngafua. Ia mesi fo i o ngā nei whanau. Ia la wha solo te whawhia fianga ma musika o le nei taimi o le tai au. Ia e te pena ai po le antau mawhitanga nei mātua e tali ele latou sua i le i tu lai se fulma le lua. Ia wha manatu pea ia a iaini a latou appointment o le ma nei le aso. Le ma nei le la. Ia maoe mane fo ia fati ti na ima tu pe fa pe o le aso ngafua le aso duas fu maltas ia o latu appointment mane ia fati ti el tavale ia mo se i mana ma fo se ia fo ia i no foanga o lo anga ia ia mai se lava le anga ia tu fle mai ia ma ni se fo mai ia wale se ki na na ia tatu ma tu ia man tu pele tu i le fulu fa amna tu pe ia pe afa pe le faia lo tui pui wa pesi lava fo ile fulu o le malulu o le taimi o le tausanga e tono ni sila nei ya lu me tanto pesi na as wa felisi Mikaele ya we mani ni nei taya
oi se malapanga ea ea le kamalo le ua I ka fia foi I kua e kau konga le ai kau I le opi o alama kinga e ki kau si male wha maongi ua e foi mai la wasunga vai mau fōlinga wha pia mai ua e ai u wha pia lava o ele I kuinga sau mea ai ai ngā mua mua lava ku e se o ka lolu au male pari pupi e whai ai lau kau singa au funge ai male pusi ua owi loa inga lava olo ule anga I le lea e o se maumana nga ole usu I uka po I mai ua lama se avenga oka oka o I kalo pae po ai le maumanga lenga e mimika mai ai ole ala lenga olo mai fula fula kamo vale ke le koe soa ai awe oi se malapanga ea ea le kamalo lea ua I ka fia foi I kua e kau konga ea e kau I le oki o alama kinga e ke kau si male wha maongi Suapa pepe, ole a e ngopo ai, kau si loka ko ainga, ele o se ai suabai. Ami sau, kau masia mea, kau au kala la vale, umolo balea, sili oe, ia ilo manganga, sili lo faya vai le kele o kama. Ami sau. Kau masih mea, kau au kala la vale, umolo balea, sili oe, ia ilo manganga, sili lo faya vai le kele o kama.
fa fe se fle ni taimi o le tai au ino te luas fulon minuta na tale o le tu lai se fun male lua le taimi New Zealand o le asonga fuone nei luas fun male tasi o le masina o iulai ya o ila to o le a sauni fo i wa fo fa nga malanga i Sāmoa ine nei aso po ni tai au po ni nei fo ya uri po na ni le fiafi manu lava ia fa nga malanga o le afia ngai mo to wa le mele wo mai tawina mo ni mawina mo le misi lava na yo tato tangata e malanga ile ngata e malanga i Sāmoa ia o tangata Sāmoa fo ine na malanga i usu nga fo le fo to e fai mai ni taimi ia manu lava sa fa nga malanga ma manu fo i tapenanga ia na o le fa manatu pe mo ila to ia le ia wale le tai tai o masina fo pa lo tal tato wo tinu ai mo o ela le te wo umana le stala e te no fo Sāmoa ale te sauton o le le vai aso pa lota po le taimi o le pa lota ia ma le ia lau alo e fai mo lau pa lota na e sa wailea ia mafsili le official fai nga pa lota ia po le al fai ngon vai na pe tau ona fai mo lau pa lota ai te i malanga mai i te wa e malanga mai ai o le taimi o le pa lota o le te nei o le mafai ona e pa lota ia ona e to e sala mo lo lea ia o mai mau taimi na e fai lau le stala na wa misi lau pa lota nan fa ma to pena i vai nga lai ti fa pena te ona una un tele te pena lau malanga e malanga mai ia i le aso tonu lava po le vai aso le fai nga pa lota ia ona misi lo lea o lau pa lota e le lopo e na la ma lo i lau sui na lango lango ia wa ia me fa pena e ia me tupu fa pena e na ona fa manatu atu pea mo i la tau le malanga mai ia le tau fai unga le masina fo ia e le longo mawatu ia na o sila fi uma ta tau me tau fai ia nga i fai lau pa lota ai te le i malanga mai ia pe fa pe te vave sau pe te sau le si vai aso o le si vai aso pa lota ia fai ana e alu te fisili le ofisa o le fai nga pa lota mal komsina ia il me tau e fa sino ana ia te oe ia le tulanga tau ona vave fai lau pa lota ia ai te le i malanga mai ia na nei fa mnatu mo tatou i Sāmoa me si la tu na listala ia e mo tatou ia wa misi listala ia fa tali pe mo sa fa salanga lua fetala me nan fe tu ia e fa mai ia le tai ia ai o le wa to e luas fulu tolu minute ona tale o le sfulu male lua e fa watu fa fianga ma so i filoi mai se pesenga fa fo mai le tatu o tunu le taimi le tai manui lava nga luenga o fu fanga ma a sing fo ne yaso mai se nim tu tau siro ma futa mai tono ainga ma mai mo mai lau TV la po ala vale na ya fa talo fa tu le taimi ma lo lava le on sai ma lo fo ile ma futa mai ya fa ma lo fo le talo ya mo le tatu ile ngata ile tatu o tunu mai se fa nauma ainga lo usu inga luenga ia alo fai pela u talo ia matalo sia ia o lato fai valo filimo le yaso ai mai se o nga nai fa nau ia fa pe fo e fu la fo ile manatu ele o tu ora fo i mana tu pe o to ia o to talo le tato to nei ale si fonga la mua ia o lo malo lo si ai matino le leila o fai nga luenga ia ono le mana o to talo sanga to luas fulu lua minuti na tale o fulu lua fa o fa fia nga pese after ma after mai Ain't no phone for
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Away.
ma tina malea waluma a io e onganga ai malo sila fia sole fiku fale sa welcome to my new I leilo eba e sidi ai ku ia he this is still sila Sāmoa aku ai le sao o te roa sau sauna e alu he ua umata mauata itasi malelo fuanga solo solo ta bayoa solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo papema si papa solo solo ta bayoa solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo papema si papa awe latayala awe si umbo papema si papa Mr. T, ya, malpese solo ta. Ina o te valu minuti na tali o le tula e se fulma lua. E lo te pera mai te vasaluino ta te telefon, le finga la wano, tala mai Sāmoa, le sunga ta sesa lem sem, pe a tali se fulma lua. Ia te pena ani le tau maftanga na ima tua tausi, lunga le lau. Ia mawhai loa le mani lotu, ia o na whai e leo la tau saminga, tau maftanga i le tula e se fulma lua. Ia e whamalo ia te oen nasa e kuka le ne yaso, o le iputi, ia meise o le tūlanga e peo na iai, ia le tau maftanga o le uli na imtua tausi, e se le tau le lei, ma lo lava le tausi matua, ma lo fo i le tapena ina o fale i le aso, ma le aso, e le singa luenga fai ngofie, fai fo i o le momolina o nei whanau, ia toi o mai toi tapena le fale tūlou lava le nei tai au, ia ma fai kuka wā, ia nei o tātou mtua tausi ia au, wane i fale tonu, ia le tausinga o le lātou soi fua maloloina, ia mesi lava tūlanga e peo na iai, ia tūlanga i tau maftanga. Ia malo, lātou fui le la malolo mai le tūlai se fuma lua, wha malo le ono sa i ngā luenga o le nei aso, mesi o le nei tai au. Ia, toi amata fui leo ngā luenga pe a talitas, ia e fai maalie ma ki pēra u le tio, po lau Facebook, ma lau YouTube, ia le tau tua le sifonga la mua ma whaafia fianga, musika sui filoi, pe a mai a tātou telefon ma tala mai Sāmoa. Mai alore tātou pese lea, ea walofa atu ai le au nofu fale, ea mai lātou lova ai matua tausi, ea mai lātou o lo ngā luenga fo i o tangata mātua i fale, ea lofa te lea tu tātou poklame, le pese nei tai nātu mo utou, ea vai lai lo le lei, e tā whapitoa tu hawa le pese mo le au nofu fale. Mai alore pese lea, ea ona solo le ma tātou telefon ma tala mai Sāmoa. Le vai va sa o le moe lei.
Ta alofa lava e le nei foi vaenga o telefou o le si fonga o le lomua. Ua whaalia mai le ono si tia o le fua whaale tausanga o le inflation i le tonu o New Zealand, ona o le si tia pea o le tau o mea tau mawha, a toa ma le tau o le eletise, le uailonga o nā whaai nai fuafuanga tautupe mo a inga te itasi le nei vai taimi. O le tau o loa na wha mawina i le toru masina le na uma ia iuni, e ono o atu i le ono pasene i le sitanga e iai, mai o le a CGI i le lua te si ma le ono pasene i le fua o le inflation le ansa lua ma le afa pasene i le masina o mati. Whailo mai e Miles Workman le whauwhautua sinia tau le tamau a inga le whale tupe o le ANC o le neisitanga e autu i le taunga tau mea tau mawha ma le tau o loa e mana o mia i le tonu o whale o a inga e au fia ai ma le elitise. O le maulunga fo i o le tau o ano manufasi whapea i o loa e ngaosi ma i le susu i o loa whaatawina i maketi whafo na mafua ai o na si tia ma le tau o ia o loa i le tonu o le tunuu la lea na mafua ai le alu lunga o le fua o le inflation e ui ina e le lei i e tupe na maua mai ai e lango ina ai le tamau a inga o New Zealand. Sa whaalia e le li o Mark Smith o le whale tupe o le ASB o ia tūlanga e ono o iai i le 3% i le sitanga o le inflation mo le tausanga le wha uma le masina o se tema ai e le mo se taimi umi. Ua whaulu e se sui whaipula le partia le New Zealand First i se lafo po o se pili e wha moe e pui ai le wha ina leo tino i tupe po o le cash mo whawhatau inga ma le togina ai o pili ma le tau o loa e o i le 5 se lauta la le a whai o la pasia le la fo o le a wha malo si ai e whalolo uma e ta lia i e tino i tupe e o atu i le 5 se lauta la e le tongi ai le tau o ni o loa. O pili po o lafo tau wha aofia hui pule o le maota e ma whai o na wha aulu e so se hui pule e le o umia se tofi minsta i se whai ngā mā lo. Ma e iai ia le lisi e sei a manui ai ia se lafo ona anga ia tuai lea e whaatala no ina le maota. O le whaipule o Jamie Ambako sa ia whaulu ia lea lafo tau whaofi i le aso sfutwha le masina le nei o Iulai mai o lo tali pe manui e le sei e pe fo i o isi lafo mai isi whaipule o le pāle mene. Aina ta ua whapea o le nganga o le nei pili ina ia mau tino ai e maua pēr lea wanoa e whao ngai nai tino i tupe e to tongi ai le tau o loa a toa maisi au nanga i le tonu o le tunu ui le lumat. Na ai e iai se polo kalame ale malo e te e ai i whainga pi o mo le tau whaasese o le a whaatino i se tūlanga whaata i tai i le ono masina o lumana i nei. O le matanga luenga e whengai ma su e suenga o mata aupu mo whainga tau whaasese le Serious Fraud Office o lo o taula muai i le polo kalame. O le a awhiai le su e sueina le lei o vaenga e whainga o fie o na awhiai matanga luenga le malo e awhiai ni whainga tau whaasese e whaongai nai le ata mai whaafolinga po o le AI ai mai se o nia awhianga e whaatonu mai whaafo a toa maisi whainga solitu la fono i le tonu o loto i whale o New Zealand. O le awhisosoani i le ofisa o le SFO le matanga luenga o leo whapea le komisi o pūlenga o ngā luenga le malo po le PSC i le fausia lea ma le whaatulanga ina o se whainga tāla whengai e launga te si ai ngā luenga whai ma au au nanga matanga luenga ma whaalapo tonga le malo ina ia mawai ia se ata atoa o vaenga e ono awhia i whainga tauwha se. O matanga luenga e ono ia ua amata ai lea polo kalame e amata i le masina le nei o Iulai e o ia se tema e awhia ai le whaalapo tonga o tau i o whaalavelau whaafua sei o le ofisa o la fonga whapea le MSD le matanga luenga o whalapuipui ai whapea ma le ofisa o whaamtalanga tau whanua ma ele o le tunu le whaalapo tonga o tālonga a New Zealand po o le Sport New Zealand. Whailo mai le tamaita i minsta o ngā luenga le malo o Judith Collins
O le whawaina o le nei vaenga whaapitoa mo suenga whaapitoa po o le task force o le atatau o na whaale le iai le whaatino ino ngā luenga i mata ngā luenga uma ai whaape ai whaala po tonga tūma o tia le mālo. O le sa whailo mo iei whaala o i tele le whainga mālo so whaatasi ia le tūlanga o pito i la to mai o ni ati na e mani ngā luenga te tele le mālo e tusa le tau mo le ono pidiona tā lae aluai. O ia ngā luenga te tele uma e pei ona whaalia o le a amata ona fausia ma whaatino e amata atu i le taiminei se ia o i le kirisi masi. Sa awai i le whai o le whaasera longa whala o i tele nisi o Minister ka peneta ma le li palemia ia Christopher Luxon. Ta ua le palemia o le anga lue whapa anga le malo ma nisi o company tua pe a whai e mana mia mo le whaatino ino nisi o ia ngā luenga te tele. O Minister sa awai le taimi o le whaasi silanga sa ofiai i le Minister e whaatupula ia tūlanga o le tamao ainga o le tunuu o Nicola Willis, ai maise le Minister o ngā luenga te tele le malo o Chris Bishop. Na whaamawhaina mai ai e Willis ma Bishop o ngā luenga māti na e te tele nei o le amaua mai ai le fia afe la o whainga o ni ngā luenga i tu SSE o New Zealand. O ia ngā luenga e au fiai ia wala fau o le a fausia whapeni whale mai o ni whale a onga manisi o whale fau e whaiai ngā luenga le mālo. Mō le lau mua i Wellington o la o au fia i le lisi o ia ngā luenga te tele e pei ona whailo mai e Minister leo sa nafi ia le fausia leo se whale mō le vaenga e whaapitoa i ngase ngase o le maho whao i le whale mai tele le Heart Valley a e whaapea i fōi ma le ngā luenga o le whetaura ingo o wala le Melling Interchange i le ala tele numero 2 po le State Highway 2. E limas furu afe tā la ia se mea lofa ua tu inatu le malo mo le whalapo tonga tama mateine a onga le Student Volunteer Army po le SVA. O le nganga o le neifoai ina i whasoswani i sui a wai le SVA i ngā luenga o le whaapa maina lea o ai manu ia sa i longa o nā whaina i lo longa ma mawha ia na la vea ai tarui nei i le tūmano o Nelson ai whapea ma Tasman i le tumutumu o le motu i saute. E whaitau miliona tā la le tau a whai o mea tōtino sa wha lenga ina i ia waenga o le tunu o tā whenga ma lo longa ma mawha ia na so i le lua vai aso. E au fiai, e whale o ainga, ai whapena fo i ma whaatoanga, a toa ma mea tō tino e pei o awala ma awala lau papa, ma lau whanua na whaatama i ai. O le mea lofa polo fōhai o tu inatu il whaapo tonga le SVA, e viso swani malango i tama o teine a onga le haafia i ngā ruenga o le whaamamaina leo mea na whaalenga ina ia lolonga, i do tonu o leisi whaanga i leono vai aso o lumana inei. Whailo mai le Minister mo tūpulanga talavou o James Meager e te le lava leo ngā luenga swani nei e tama mateine a onga mo tangata manu o lo a whaina ona o whaale tonu na mafua i lo longa ma tā whenga mo mawha. Whalabo tonga le nei le Student Volunteer Army o te whalabo tonga tama mateine a onga i le vāles furulua ma le luas furuwhātau sanga le mātutua. E le iei stasi nā whaina na saunga le mūuma tangata ino nofo i le whale o se whaatoanga lea na whaalenga ina i se mū tele i le pōle sa i le tumalo le Rangiti Kei District. E fitu i ata avale le tine i mū ma le sidia le tots furu o le au fui mū sa ngā lua i le pōna pō i le tautonga fitia leo le nei mū tele na whaatama ia ma ua whaalenga ina i le whale whonga whale lua o le whaatoanga a lea a inga i le nuu o Bulls e le i whailo ina mai le mafuanga o le mū i le teimi nei. O whaalia le Minister vai whafua New Zealand wa wasa mana i Winston Peters e le aise tūranga e popole ai i le whai unga o whaia le mālo e le malanga aise Minister mo sauninga o le onus furutausanga
o le malo le tukuki po le Cook Islands i le masina fau. E pe ona sila fia, e talo na whailo mai leo fuafuanga le malo la te mai nei, e iai ni whai tionga ua whaatu lai mai iai. Pe ta i ua whaalia manino le Minister ya Peters, o tumau peona le lei, ma mausali le whawhialo loa i o malo le Pasifika i le teimi nei, e ui ina o loo iai na i senga i le wao le malo New Zealand ma le malo le atukuki. Ua umo na whailo mai o le amalanga i le tamaita i Commonwealth Sili i a Dame Cindy Kiro e whai masuyalo i o le malo New Zealand i a sau ninga i le Cook Islands. Na wha mawhaina mai fo i a wawasa mana i a o le whai unga sao lea ma ua tāla whengai o le masi atu o le Commonwealth Sili e whai masui o le malo New Zealand ma o na tangata. Na ta ua le Minister o le Commonwealth Sili o le suyalo ia leo le tupu Peretania ia sa le sa le toru, o le tupu fo i le whalawo tonga o malo o le taupulenga. Ina i tala mai i whafo, o le tipoti ese ina mai i Amerika o tangata soli tula fono mai isi e tunu o lo o iai. O lipotia mai, le haafia atu ai o tangata o le atu Marisala ma Micronesia i nisi o tulanga sa le i manatu ai mua. O le nei ngai o inga le whainga malo Donald Trump e pei ona polo ina ai le vaenga o le immigration ma le customs ina ia pue tau fia ma ti poti ese mai Amerika ia tangata i le aini pepa e nofo mawai a ato fo ima tangata sa fia i ni sori ngā tula fono mamafa. O nisi o tangata Pasifika wa a fia le nei ngai o inga o tangata ia mai e tumotu o le Marshall Islands whapele Micronesia. Ma e ai nisi o lātou ia ua au inatu i le whalepui pui o Amerika o loi le nofuanga i ngoa o Guantanamo i le tonu o Cuba ua tau fia ai nei. Vai aso taruai e toa fitis furulua tangata na tipoti ane i Guantanamo e au fia ai mo tangata nei mai Micronesia. Mai o le nei tūlanga o ilonga o na whai tio ina malosi e tangata ai mai se lātou e langalongo ina ia atu mo tu le Pasifika. Tatuai ona o tumotu nei e pui e lalo le whenga inga wha military e wha ingoina o le kofa. Ona o tumotu nei sa wha ingoina tele le military e Amerika e wha mautu i ai ana wha teita inga o mea tau niukilia a ato fo ima se vaenga tele o lana fita i aso ua mawae. Ua whaasala wina i leo penga ta wha ilangi e le wales whaasala laua New Zealand, le Radio New Zealand, a to ai fo i maisi whaapo tonga tau pese ma musika a New Zealand. I wha mai senga ma sa awhiawhinga wha apitoa, e mana tu ai se alo Sāmoa, sa ilonga ma tau ua e mea tau musika, a na maliu whaapo se i le vai aso na te anei. O ia lea o le li o Chris Fayumu po o DJ Mu, e pei ona sa lau sila fia ai le tutele, na ia whawahina la uwei pese lau i loa New Zealand e whaengoina o le Fat Freddy's Drop, sa ngā lue ai whaatasi manisi o ana uo i Wellingtone, mai ua lata i le tolus furu tausanga o lau i loa ai Wellingtone whaape New Zealand i le laurangi i a lātou pese ma whaafia fianga. O le li o Chris Fayumu o se tama whanaua Wellingtone, o na mātua o le ia Fayumu mai saulu whata, ma lona tina ia lale patu mai vai ala. O lona tua whina matua ia aida Fayumu i saako, sa ngalue lo tātau le soifua māloloina i le laumua mo le tele o tausanga, ai na maliu i le lua tausanga ua mawai, lua afe lua sifuru ma le tolu. Whailo mai e stasi o whetu puno me tau pese ma musika a New Zealand, o stasi fo i o alo Sāmoa ia Bill Urale po King Kapisi e pei ona lau silfia ai, o le a mana tua pea e le sao ta ua Chris Fayumu i le matatau le musika i to tonu o Aotearoa nei. I ta alonga, i whaipelenga whaalewao malo o le i Ukraine o Alexander Usyk, lea ua toi avema siampini ua tu whaatasi i ai fusi uma o le panga ma mafa o le lalolangi. Ina ua manu malo o ia le la fusu anga ma le li o Daniel Dubois i le Wembley Stadium i le astona aina te nei. Ta o fia le fusu anga le tamisanga i lima, ina ua malo si tele le li o Usyk, mai o le mai a o le fusu anga, whailo mai ai,
O leisi fusu anga so ai nei usik o le a whetau ai ma Joseph Parker o New Zealand. O fusi e wha ua o mia nei usik e awhi ele fusi o le WBA, WBC, ma le WBO, ai whapea mo le fusi o le IBF. E peon si le fia o le li le ana whaia ina ia usik o dupwa sa tu e fusu ma Joseph Parker i le Masino Mati, ai na whaafu se i na le awa no mai whapea ua ngase, ma le i tau nuu ai le fusu anga e pe ona sa whaatu langa ina. Sa i longa ona le fia ai le to tele, ona e le i to e whaia se fuafuanga e whaatau nuu le fusu anga. Ai o le malo ai o Alexander Usyk i a Daniel Dubois, ua oi nei i le luas fulfala whai ona manu malo e le i whai ina, ua se furu lima ai ona manu malo i le tui o tipo o le knock-out. O le teimi nei la, e le i whai loa ina mai, po a whea le teimi, o le fusuanga le le vā Usyk ma pāka, mo le siampini o fusi tu whaatasi nei, o le pānga mo mawha o le larolangi. I isi tālonga, o nā i toi se kone ana do toi na mau ai le skoa le Warriors, le ana malo ai na po i le la tālonga, ma le aua le Newcastle Knights i le malai o le McDonald Jones Stadium. O le skoa malo na mau ai le li o Leka Halesima, wha se furumita le ana mo moe atua i anga i le leina sikoa. O ai le tālonga pe ona sila ma mai mo i ai e lua se fulu le Warriors, ai se fulu ma le lima le Knights. O le nei wha ai unga ua tu mawai le awa le Warriors i le nume le whai le whaasaronga o awa le taumasanga le NRL pe ona wha ngā solo ai. O le atu e te liu mai nei le Warriors i whanua e ta aloai le stona i asau nei ma le awa le Titans i au ki lani. I la kapia le waenga o le under 20 a li e le imanuia le taunga whai o le au le kapia New Zealand i le la su ngā fusi ma le aua a Filika i saute na whaia i Italia le tae au le sa. O ai o le ta alonga se fulu lima New Zealand ai luas fulu tolu a Filika i saute. Ua fitu tau sanga wha ato e o leo le au le diti le nei a New Zealand i le final o le nei sa i ngā siampini e le larolangi la lela ua tūdanga lua ai i le nei tau sanga. Ai i le malaita alo tele le Olympic Stadium i lone tona manu malo ai te maita i New Zealand o Olivia McTaggart i le siampini o le tālonga po le tamusanga a le Diamond League i lana tālonga na tauwa ai o le meo le pole vault. E wha te si fitu tolu mita le mawalunga na oso ai le neita maita ai i le tālonga le oso e whaanga ai le la au po le pole vault ma manu malo ai o ia i le siampini o lona malo le i lona tona i le sa whaamawina i ala na oso au pito mawalunga o le nidusanga i le wha te si fitu tolu mita. Whaatusa lea i lana oso i le vaasa taruai i Switzerlani e wha te si fitu tasimita le mawalunga na ausia. Ia o le whaimuna nā nei vaenga o telefou. O te whatana whātolo tātou tanu le amatanga fo o le nei fo i vaiaso i le whao poponga fo i le nei o tāna i meolo o tutupu si o tātou tanu i Sāmoa o se mai el whafonga. Wa whailo mai se tasi o fo mai o loonga lue le vaenga o alo ma whanau i le whale mai tele ulu matotua papa li i ulungia Dr. Tito Kamu o le lava moenga mo alo ma whanau o lo tāo fia wa fia si amal whaama ai o le dengue fever mai ua toa lua alo ma whanau lea ua whaamao nia wa maali liu. O le tasi se fulma le lua tausanga, ma le tamaita e valu tausanga, mai se tasi o afio anga lata i le taulanga ia pia. Na saunoa Dr. Papali, o le tele wa unga o le whaama i le nei o loa afia i alo ma whanau le atunu. E pe o le ki ngā le u, o le tua, ki ngā manawa, tu rou sei, o le whawhokanga, i a re ngatena o piriki e reisu o le epistaxis ia pe papelafo i tainifu ia o risi me o le aima le inu o aunga rā ia e mwhai o na tāwhi ai tamuiti
O le vai tausanga o alo mawhanau o lo opito I silio na a fia. Te rarau ta mwiki ni e tau fia. I le vahau raro le tasi tfulua wa o pidi etu he mai tasi mai kua whanau na tfulua. Awa matau ina. E si I a whai numero e su uma. O le klinika ta wiki o teimi nei mai le iwa na i le wha. Ia ara kiki ama e vai o se rau lipo se fulu sifi. Au whao fukura ia ma o le lua se rau. Ia to la ki fo o fenga luenga a pe o mena e ma fo na tau fia ai ne te ua pidiki se tamu tiki a tonu to fa fonga o fano se o lo se ta ni so fana ia na to lua mai a mtana te fu o tau sanga ia fa pena fo I yaro e valu tau sanga to mai tai mai la fio o mai lo se tulo O le vai aso nei ua toe whao popo e le matanga luenga wa o ngā le isi vai aso atoa. E wha ua wale tu uanga alo ma whanau o a onga tūlanga lua uma I lata I taulanga. E au fiei vai monga mua ma le lua, whalea te tasi lua, le tūmalo sa nganga, o a ana mua ma ana numere lua. O lo whamaro sia le whaasisilanga ni tanga lwenga onga uma le malo, mai whanau o lo ia onga amata se I o atu le tausanga fitu. Ai o lo tu ina tu foi le whaitalia ia onga I ka le sia, pe la tau te mulmuli ta ia ta iana le u whaata atia mtanga luenga wa onga, ono le toa tele o alo mawhana o lo a afia, e mai no whanga e pe ona ta ua. O les whareile I le whaai unga le vaiaso, na tāpunia I lole a non tu ina mai, e le official komisio whainga pālota I sui tau wā uma, e whaauruai a la tu tangi anga I se tasio sui, e manatu wa iei ni whainga whaasoli tu la fono I lalo ta ialo le whainga pālota, e le te tauai o na wha awau na tau wā, e le whainga pālota o loma le māsena fau. E te puni ane le awa noa, wa se furma le tasi sui tā momoe, ua wha aurua la tau tangi le whamasi nonga. Mai o nisi o ia tālo sanga, o lo lui nai wha ai ungar kom sino whainga pālota. Ma o tālo sanga umanei, e le toe wha aulu ina I le official komisio whainga pālota, ai wha aulu sa o lawai le whamasi nonga. O le reporti mai le official whamasi nonga, e 5 tālo sanga na wha aulu watu, e wha lea o ngā I nai I isi sui tau wha, au le isi ono tālo sanga, e wha sanga le kom sino whinga pālota. O tālo sanga sui wha au liori mo le whinga pālota, o lo au fie le tālo sanga lau le maria toa pola te wā Fosi Schmidt, a ngai I le sui le HRPP a wha aulu sau Rosa Duffy, o le sui le o lo la tau whawhatasi mai le tūmalo ngā ngai whamonga numero tolu. O le ingoa matua ia ale ven ale, o lo tangi whaasanga I le sui le JPP, ia Pepe Christian Fruin. Mai o lana tangi fo e whaasanga le whaai unga na whaia e le komisino whinga pālota. Ma tālo sanga e lua a tuala Iosefo Poni Whaasio, e whaasanga ia la wano mulivai, ma waa o au saru malo alo fipo. E lua foi tālo sanga le atinu Wayne so yalo, o leisi foi tālo sanga o wa lasi lua pito whanua tā fito sele. E whaasanga se tasio sui le fast, au leisi tangi o le sui o whaasale le anga numero mua. Ato ai ma le tangi o se tasio sui o le fast, ia pā loa Louis Star Wars, e whaasanga ia leala le pule rimoni a iafi. O le aso se fulma le limo le masina fau ia au kuso, o whaatulanga le official komisio whainga pālota, e te tau o le whaamae o umai whaamsinonga o ia tālo sanga, au lumana ei le whainga pālota le titi le aso luse fulma le fitu, ma le luse fulma le iwa I le whainga pālota tele. Ua mahe alwahanga mō mua o onga mō le tolu aso mo le au whai pālota I upolu, a le o le awhaase e atu le vaiaso nei mo le motu tele I sa la whai. O a o onga lava mo le tape na ino I lanto le angalu lue whale pālota ese, mai esilia I le to afe I lanto, le o le angalu lue ai. Palami lava ia na mata I le whailoa o le tatou whainga whaavai mo polling officials, o tatou tulafono whaapeona 5 taʻitaʻina ai le au whainga luenga, ia aile ngata I lea o tiute taʻitasi, mai le PC, AOIT, o le AEO, ia man tangata lea le EO, le ai o le anga lulue, so o le whaasolonga o le ngaluenga, whaamalamalama taʻitasi, ia matawhaio ia matiute, a I lātou nei tutonu o le whaipālota, ia me se le whaatinoina tatou whainga pālota.
Ua whaatulanga mai e silia ma le fitu se lau fale pālota i upolu ma savai o le a whao ngaina, mo le whainga pālota le atunu. Ai mo i lato uma ngā rurue le whainga pālota, e ma whai lava o na whao ngaina pusa pālota i fale pālota uma nei wanta ua o pālota whaapitoa, e whai aia lato pālota tusa lava po le tūmalo i upolu, e ma whai lava o na pālota mai se fale pālota i savai, whapena foi lato i tūmalo i sa la whai, e mawhai o na palo tātu i upolu nei. Ua whaailoa e le whaia ongo le manu Sāmoa sefulma le 5, le malu tusipisi le leitio whaavao māloa ni usila, e ui ina whaia ina le awale atunu o le taalonga le whaai unga le vaiaso maskotilani, ai olo o whaamalia ina lava le pūlenga i le whaatinonga e alo mawhana o le atunu o le taalonga, e meise o le taalonga tatala lea mo le taamilisanga le manu Sāmoa i le ipo le Pasifika, e sa ilia eiso na avanoa moli i pola langi. O le aso lus fulma le tolu le masina fau o le taalonga le manu Sāmoa ma le awatonga, mai o le amatanga lea o lana taalonga moli i pola Pasifika. O tala fau ia mai Sāmoa whamni ia le tuenga ruenga a mata le nei fo i vaiaso fa soi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Tāno mai a se I fusi mau I tā, so alo whau te pilanga na ina. Wale maua o se moe o te moe miti o folinga. Ta umaya ia o so langona, peo tu mau pea I so alofa. Pa I maya ia I tatoi a mua utotonga. Wali wanei lo ufa a moe moe fa a pea o uma fa fa. Aunga, maunga e se ie mafuli maya. Se ie tanu miaio ita, se me ina whainga tā uali uale vai o sina. Wala poia mai le tau api api, la upele o te nofo ma le tangi. Fetu e ole langi sau se I whai mai a sau tali. Wali wanei lo ufa a moe moe fa a pea o uma fa fa. Aunga, maunga e se ie mafuli mai a, se ie tano mi ai o ita. Se me ina whainga tā wali uale vai o sina. Se ie tanu mi ai o ita, se me ina whainga tā uali uale vai o sina. Ai a whai ua sulu lau foe, I liu fo I lo wha a moe moe. Se ua ngau sia le potu toa sailo ulo toe. Wali ua nei lo wha a moe moe wha a pea o uma whau wha. Aunga, maunga e se ie mafuli maya, se ie tanu mi ai o ita. Se me ina whainga tā uali uale vai o sina. Awhiwhianga, ni taimi musika o le uli, le si whonga lau mua ina ua te ala awha se fululua, le ua toe se fuluiva minute, toe lua se fuluiva minute na tā leo le tasi, e pia ona na silfia, i le asonga fua mastofi tā lo le tasi,
Taliu tātou whaasalau ngai Sāmoa i lunga o tātou penga ta whailangi, i le tātou fisa inai na lawaia, e pe ona iei tautua me le sunga ia tā sesa Lamsam ia mai Sāmoa. Ia nawa toe unatu toe whasalawina o tātou telefou matala mai Sāmoa le nei aso, toe mōle whauponga i le tulai walu le tai awa tai au. Ia nei taimi, o le la awa wai atu o tātou pesenga ma whaafiafianga musika siu fifiloi, a wale mai mua ma le whaafonga mai le tātou atunu usa ia pā ia lava le tulai tasi. Ia ai halo le tari ngā sua matau mawhitanga, o a fo iau fuafuanga ma unga luenga nai whai tono lo fale, ma e whaalongolongo mai ai, lau le tio whaalongolongo, po na fo ia ki lau Facebook, po lau YouTube, lungo le TV, po lau telefoni, mai moa mai ai, ai whaasolo le whainga au masani, ia le ngata i le tautawina o lava tu lou, le sa whao ngā nafi, sauni ngā lotu, oka se ma nei au le lari, susulu le lari nei taimi, ia awa ia whaamangoina, ia o lava po la ia lava papae sa whao ngā nafi lotu. Ia, manuia ia, fuafuanga o lo whenga ili tātou atinu, o lela, a wetu whaafiafianga vai pese, tali maaria le sua ma tali noa ma whaasoa, ia po atu langa na tāua, e tau ona whaasoa ia ili nei aso, ia ua fo i fuafuanga o le nei vai aso atoa. Ma na ia na whaafsanga ia hi lunga lau, ia ma mai moa mai, ma tali le sua, ia ua fo i so na top-topea, tali ngā sua o nae, whaiasi vevela o le supo na sa whai, ioi, ma lili pe ma fanfana ia ona talili le sua ma futa mai tātou whaafiafianga fa mole lava. Fonofoai ai ua o tu la i ma failo atu ya te oe usoi pele o le tau afiafi ea lea ma le tau alunga o mea uma o le nei o langa ua tātou iai a tonu ua manatu i fonisi ele i tai se i toi titi ai o te manatua le tusi a ngā luenga si furu malwhetu alona foi upo e tolu si furu se i o tolu si furu mantasi o lo whaapea mai. Na whaapale le atua i ona po o le valea. A o lo whetalai mai nei tangata uma inu uma lava i a Salamo. A wā ua whaatuina e ia le aso e whaamasino ina aile lalolangi ma le tonu. E le tangata ua tōwhia e ia. O loo whamaoni mai ai e ia, i tangata o malawa i lona toi whātou mai, ia te ia i e ua oti. O le mea lea Sāmoa, ia tātou mātāhala loa. Fonisi ua tātou loa umalawa le ali. E oi, e moni a oi. Ai mana tua foki. E ese lo wiloa o Yesu. Ese lo le talia ina o ia. E avea ma whaola i to tonu ia te oi.
tele nisi o manatu ese ua fesoua ina ai lo tātou anga i atu i le finagalo o Iesu. E toa tele fo inisi o tangata ua na ona kerisiano i le tausia o tulafono o le tusipaia. Ai ua matua i mamao e se lava i latou ma se alofa foa i atu i o latou so a tangata. Ai ole alofa o le atoanga lea o le whaamai o le olanga o le tangata kerisiano. O le alofa fo'i e puna mai ia i le ainga o Iesu Keriso ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. 'Cause sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child.
wants me and nobody's child. I know nobody's child and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and nobody's child. Nobody wants me and nobody's child. No foi te amor, masio ulota fa anonoa. Ele mafa angaloina, tulua na yo folinga. La ufili fili auro, le sau umiai lo lima. Maliatu ia lata umasanina. Levai omo onga nato ulua ila ufui fui vine. Tulua ea saue su e mai se fua olive. Se io uinuia fa angalo ai le mafatia. Talu le mafutama le ite ua fatia. Fianga na amatai le mafutanga. Ele mafai ona ngalo e mana tua pea ilo uanganga. Se mea ina whaingata o se mafutanga ai ua mafana. Ai whaafua sei ona tā ua vala vala. Le vai omo onga na to ulua ila ufui fui vine. Tulua ea saue su e mai se fua olive. Se io uinuia fa angalo ai le mafatia. Talu le mafutanga le ite ua fatia. Angi maya ole sao, mafaa solo lo umafau fau. Ia oe la ubele, ina ua tā te a ese. Le nei wa o inu, i le ipu ua sili na o ona. Tulua ea, taluai oe la ua fionga. Le vai omo
to ulua ila ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinuia fa angalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga ne ite iua fatia talu le mafutanga ne ite iua fatia Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Swinging for Tabi.
Sanga mafafia fianga musika sufroi ni taimi o lea wauli no toe fitu minuto na taa leo le tula tasi. Ya manatu sa manuia ya tamaftanga fo ya meise malo longa ma taringa suo lea uli lela toe amata le toa tele o ngā le tatu watinu i le tula tasi. Ya manuia lava le toe faa wina o ngā luenga se ipa ia le tula tolu ya na manava fo i leo tatou le na si fiao. Ya meise fo i o nai whanau a onga e tu ua foi la tau le tolu malore tapo i tono ainga o ele manatu le la fa mai na tu le tatou tautua i nei le tatou ofisa i nei polirua i Wellington ya le la taliu tatou fa salonga i Sāmoa i nei minute ya le sunga ya ta SLM Sam ya wa foi le fa wino le tatou au nanga mo le tautua i lunga o penga tawhailangi o le Facebook mo le tatou YouTube ya se pa ia le tula tolu i le fia na nei ya ai Sāmoa wa manatu sa fa mani ina lau fa fonga mai se lau mai mo mai mo le tatou maftanga ile nei ta nei aso ya mai lava ile tu lai fitu le ta ona le ila le taimi na tara ile tatou tautua se ipa ia mai nei taimi le aso le wa fa mai ina ma fa taina ile tatou program le nei aso ya mai se le tautua mai Wellington ma tau te fa malulu atu ya wa salafo ise ma ngana mo le usia tu foi ya le tatou tautua ya fa mangalo so ma fa le tonu ia manuia lava ia fuafuanga o toi le yaso a mesi ngā luenga o le a whaawina pēr le tātou atinu le ngā tai le au nei ia mesi o le whiawhina nei ma le poa nā nei mo i la tau la ngā lue ia whaamua mua le tātou saonga le mō pēr tātou wanga i ngā luenga a mesi fo le taimi o le a pisi ai ia le taimi e piki ai nei whanau a onga ia ai tātou toi whero i tai au le taimi masani ia i le tūlai ai fitu ia ai mai le tātou tautua nei lea la wha mai nā tu lungo lea la leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo mai le tātou ofisa ia misi lau whai ngā luenga wha manuia tele lea tua i ngā luenga o tutoe ma fuafuanga o lene iaso le tātou atunu tātou wheloi tai au le tai masani ia wha soi fuaia ia mō lene taimi manuia fo le tau maftanga ma le usea tāsesa ia le tātou tautua Aia tui natsuya o ele viinga ale mamalu awa o oe o le tupu o tupu ele mata yisau o e mea uma wapapa tiso aia meto tisi ifa amanui anga le soifu le wa matsaina uotini pa o le uso malo tausala wa etai fobiusa malo afua umaua le atua ufa taitele uosapai fatuele lau sasa le faiva le soifu le wa matsaina uotini pa o le uso malo tausala awe awala maneira se imaso yo bae aia tu natsuya o ele vinga male mamalu awa o oe o le tupu o tupu le mata isau o e o mea uma wapapa tiso aia meto tisi ifa amanui anga awe awala maneira se imaso yo bae aia tu natsuya o ele vinga male mamalu awa o oe o le tupu o tupu le mata isau o e o mea uma wapapa tiso aia meto tisi ifa amanui anga wapapa tiso aia meto tisi ifa amanui anga
lau lau sa sao le faiva le soifu le ua matsaina ua tini pao le uto malo tau sala awe awela maneira se I maso yo vae aia tu inatsu ya o ele vinga male mamalu awa o oe ole tu o tu e mata I sau oe o mea uma wa papa si so aia meto tisi I fa amanu ianga awe awela maneira se I maso yo vae aia tu inatsu ya o ele vinga male mamalu awa o oe ole tu o tu e mata I sau oe o mea uma wa papa si so aia meto tisi I fa amanu ianga wa papa si so aia